langa i le se fomani o le kane si fa tonga ke siano Samoa ma le fianga puli mauta. In this update, a boost for the vaping industry as the government asks for tenders for devices for long-time smokers. Health New Zealand's provided 3,000 of the devices since January under a pilot program, but our newsroom can reveal it plans to order more, including flavours like cinnamon and blueberry at the maximum legal nicotine level. Health NZ is talking up the PR benefits to suppliers, saying it will increase their health system profile, credibility and visibility. It says there is strict criteria on who can be given vapes, but general practitioners Aotearoa is calling this move naive and disturbing. Israel says it's deported 171 foreign activists who were detained as part of a flotilla to Gaza, including Sweden's Greta Thunberg. It comes as Hamas and Israel are preparing for indirect peace talks in Egypt over Gaza. Meanwhile, police are investigating after a window at the Auckland home of Foreign Minister Winston Peters was smashed yesterday evening. Police say the offender, part of those protesting in support, wasn't able to be located. In a social media post, Peters says it's gutless and glass was shattered all over his dog with a sign left on the front door. A boil water notice for parts of the Waikato could be lifted today. It was issued on Saturday for residents in the northeast of Hamilton. It must stay in place until there are 3 consecutive days of clear test results. Yesterday was number 2. David Seymour's rolling out new attendance services, promising to reach twice the number of students. Budget 25 added $140 million to improve attendance over 4 years, the majority for frontline services. Novelist Dame Jilly Cooper, known for her best-selling romps, including Rivals and Riders, has died at the age of 88. Her most successful works were the Rutshire Chronicles, beginning with Riders in 1985. Queen Camilla has led the tributes, describing Cooper as a legend. That's news. In sport, to the Women's 50-over Cricket World Cup on Sky Sport. After being demolished by England, South Africa come back strongly against New Zealand. The T20 World Cup champions have suffered a 6-wicket defeat here. The White Ferns were dismissed for 231 and 47.5 overs. Captain Sophie Devine top scored with 85 from 98 balls. The Proteas reached the target with 9.1 overs to spare. Former England rugby captain and 2003 World Cup winner Lewis Moody has been diagnosed with motor neuron disease. The 47-year-old was given the news 2 weeks ago. Moody says he currently has a bit of muscle wasting in his hand and shoulder. That's sport. I'm Jody Gill. Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Sova maramarolo tātou le o Yesu Kiriso le Nazareta le nganga paaloalo le mingao sa wai o poropa patalopa tuaina pa ia maulunga o tātou e tono mai lava i maunga maulunga pa ia se o pito titi tālopa lava ma lo le sau formuria ma lo fola Samoa pa time vi yelo tātou tua ilana pule pa soifua le tau soifua lo mātou wola leo tātou i maputa i lunga o pe au mga ngalo ea e le tautua pa awao le Radio Samoa su lima e batolu a mor por kamer Malu o Taeao sui tulang foi so le li awa o lo pe ngai tempo fuanga pala inga ya mes fo le o baba do foi e a male fionga pa tu ngar mana Natasha vai lo ne fo Taeao Forum patalo patual pa ia maulunga tātou tunu. Patalo pa ia pa aur tala leo lo patuna pa lia so stafa o Aotearoa nei tau vine o tau suina le mai o le soifua wani nganga mo ia marona malo o forum patalo patu talofa lava. Patalo pa ia tunu malo le tunu o tonu le lava ba ai tau pati mai le aso ai mese o lo tau talia ina o le tau tua le Radio Samoa su lima Eva toru amo o foroma patalo patu ia tunu mao talofa lava patalo po iso se mo tanga sengasi mo to malawa o lo pape nan pato to lia malo le tunu o inga sengasi o tino e hui lama o lea tali tono e leise me lilo si fanga le li o ia lama o le po mai
O lana wha manolonga pa iatu, pa iane, pa ipo, mo le malosi, tātou te au ngā mo ia malon pin ngalo wha tala whātu, e le whangarini po i la tō tuli whātalanga, e ui lava o noa poanga, e le pia o i ese tasi, ia tonu lava, ne lava o langa e pape lava, tu na nau e tupu ai, ia on tātou o i nā noa poanga, e lofa te le atu whātala whātu, vawe mai se lau pia se lau lau le lei, ia o lofa manatu pēra sa la mō le wi, o nā ta mai ai leo ia, ma toi fōi lo na ainga, se manatu le nā le tu o lalo, ale radio sa mo i nato umala mo turi pasalanga, salamo, lo wa fine fōi mai, lo o tali fōi mai. Ya lofa te latu o lama nei whanawiti, tama mtaine, ya sauni fo o leo wa e a onga ta tonu, i fo inisi le ia onga nafi, i oe wa fo o nisi o kale sia sapa tonu ina, i le sapa pa, i o manei ale na, ku loa mano longa, ya fai ta fo i le aso le nei, ia manuia fo ia tona i anam whanau, ia wa fo i ia ha o onga, ia, o leo sta ia no mea tāua. Le ase upuna avato leo ta maa, le ase upuna avato leo tina manatua. E oe, au leo la vale. Na elatu e sa ili, le poto wāna ulu mna, ia wha moe mea uma, i lo matau i le atua, le matanga nao mea le uma, ai manuia to wa onga mga vengo le ne aso, nia po na singa le mano le tātou tunu, ia, leo patis mai po le fionga le paritua, ngaru mana na tāsa wa elua, ia tari tonu ia o leo watu toi fo ia tu le helikopter le na no mai lan pa ngamlang ia pa tala watu ngal mana ma no tau pati mai sa pa pea i longa e o mai lo vai umaku i so o mrea onga ia pa tai le tua i lo so i fo a manuia so i fo la le ia me se lo manatu i lo tunu le la mo fa ngalo lo vai man le ma ia we ti de lo me fa tau no ta por klame ia man tua per ta talo ia e ta vai o la o ngalo ngai ngua wala au ngalo ka mapang wala o vaso le ngari poti mai e se mangwa le e luka apta ia na to umalawa ia matia tia ia a si va ngapi le ko mai tia la ko la pi o mava lu patala batu ngal man Patalo fats fo lo sunga la taito malo lava le langi mamai le nei fo taovi ia la tua e ui lava fo ina tele fo ia fita ia e mai se fo ia o le faalele le mai fo le tau le Taeao ai fa tai le tua ia o le o tato mau le nei Taeao manuia fa talo fats fo ia Samoa ia la tunu pele malo le soi fo manuia malo para pa pe mai le tau le Taeao pe na sau noa ia mai se a pa pe mo Taeao le sau fo le o pa pe mo o mai ka ba ngi ku o pe nga ka se ta ba la o mai i ba ne pa ponga le tunu i tato ngarwe ai ka pa se ku ka ba le o pa pe le no po le ku longa po lockdown ka ko po le wa le po o te fa longa fo ia fo le fa mai le wa maka mai le wa ingi sila ia ai pe la vortu ala no tato o le matala ka umapa po ala au wa i fa to nunga man fo mai e sili le ia o isi e a maka e mai lo e kasi lo le po ala o po le o tau mapa bane pa po ngale ton pe me wo marosi ia kongi lo la pisi bane ana e mai fa kongo ke lo pa kongo mai ka umapa ia uma ka umapa ia uma ke le la po la me ana fa pe ka ko ia sa le lava fo le sau noanga ai mali fo i lau sau noanga nei Taeao na moli mau mai fo se matou ai ngai na wo se fo i le va veao o lana ia le fo i tala o ka wanga ngao lava le awala le nei Taeao lo na winga a tono se aso lua fai le mu se lo la so lua fai le mu la so nei ia ai i ele li talo sia ia saunga le mu lava fo i le amtanga nei Taeao ma lo pa tai a tono stai mi sa mo tonu pelen pa pon por el malo ta to no in ta fo la ta no iai no me fo i a wana ma la si le pia me na tupu me o mo na tupu me o la tupu ia me fo pa pon ta po na malo si ta to no in le fo Taeao i le tau tu ale radio Samoa su lima i va tolu a mo se ka ko bo po per ka ko i tau a ngal ia
Lui tau mō le aso. E ka le sia ua oti whaaleanganga. A spiritually dead church. Whaalinga lona mata upu e tolu, a o lona fuai upu mua mua. Ia e tusi foi ile a ngelu ole e ka le sia i Sarataisa. O mea nei ua whai mai ai le ua iai a nganga e toa fitu o le atua. Ma whetū e fitu. Ua ou i loa au ngā luenga. Ua ia te oe le ingoa ua e ola. A ua e oti. E ka le sia ua matua i oti whaale nganga. A spiritually dead church. Ole e ka le sia i Sarataisa. O se ata o se e ka le sia. Ua matua i oti whaaleanganga. E ola whaafōlinga i le mātango fie o le waainga i whafo. E mātango fie ngā luenga. E mātango fie tāulanga. A ua oti whaaleanganga. O kerisiano ola whaamau alulunga. E ola taui masui. E lea lofa i le isi o na uso a tangata. E mana o tele ma whaaloloto. E whaailonga tangata. Ua nā o ia lava. Ma lona a inga. E manatu whaapito. I mea na te whaia. O mea na. O loo ufi ufi matanu i totonu o Sarataisa. Ma ola ai Sarataisa. Pei o se e kāle sia ua le lei ma mauaa whaale whaatuatua. Ai whai mai Yesu. Ua ou i loa au ngā luenga. E mātango fie i whafo. I le waainga o mata. A ua matua i oti. Ma e mativa. Whaaleanganga. Samoa ai. Ua tele e kāle sia i nei aso. E ola whaafōlinga i le waainga i whafo. A ua matua oti whaaleanganga. E tanu le ola whaamau lunga. E nana le ola taui masui. E ufi ufi le lea lofa i le tangata mativa. E ufi ufi le leai o se loto whaamangalo. E fia sidi ma ola whaasau sidi. E manao i mea aisi tangata. E whaalo loto ua nā o ia lava. O nisi nā o mea. Ua matua i oti ai Sarataisa i lona nganga. Whai mai Yesu. A e loto alofa. A e ono sai. Ma e tāo fi mau i le suafa o lea tua. E foa ina i a te oe. La ei sina sina papae. O la ei ia. E ave i le tangata. Ua manu mālo matamao a inga whaaleanganga. O le lanu pae pae. O le whaailonga, o le manu mālo. Ma le whaamamaina i lona tamao a inga whaaleanganga. Samoa. O le
lanu pae pae. O le lanu lea lea tua. E foa ina ia te oe. Pe a e tamao a inga whaaleanganga. O si loto whaamangalo. O si loto alofa. O si loto fesoasoani. O le loto mama. Maleanga le lei le tangata e vai vai. O la e papaena. Ale atua. Ua whaaea ina ai le tangata. E ono sai. E whaamaoni. Ma tāo fi mau i le suafa o le atua. Tātou te tālo. Le atua e. A o mai i mātou. Aua ne i o mātou pei o le e ka le sia i Sarataisa. E tamao a inga i le va ainga i fafo. A ua oti whaaleanganga. Foa i mai i a te i mātou. Le loto a lofa, le ono sai, le whaamaoni, ma le tāo fi mau i le atua. Tātou ia malau o fio i fe au mga ruenga o le neiasu. E manu ia ai mea oma. Lou laf suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Vi me oma I le atua Everlasting Grace pa mai atua le tātou programe lui tau te peneina
Sunga pa pe ngai son ngapa spa pon po le programe le aso a Taeao. Pe tanto o dia le lofa malanga le leo lo tato tua. Surono mara minuto te ai le tulai ono le tautua le Radio Samoa. So lima I batoro a mo mana tolo manuel mano tato tuno ne po Taeao pe on tato ta lo tuai lo tato tua fa po lo bi inga lo nanga le mai tausi mai mo tato le tato maputa I lungo pe au ngalungalu e le tautua pa awore Radio Samoa so lima I batoro a mo le lava e marulu ngalu mana Io e lau sisunga taito Waka fiu e whaakari po a whea ea a mawhanga mo I ai. E makau kia. E makau kia. Pei lama o fo inta tale no nafi o le lo pei ai se tau mawhanwhana. Pei lama o le tau manu lu e manatu te le tātou I tua a. I nei o tātou tua a sensina. E le fia no nofo I nei a. Sau lo le manu lu mai. A me mako I Samoa. Le lo po le hale menga mako mai ingi. Ai monia. Moni pa maoni me sau no I tina. Sau no I tama. Wapo so fuala to e mai ai manatua mo tato malama e manatu I lau ele so fua e tato bola Keni me lo tupu mai nei vai to sanga e mai se o le whaonga ino la au malosi nisi fo I ospa ia me o pale ia mai se le fo e wapa atu pe ia o pe ia ingi sila ia se kupe o hongo ka langa I le wapa lenga I Samoa ia mai se fo I o nisi fo I pu lenga luenga po lato advisor po lato lango ina ai no fo le mato nga o intu pe lato clients tu lango pena maka o ki ka kengo ele pa pe o fa kusinei o se Fiafia mi o tono se e o pe lamba ia pe la vole opo o te tautala o ia lo mutu mara fi vane pa ponga le mo fa mauni ese finka ngaru man alo ia na me lo tupu mai foi ia mai se le o awa po si fi maro tato no mai mo television ia pa ponga fo inicio la au pa ponga Sao le sau noanga io e tele lava fo ina meo lo tupu la talata mai io nisi fo io va inga fo ina tupu le asona nafi mai se o afianga ia pe ona sau no fo ia le sunga la o le nei fo Taeao ia ini fa le tono lo tula I mai na afia ile maota ia o le afionga fo ia a vavasa mana ia Winston Peters ile asona nafi ia fa pena fo se tulanga sa tula I mai lava fo I Flatbush le na afia fo ia se Malu ile whaonga ina o se la au malo se tasi foi. Nisi o tūlanga mta utia foi lele ia ai e tele onga ia ma tele foi ni afianga na iai foi. I nā taimi o le Taeao na tutupu ai foi ia nei whaafitauli ia mai se la o lea ua whapena foi ia ona tang o ao New Zealand. Ia e tutongi se vai ngā tupe mō Samoa e tusai ia o le tātou waa foi lea le manawanui lea na ngoto I ngā tai whale o Samoa. Nisi na vai ngā whaalau tele tātou pūr karamene foi Taeao. Maro tai ora o pa pe o ngo ka na ai le lava ele kai lava mana tu so fu mano no ina wa fi po inicio la po pe ona o la po sa ia lanto le accident compensation mana o lanto so im tu langa pena ai po le lava po fe kidionga ia meo ele kai lava pa pe mo so fu po le ua ngase si o tātou tunu ai mai se o le waa lea nga ngoto I po I mōr Fiafia I luma maota I po ngā taipare po I o Samoa le tai lampa le 1 miliona leo vai ai ui lea o le apamtang pe maa ngai asin ka pese po le ngō walaua ku le I le puniara wa pe ia I le kaungu uma le puniara wa al kaimgi ai se vai pese amata nei Taeao angaru man ia tenan fai Ua lolo ngole fua male pao Sa tua la tula I mai a sautau Tuisa mai lu upe muni e alau whaalongo Ta fia tali ai se tufa ngā se umalo Oi Samoa Oi Samoa Oi Mali isi o uitulani
masani le ai misami Sio uwe ele matua mama E malu lava le savili le tafau Ole ai ua esele ova Ne malai pa e te ole kiona Oi Samoa Oi Samoa Ea sa ufa fofonga Oi fia malie isi o uitulangi Ua masani le ai ni usami Oi Samoa Oi Samoa Ea sa ufa fofonga Oi fi malie isi o uitulangi Ua masani le ai ni usami Malu soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Taimi tola mai leo ua lua su tolu mala minuto mo te ele tu lai ono tau tua na Radio Samoa su lima iwa tolu amo o la solua la spito oktopa lua o lua lima i alo tātou tua tātou mua mo nea spo patala patu i lunga le apia po linga i a miu pa amosa pe po i a puao tupola ngā tai lea o ai fo i manongi e fu mara ainga i a si upapa sa bini mai ele ka nani trim o le trim e kala la po lima si papa ele ka nani lua pa via mo kau kia Christina Tanvasa ma Melpone ma Selina Brown ma lola ma le pa mai ave na po ia sila na moli i kano fai wo sul ka ia ia ai tarton ia lo real malo ta to no e kai kai hol kai mo ka ko so i po fa mo please po ma tino papa ma ainga papa po ia Christina Tanvasa fa po vina tan yelu mai ota sa velio le tel mana ka lo poso le nga op to moli ka lo fa sina ia le nga op to moli malanga mai pe ia le wa a tolo no ma sina ia tolo nei o le manga yo lo pongo o ha tolo nei ai fo ingalman mana io e pela bona e sa no ia e tan tonu e le pengo fie pela bona fa ia tu o tanto e tatano ai le matala ia e pe ona e sa no pa ku le fanga i flatbush pa ma le fanga i niuli e maka ukia pe ana mele tu o lalo ai ngalman mana e le fa tonu ina tanto ia matala i te mi io ia e pe ona tala no ai fo i le nei fo i Taeao a le fa level tu like mai i nai flatbush le son na fia Taeao pe amale te o le afale i vai le Taeao fo ia na longo i nai ia fo i le malu le tunu ina ia fa ai te fo ia ma fa penala sa lockdown ai la ia nai vaenga ia fia ina ia onga pe i nai Paverstock School Santa Maria e la tamai lava i ia tatou lo sunga le wa le vaenga le sa ia fo i ia le le Fiafia le ana fi ona o se toma fainga fo ia le o lona winga ia ta ulo masalo salo a tonu sa ia se warrant of arrest na lai ona o ia le i le fo i vaenga ma tau ma fai fo ile e sa ile le tangata o le na sa ili o le la na fa nga ina ia le tangata ia le la au malosi ma fa penala ia ona la veai ia se a fo i se tasi o leo na fa pena fo i ona ia le vaenga le pa le tu fa tai ia ele o se tulanga fo i lea life threatening e moni lava o lea sa manua fo i ele sunga le malu ia e whaftai o la fo ina toi wha amauti noa mai ana nafi ia o la ua o atu miro moa tonga fiti ia ma o la ua toi anga i le ainga ua manuia fo i ele tonga fitinga but o le tulanga fo i lele e whai asi tele koe kikia a kola so a toa ana nafi o ia ile lockdown le i vaenga ia a fia onga whainga tai mātua na access fo i la to e anga
anga i tutonu a onga ia ai whapena foila e ila ma le whale o loa le Salvation Army fo i le vaenga tonu a lea o le isi le nao whale o loa sa tapuni ana nafi i le tūlanga tau malanga vaalele. Pea ma le lua se fulu malanga la iti fo ia vaalele ia malanga atu anga i atu i fafo au kilani. Na tau fia mosi na taimi. I le taimi la lea a o whaonga ina fo i le helikopter le ma whai o na whaonga ina mō ngā luenga whapenei. O le lei fo i o le maita watu iei. O le ave o le wha mua mua fo i lea. Am tanga luenga malawa fo i pe a whapea o se whaalave lave to tu ngā whapea. Na tu ula leva noa i le helikopter ina ia ma whai o na whaatau uina langa luenga mo le saunga le mu ia ai fo isi malanga o vaalele fo ia nga i maila o mai wa saunga land ia o le langa koe fo ia nga i Hamilton el malai vaalele ina ia onisi sa Fiafia lava i le malai vaalele la tau whainga malanga ia se ia vanga na lava fo ina o toe saule whaalau ilo o la ua mauti noa wa kilia a walanga o i le vaenga le Flatbush la nga i atu i o le malai vaalele o le ala va a fo ile ma whai o na uia i le telo whainga malanga ia le ala ua wha fiu le inga lenga su e ngafi. Pao me whafta e pea ma le te lata i le luana nafi. Ia ai maua loa, ia o la fo i ua i o le vaenga leo leo. Ai pe o se whaafi tauli na mas whaalavelave lentu la ia nafi le Taeao. I ai kalangi o kākou waku ai i. Ne mamau. Mana ia, leo e sau noi tūlanga o ma ia e pe lama o na pautua ina mana o tātou tano pe lama anga i ai mau i ai ia. Pai tete lama i lunga o wala, ma taala ma pulo ko ponga. Ia awole oma mo lunga o wala, wai le doana me kupu wai e le ono sina pia e kamaiki e peo e po tangata matua e mtoa i po amala e po amela i kongo le skavale o amela i kongo le skavale ia e la koila kamala kama pia kama mamafa vo le e makaukia e ngonga li liu mai e ko aku e mi kia po e kari e puru whanga e makaukia e kusa voi pe kua kuma rau papa e melo la umanos ia e pa anta la ponga ai makaukia me ko puma ia o se fa manatu fo i lo sunga la o taimi o tatala noa i le fa tawa ina fo i inisio vaenga o ngaluenga i le taimi le o le saunga le mu pe la o le tiro fo i le fainga malanga va lele ia te aula ua makua i tolo o pulo fo i nei fo i fesota inga ia male felango lango mai mo le tau si o saunga le mu o le makua i o wika la vala sunga le o nga o le e loa e le vaenga i o le malai va lele ona tu le vanua o kako sole e le kaimi fo i lele o lai ua i mai le sailinga ka vale leo le la ua follow mai o kakua pe aluange o le to atelo ave ta avale o ke le lope le me fai pepe a fo i lele po le me o lai ave le ta avale le awala ai le o mafaina i loa ia vaenga i o lai tupu le awala a wai ki nganga o nga leo te tele mai le sailinga leo le kai o nga giveaway isi lava ta avale ia ke au e makua o fala o mafau a fai o le e mafai e nei a ngā luenga mafala potong se sele o na fa mo saunga le mu au ka kou le ave i lunga au ala wuia e mili marka avale leo la i akulang sailingi mal ta avale fo i le ambulance au se fautuanga fo i la le mo tatou wa ngā fo nei vaenga toi fa manatu o na fa alongo ina na vaenga ia ma fai na so i tua ia ai fa pasisi vaenga na o lai o e kausir saunga le mo tatou mana ia sa le lama o le se tulanga le pangita mena o musika o mena wo ku i kadinga la e anu na ko la on le musika ai mo ko ngalu nga ia mo fa la pa po se ele ro kai me ko o ba ko e pe on pa ta la ponga ta le e ono milion ale o pe ngi si danga i sa mo le ba po le mana wanu i le nga ngotoi e mama o ta foi po ngata i pale o Samoa ia wala ko e kai lava ngan man ia ala mana tu fa pena fo ile le tai ona ngafti ai fo mga ftau lima ia le tele o le taimina afia ia mai se on nafi I think ol vasel nei to ai le tau sanga to lava talu ona tu la mai le fa la vele ile mana wanu ile na ma ngoto nga tai falu sta so tunu paula le me ia waia ia e moni lava ile tanga ai fo ia mai se fo io se oni fina ngalo ila to o ala ile vaenga tonu lava fo ina tu la mai ia le fa fita uli ona le afianga yo ilato ai o te whaafitai fo ia uia ua mawhai ona maua sia vaenga tupe e mawhai fo i ona fo wai awa o lea ua whaalawilo mai fo i nisi o taltalo noanga e mai se o le tali fo ia le pale mea ina ofisilinia
pe ai sea ua pole atonu le fai pe ai sea ua fo ai e 1 miliona ai le o seisi au fai o lana ia famtalanga na o maua atonu o le foi numera lava lea na au mai mai Samoa e fua ia afianga o ila to uma ia o lo ala ala i le vaenga tonu le na afia ai mai le taimi na afia ai so a fa aliliula le 1 miliona tarani usila ia e maua ia le se fulu pe amal se fulu miliona tala Samoa so ia tawi ia o te whaftaia fo ila ile malo ni se wai pe o se vaenga le nei le na tuli lava mai le amatanga ina watula ina ia la se vaenga mafai ona compensate fo ilea mai le afianga o tangata ia ai whaftai o lea lawa maua atu ia whapena fo sau noa le afionga ia wawasa mana e Peter Winston Peters ia o le vaenga lava lea ua fo ai o le tali atu ni usila fo ilea i le sosoani lava fo ia Samoa e maiso ila atu na afia lava fo i le mwhaiun toi whango tainga o ngā tai whale ia wa afia i fo i le income po o tupe maua ia wai pei o le ngā tai whale o le isile na o ala o a mō tātou fo i tangata ai maise le vaenga tonu tupe le whalawlawe a ia tawa ia o ke whawheka ia ua mawhai o ngā ave sia ono tā la mōna i o tātou tangata ia sa o le koe inga whangare e sile a kua le iai pela i kiki hala o sili wa iai ngai lo le ai Aro papitai, o lisi nao tātou tala i pēon pāpokona maro tātou sino, ia la tom pai pēa, e alo pata wha ma le whionga le partua, ngā mana e tāra tāna pēa ni mea utupu, ia walamar si le pēon maro tātou sino, ia ma le nganga whaano ano. Tātou te mana nao umalawa ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malelima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia Fiafia o soruru vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz, be vala au mai i le o val selau, valuana valu fitu fa fitu, e te resitala ai, a wāsa o lo mana i manuia. Radio Samoa. Tasi mai batolu amo Radio Samoa. Tasi mai batolu amo. Lunga awala tele av ta'avale le taimi le nei mai tau atu e lua whaalawalawe tau ta'avale o oi lunga o tātou vaenga le Twin Coast Discovery Highway i le taimi le nei la talata ina le vaenga le nai Sunny Nook o lo mai tau atu la i au le nala o lo o tele lava fo i la i le poloka o le tātou awala tele le na State Highway 1 na le ngai atu le na ngai atu fo i le whaaitu atu le lai mātu av ta'avale i a tau tua na mwhai fo msosoni mai i a tu wane i lunga o le tātou penga te whailangi nei, ia po ngā whea tōnu lava fōi, pe a whaapea o le ama ua e nisi o whaimalanga nei taimi o le Taeao, vaenga o lunga o le ala tele, ia le nā o lo o tū lai mai ai fōi, ia whaalawe tau te avale le nā, polo kaila, ia ma whapea nauna slow down tātou la le nā State Highway 1, le nā ilanga i atu le nā i mātū. Lunga o tātou State Highway suma leono, av ta avale o lo mai tau atu, ia o le lava fōi, wheo lolo o nai flow le lei tātou, ia e whapea nā fōi lunga o tātou Southern Motorway, le fo elo mai tau atu, ia o le nā o le lei lava, ngā o le whio lolo lava le taimi le nei, sau i le tātou State Highway luas fulu o lo mai tau atu, whape nā fo le tūlanga leo lo iai, whio lolo tātou le Taeao le nei, anga i atu le malai wa alele, ia o lea fo e mai tau atu, lea lava o lo whio lolo ma tūlanga le mai, o life flow le lei fo i, ia le traffic i le nei taimi le Taeao, av ta vale, ia o le whautuanga lava fo i, tau tuana le saunga le mu i le amatanga o le nei fo i a so fau, ia, mo oi av ta avale o lea ua toi luas fu mai 5 minute ta leo le tu lai fitu.
Talofa lava o aola pi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Fiafia lava e whawhiroa i tātou atunuu, mai i tātou polkalame o le nei fwoi vai aso wa amataina o le areto le ola. Taruai o le nei vai aso lo alo te fwoi tātou atunuu, ia i le whamanatuina o le aso le whanau. Te le fwoi o nei tātou mta upu i whatatau, ia i alo ma whanau. O le autu e mai le tusi e whata oto sifuru i val, whai upa sifuru valu e whapea. A oa i atulo wa tali i manu o whai so wha moe moe. Ai aua le nau lo roto ia oti ai o ia. Ia o le autu le asu le nei whapea. A oa i lo watali i manu o mawhai. Ditch your child while you still can. Ia o le autu e fōlinga mai e le kaimi e le kakau inga koe o inga. Inga e le kaimi kupu e le tami titi mamatua. Ia ua le au ngā whainga koe i se me leo sis. Sasa ma se so nga oke iai fe mai la matua e o manu o iai se fa moe moe fe mai le te stangata poto la vale tu sino fai tau ai I meo tau o ina o mafau fau ia a fa le tangata o a mionga fa le tangata fe mai le tala le ale tangata le o mei o fa na o pota maiti e kai peila se tu lo ki roe o kamai ke pe o solfanua se tu lo ia o whanau mai. E pe o mea o mawhau o solfanua se tu e le ai se solfanua e mawhai o na whaonga ina pe a whai e le a o ina le breaking o le amionga le solfanua. Solfanua e kakaunga e le process e kakaunga o nga break ai le tafa le solfanua. A wawhai la e le se solfanua e mawhainga e ke ue oso I lunga. E alu e whainga uwhi au pe ki e solo ai. E au ngō ma se teimi e a o solfanua le tau tātou sa wha Samoa e kakau o ngā o solfanua. A wā whata I taila. Pe a wha pe ke e ke fia oso lunga solfanua whanga le ia oa. E ke oso ku lunga. Ai ako o ila solfanua e pe e ke fiu ka o fiofi. E malo le ua. E pe ke oso ku e ka amino milo solo. E le mwhainga e whaonga ina. Pe a whai. Ele ia o ina se whanua e ka kaunga I se teimi. Ia e kaula e ka kaunga e breakless o whanua. Breaklonga spirit fo ilea tough lai ai. So e whape nā whaila. Ia mau meu tamaiti. Le whana nā wae. Po tātou whanau. A whape whangau e lo o tali I polo wa fine. E au ngō maso kaunga discipline pe ku whaula tō o langa ke loa. Whai maila tala ka poko I me ka ua mionga o tangata. Mai e pei umala wale sol whanua lana mio se tulou. E makua le mawhau o lokari po loa fine e au ngoa ma se a o oina le masangi o whai maisanga se o le ku whau I o whangau le kama inga e mo mia o nga discipline loa talii po loa fine whai maila le tuspa ia e a o ai loa talii ma loa fine lona winga le mele o le awa inga e au fiai ia lo whai o mea o tua oi o kua oi whiriwhilinga lo tali a sopo ia lo e lo tali I po lo fine ia kua oi e ki kangoe whakatapula o le mea e ka kaunga e kangoe discipline kangoe ia ku I singa mai me maingi ku I singa mai me maingi me aua o le mele le kangoe whai au e ki kangoe le mele ki ue a whai ia vai ku e leo ska ia ku I singa ingi a kangi so o whai mawhia whaali so ia vai ia aua ia ku I singa mai e le whape whaku aua pā il polo le mea ia aua ia ku I singa mai aua ia a kango le mea le whikaui ia pe kaukala se upe le whikaui pe ia kaunga kauanga I se discipline ia I loa el kamikiki man tentiti e ia I le tua oi ia o ana whilwhilinga ia ma mea e manga o e whai so o le awa ila e o inga fo e o ai le taimisao me le me kuspa ia mangu o ia so fa moi moi no winga e ia kai me umai ia fasili le sitanga tele kanga kale potole me ka wa mionga tangat
le kai me kaunga nga maka il mele le discipline a o inga fe medical le fe ale tanga te potole e a mata mai po le amale tolu tau sanga kam giki wa maka o nga yoi le mele o le discipline nga o la na mio ia lela mo o fe nei aso o le akalaka ile aso te maiti a ko ngua makua elo kali po lo wa finge mo kwa fanka a ke lo me fa pena a tonu ele ai sa me ka faia a o titi lo kali a wai makua lo wa pasi mal le discipline ai ke lo e ke ko fa ko ngua ai fa sanga mai lo kali po lo wa finge o ke ngia o no winga wa se de kai mi e fa ko ma o ia kuspaia o ro wa o mai ai ia la malava e faia ia tatu fa nau le tua fa fitai na e fitalai mai la fionga e a oa i matu fa nau manu o maua se fa moe moe ia fa manu i matua i le o ingo la tu fa nau ta meni Oh,
O te pese, si pangmari aleluia ua September tau, pamai atu aile tātou porklame a reto leola, te penene pāsta na whaele kopas pa ponga poi I le aso a Taeao pe a tātou au dia le alofa, malanga le lei o lo tātou atua. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le Taeao anga I le 5 I le Fiafia, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga I le 3 le Fiafia I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. Whaauta, o le whānau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whānau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whānau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au le lei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o ke topa. Tapunia palota I le aso se fulu o ke topa. I le se fulu I le Taeao. Afo le se fulu lua o le a whaia I le launga atongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua 5. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 I vatolu. Ia mania o tō mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātou e whanau soifua. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le Taeao, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha 5 tasi 5 tasi. Mena tutupu le nei aso I tausanga wa vai, le tausanga tasi fitu tolu fitu, o se a wha matautia le nei le te le o lona a afianga I tutono o kaukata I intia, pea ma le wha se fulu futu le mawalulunga o ngalu sāva aia, ia ma whapena o na malili wai le tolu se lau wafe o tangata. I le tausanga lua afe se fulu ma le value le imanuia se tau mawhainga se referendum na tau mawhai aile atunu o Romania, ina ia tau fia le wha poipoina o tama ia po o alii ma alii po o tama itai fo I matama itai I le palota na whaia na vaaya ai le pa uma walalo le palota I le langolangoina fo I o le referendum I le lua se fulu tesi ma le wha pasene. Tau sanga lua afe ma le lua se fulu ma le tolu o le aso le ana si itawa mai ai ia le vaenga o le Hamas I totono Israelu ele ngata I le ground attack ai na whapena foi I se oso whainga I lunga o le ea ia o lea lana lai foi ia ona langa le manatu le pale mia o Israelu I le nata usanga e o mai lava lai le taimile nei o lo o tau mawhai foi ina ia whaato afi le muina le vevesi na afua mai le lua afe lua sun maltoru le aso I le oso whainga a le Hamas nisi nao vaenga I mena tupu le nei aso tau sanga ua mawai. Everybody sing yeah, 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 everybody sing yeah. Say I wanna make, I know my fapalin. Let me go on my music ang kamati. By faila mo my music o cafe. Ela my I'm so mating nila o ori.
música o café. Eva mai ai uso matini la ori. Di balele ma ayo maka lele wala lo ka ngaka masa sao matawa. Ko streaming se o ka o mate se mai lu one follow I fa flow up Samoa. Ida lo king o master maso ko puke ngeke ngasi o fe mai mala tele o ai la wingoa. Nei mai ila o piko ka o ka ingula fa Samoa le a festival le maka fa ngam liu ai la sing mai bo ka ka fa ngai po ako. Pa wa me ye mo king o kula fo ma ka mano lo ai ma kwai sa ya mai lau karangoa. Rui man si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 Rui man si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 hey si waka 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 se alume ai mai fa pali le uko on my música na cama. Vai falar uma e música o café. Eva mai ai so matini la ori. Se alune ai mai fa pali. Le uko on my música na cama. Vai falar uma e música o café. Eva mai ai so matini la ori. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. In this update, Labor says there's no need to give vapes to smokers wanting to quit as the government seeks to order even more. Health New Zealand's been providing vape kits to smokers for almost a year as part of a pilot program, initially ordering 3,000 kits. But our newsroom can reveal it's ordering more, including flavours like cinnamon and blueberry. Labor's health spokesperson, Aisha Verrill, says vapes are already widely available. This government repealed the smoke-free laws that would have saved 5,000 lives and saved the health system billions of dollars. Now it seems to be running Health New Zealand like it's a vape shop. Assurance says new regulation is urgently needed to make airports share more information about major upgrades. The Commerce Commission's planning changes to information disclosure rules, which apply to Auckland, Wellington and Christchurch airports. It's instead of a formal inquiry into airport regulation. Board of Airline Representatives Executive Director Kath O'Brien says the review will benefit consumers and airlines. So what it will do is give consumers confidence that we're not overbuilding or underbuilding the airport, and that it's not potentially becoming a white elephant that they're going to have to pay for through higher prices. Police in Auckland are continuing to investigate yesterday's standoff in Flatbush in which a man shot at an officer. The officer's out of hospital and a man's been taken into custody. Police say they'll also have an increased presence in New Lynn after a man was fatally injured in Kaponga Crescent yesterday. One person has been arrested and a homicide investigation has been launched. Novelist Dame Jilly Cooper, known for her best-selling romps including Rivals and Riders, has died at the age of 88. Her most successful works were the Rutshire Chronicles, beginning with Riders in 1985. Queen Camilla has led the tributes, describing Cooper as a legend. That's news. In sport, a devastating diagnosis for former England rugby captain and 2003 World Cup winner Lewis Moody. The 47-year-old has motor neuron disease. Moody has told the BBC that muscle wasting has begun in his hand and shoulder. There is a reluctance, maybe an avoidance to look into the future. There's definitely, it's not that I don't understand where it's going. We understand that. South Africa have blitzed the White Ferns by 6 wickets, chasing 232, with 55 balls to spare in their Women's 50-over Cricket World Cup match at Indoor. NRL League's growth is evident after a record-viewed final on Sunday in Sydney. The Broncos-Storm match attracted an average audience of 4.46 million viewers. That's sport. I'm Jodie Gill. Ni se va lunga tatou au wala ave ta vale lo tu maula vale pisi o tatou le nai le anga ia tu matu
on State Highway 1 o lo mai tawatu Onera Road fo i o le na ua amata o na pisi mai le taimi le nei la talata Tristram Avenue na ngai atu takapuna ia o le vaenga le na lava o lo tumau le tele na poloka mai le taimi le nei o le Taeao ia ona o le whaalawalawe tau sa avale lea na lipoti atu i le tātou lipoti mua. Johnstone Hill Tunnels fo i lang ia tu le na i au kilani au tu lo mai tawatu le taimi le nei ia o le na fo i o lo o faisi slow down e whapena fo i la tātou lang ia tu le na on the Central Motorway Junction o leo lo mai tawatu fo ia e whai lava fo isi pisi mai o ina le vahenga le na ava ta vale tau tuana lava fo ile saunga le mu le nei taimi o le Taeao Northcote Road o lo mai tawatu fo ia o le na fo ia wa whai isi pisi mai ile nei fo taimi nisi o vaenga o lea fo ia tau mai tawatu wa mata fo Lake Road o lea fo wa mata ona pisi mai le mai tawatu ia le nei fo taimi ia le vahenga lava le na le anga ia tu matu lungo tatu State Highway Suma Leono Morningside o lo mai tawatu faisi pisi mai i le taimi le nei o le isi o vaenga leo mai tawatu i ai o ina langa e tila nai Cumel ia o le na fo iwa amata o na pisi tātou lunga tātou State Highway 1 ia malanga i mai i nei fo i saute o leo lo mai tawatu ia o le na ua feololo le pisi le na ua iai le taimi le nei lua ni whaalavi tau tāwale leo lo mai tawatu fo i lunga le tātou State Highway luas fulu Avta avale fa mon molem fa yona li potiane ilunga o le tato pings fa ilangi Hillsborough lo mai tawato lo ia ta avale na ilunga o le tato State Highway luas fulu so o le fo ila lo mai tawato ia le na ua pisi ato tato le anga ia tu le na Hillsborough anga ia tu Mount Roscoe le lo mai tawato tele na poloka mai ile nei fo itaimi o le Taeao o nisio va ainga lo iai tato ia takanini o le lo mai tawato fo ile taimi le nei va takanini ma i papkura ia o le mata ona pisi mai foi ile nei foi taimi o Taeao o lo mai tawatu i Runwick Park o lo ia ata foi se ta avale lona winga ta avale la vea po se ta avale foi o faale tonu i lunga o le awala afta avale tautua na ne foi na tele faala vla ta avale na mai tawina nafi tatu polo kalame ia le foi o mai tawatu le nei taimi o le Taeao se fa mole afta avale tautua na ia mata ala pe lunga o le ala o fa tautai lo samani e tele lau whainga mlanga nei taimi o Taeao wono minute te aile tu lai fitu. O le tala le tau i aso taitasi uma whai ona awina atu ona o le langolango mai le whale whai nifo o le All Dentures. Ono mana minute wa te aile tu lai fitu i le tautua le Radio Samoa su lima e wa tolu a mol malor Taeao pero va ponga malor tātou tonu tātou tala i vai whanua awi nātu le ngana pero tānia ia masfosta vainga dunga le awala lo wa penan va ponga malor tātou tonu asta vainga le tala le tau ia wala mau porklame whanga solo au tātou a ngai atu le o ngā tono le vai aso Mabentu ile mapanpana lo famawina mai nei Taeao su valu maurunga lo iai mapanpana yo kilani le so e sabili lo hangi mai sau de sifo mai oso lai le manosi lo awawan si bainga o kinani vainga lo ngā tono le vai aso su valu mapanpana e mama ai atu iai pa me mana ia tau le aso a Taeao ia tu mapolde awawan ni si bainga o kinani spuru lo na malu lo po su e mai po le tau le stofi mai pa uti munga awa pois ruiva le pana i le astofi marona malu pos fuluma le pa vai ngana sparaile o binga pa na tau e ali mai pa uti munga awa po i luas fu lole vena pa mo vina le sparaile marona malu le Fiafia fuluma lima pa talo si tanto tro i Samoa nei vai ngana Taeao baru minuti te ai fitu la tu salta to taimi le astolua Pito topa lua olo lima, se venga i Samoa, me lo awao, pa u po iti munga, los balu le vera pa mona mai si o tātou, tunu u manatua, i lau te talo lona manu le Fiafia, luas u mai pā, se venga i apnoa pa antoa, lo pa mano manu mai, e leo pa OCT mu le taimine o lo awawa, pe ia o le ngaru e pa pua, le pati se venga nai nisi o vaenga nu tu toa oi, pa ansalo atu i lano Christchurch, mona nu tu toa oi, se ia pa ia lama le pito lano i South Island, ya lo pa una iti munga ile mapa au Malu wa umole Malu lu se venga na ilunga le wala me so se venga le tala tau
Ia wala wau por kalame whanga solo tātou ngā tulo ngā tono le vai aso ina ua. Tulai mara tātou taimi le waiva minute te aile tu lai fitu. A whaia mo o mia ni au tai ni whawhapi o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngā ni whawhapi. E au whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le all dentures I o tahu. O iwa, lua limaiva, whawhatastasi. Papatoitoi le o iwa, lua fitu fitu, lua tolu tolu. Po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Le Malu luma tau iwa mara minute o te ele tu lai fitu le tautua le Radio Samoa su lima iwa tolu mo mātou whaatalofa atu le maulunga le tātou tonu ui ta mātina hoso matua whapito lawa nei whana wisi le auwhai ngā nubenga tatofia le atua so se tō vine o atu no e mamamanu tūtua oi Samoa lo le atu Pasifika o Fialava ma puta mai ia le tautua le Radio Samoa ne po I Taeao ia to e o poroman patalo pato le matautua ia le tautua le Radio Samoa su lima iwa tolu mo Taeao le neo le asalua le spito oktopa lu olu lima ia o tautua atu le Radio Samoa to e patalova atu poi longo le apia poringa ia I la tolo wa penana maputa mai whapuwina tanieru ma le ainga mai o tara le au ngā opu to muli ve poi ia poai whamanu I la ngai tai lea ia o ai foi na lofa mai sia o pea onga ia pa ma vaenga sa fai mai kana state fe me o lai ma lula to ngal mana ia pe po ia siniva tapsoa ia tana yona ia na ma ia sola yonga ko mo pe ngana o sola Christmas Christina tan masa pena po ia manisi po ia misi akulaksua awol pole tarova pola au fitu pena po ia tita mo sili ia neo Marcelino ia manisio malo le tunu ia wala inga ka longa ka no man o uma ia panga wa fai inga le All Blacks ia pena malo ia lai malo ama ko ia tatono futa ato e mo fu intalo tato ta longa pe ala tara tatu fu il fai ngole vai aso au mana ia o kutu sa lau mai moa malau tangtanga ia mespo ile mai mod malo tato tunu o le swing on All Blacks kai me uma pe ta mai fo ile wa makalonga ma ia wa pe fo ma ba work campaign or crusade le ai fai inga ma Scott Robinson ia fa mai le la ku mai ke wa le la All Blacks a ke ko video ko mo ia la fa ma vai o pa o le me ke popole o le me nga lo mga ko le pola e mo ku mai ko ko pe mo ko le pola e mo ku ko wa pe ia ko mau le pola pe mai ia te do pak awal pole tau me ko e lo mano sima me ko kia umanga o kia o pe lo flex ai wor ka su ye so o ka ume o inga ka ume ai lo le ko ka panic mai ka ko ai mai le ai wo ka wo ko ana ia ai nga pai ya o wa ku alo flex pe la ka so lo mu ia manga ia po ile alon fa na po le tunu o lo ta alo le Wallabies o pe lava ta alo ina ya no pa na ia ta to pa tai fo I matua campaign fo I a pe fa le kongu le onga ia alo fa la ka pi ia fo a señar con kana ke ia vai le alo fo e is coming walk señil ka 2 million mo le nei mo a pe fa le kongu le onga ku a ko e lo malo sima po ko ngai pa ia alo me ka wa ia lamba la ko le o le lamba malo si anga man na malo se le tino ia fa popo ia male ma fa wa po le lava fo ile itu ai nga taleni e anga va ia tato e mautino lava e tau lava fo ina fa taua ia le malolo ina le yo le ma fa ina ia ma fai ona fa tau no ina uma lava va nga wa ke le lava fo I lu tau e fe ngai ma tato ia ai a lava le to ole ma fa e ma fai e fo ia ona fa tau tai ma fai ona
tali atu I tofotofonga, ia mai se foi, ia o nisi o whaososonga, ia o le ata le leilana, o le ata unu manuia foi, ia tau mawhainga I tātou uma, o le nei fui te mil Taeao kakalongo I ka alonga, ia mana Malu se le tino, ia ata unu foi wa maka o ngā pupunga mai le Malu o le Taeao, ia o le Taeao le nei foi, ia solua la tau ia maanga, ia skako Malu le Taeao, o le kama konguanga le mo mia Taeao, koko esi amu, ia wha vaenga o le ua ta o mawhalana koko esi o le Taeao, ia maanga, ia foi la ka kofaka I ka ia ki foi makako, ia. O le pinga koko esi e mo mia le esi o mo kwa pula ve ale ka so ka ko pole manga ia le esi vo le pula le ngal mana ia wa ia kamale ua makwa pula ve ala va kamalanga mo kwa ka le sumali yes a fa me asia o ka samilanga yoe la ua makwa imanga ia le se le koko esi le nei Taeao ia o tatou foi ia singa Malu le Taeao ana I tua a matutua e fa no file mo e foi le Taeao o ka ko foi la fainga luenga e manga ko le Malu le Taeao fa mole io e sinai koko Samoa io e le fa mo o ka ke le fa mo e ala ngo wa ka bane fa ngana ia wa ka ko le la pa ka ia kwa mo ko ala no ku ka ko wala var se wa si ia se polisi ahora si e uso na langa po arka ia e mo ko ia le ofo a le nga si mo a le po ka ne figur ka ia a si mo le mo si mo saka ka lo ia ko ia e le a fia matangi la utala na yo tato tu asin sina o le o ke ka kala o le ka bo ia ma ka bo ia mole ia o palangi la ko ba ko anga sa ngisi kasi sa ngisi umor le langa breakfast kaya anga ko ale sa pali ka ro kaya pe ia wari a to tino le tapa anga ma ia sa ole le lava ia ole lava ala fali fitalu no umar fali fitalu ko mo le se fe awa ngai fe so nga kongo pe o le winga nga ra o le umo no kama mafanga ele ase se me o le fai ka uno ho so le fai ia nga nge le ngi aso le fai nga sa mo nga le ki pa ro nga ko inga ia le vo sa fai ka u aso le ma ko fai ia le vo ala mai I ko mo le manos ai ko ala me o manos ai ko si me vo le fai fu ka ro Emma ka ukia le ko mama ai ko le gana le mai vo le ke o ka kele pe ia le fal pui su fiku masinga e pala le ka va ku ai onga le whakamana pe po o le tu ina nau pe o manga o ku pe a ngai anga ka penga nga po ia sa pa pe e a be po le o ska ka penga luenga wa a be po e fa maung au ngo po la ko o le suafa o leo lo o molia nei o Murray McClune o ia o se financial advisor o le Taeao fo i le nei fo itala ina ia whamanatu mo tātou awa o le tūlanga le o molia nei tasi ma le fitu miliona tāla ona o ia fo i manatua la a wha pe o le financial advisor e le kei me kau ki manga o mia i seisi e yeso na tō mai whapitua whapea ina ia le whautua mo tātou a wala tātou se unga tupe whaavai taimi o le toa tele la o la tau ia o lo mafatia nei le taimi le nei o la tau fo ia sa o la tau faatua toa ina le tangata lea e avea ma se tasi fo i o fautua ia i la tau te unga tupe ia o nisi lava la o nisi masangi le ia ma ia lea ia o nisi fo i o ana faa wona i ulunga li ia o lo mai tau atu o lea ua faina so ile tausanga mai ala fo ile taimi na amatai ona mai ale lua hafe se fulu male ono anga ile lua hafe sun mal valu o tausanga ia o leana mai tawina ile fatino ina o le soltu la fono la lea ona o ila tau nei sa te wala tau fa putunga tupe o ia la lea pe ku I pe miro man fo ila lea ia ile tau nga tupe o lea lava manatu nai tangata mana yurunga li ia o ala tau tupe ia o lea o lo o teu le lei I le teunga o lea whaka o ele fale o siani I lea whaata wai ana ta avale ia o malanga wa lea la ua au mai umalawa foi ia vaenga sa wha o ngā hina ia I tupe nei ia o ni ana malanga ta whao foi lea e Fiafia wa ia inisi o atu nuu o whaatau ngā lava lona winga ua makuaka alo ale financial advisor lea I se le
leni ia ai mai se foi o tupe o leni ia tau whaanganga. Ai mai se la whaakawa i o longa whale. O se tūlanga ma se soli tūla whono e le tele. Ia a ua ka ua. Mō tātou ia mauti noa. Au tātou sa ili financial advisor. Ia kia uia. Sili ale ongo sa i o le bank. Wai pe ia alo na alo fia tātou le bank. Ona o le taungata ia o fees fo ia le bank pe ao tātou. Ai ia kia ulava ia. Ua ule koe kalkonguinga lava. Po ai ala koe whai mai. Tu sa lava fo ia le whaapea ua whaalea ngātu. Ai ia kia o koe ngātu langa whaapea. Langa mo le vaailo le ke leo le Saren. Ia o ngā whaingofia le o ngā se etia. Ia ma whaapea lava. E le maua. Ia ai e whaile upo ile e kua ia ai whai mai. O le tūlanga whaanoa no ai. O nei a inga o ia ua mawhatia. Ona o lea sa whaatua ina. Ai o mai le kaimilengi ei. Lei se mea ngā mawhainga whaatau nuina. Kia pe ale upo le tau so tau le whamaoni ambe whaatuatuanga o nei tangata whaapea la ko e o mai ka ko o haia se tangata u tātou whaatuatuaina ma ambe i aile ato o toa o mana onga le wa ave e kupe ai ese le mea lai ia o tūnanga pena pea no whai atu whaongaina le upu tu lole ngana o le tu ina nau ua po le ua nau le bako ngei kupe u le milionga ia mai le kupe oso lo manga se kaung pa kaulo fan ia ku langa pa penga ia mai mau ka fiwa fai ka pea ka ofe ku langa pa penga ia ma no pa tai no pa ponga maro le tno ni se o tato tala pe ona pa ponga ia me na tupu au ta wina po tato ia ma lu ta wina tato i me lo tupu mai le taimi ia po le tōni matai i la ngona i o tau whenangana mo mātou loto aua le nau i le ia ai mau leo pena. Leo ua los pulu biruta o te ale tu lai fitu patala patu ia o ai fo i Christina tanu masa tana Iona pena fo i a Paulo Iese ta lofa pana au fitu ea manole wa mai utita mo sili ta sesa tu samra ainga pena fo i na si maselino pa tai a mosa ma no leva mai toi mino ma no so e o pa maongi ai nga no ozaro pati pe fo i mayaba Simone Talia ma ainga e ma no leva mai e to mino manisi o le maro le tonu o le tato por cambio think a minute a winatu ina ngana perita tasilima i vatolu amo Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A 4-year-old boy had a neighbor who was an elderly man that had recently lost his wife of many years. One day the little boy saw his neighbor crying, so he walked over to the old man's backyard, climbed up onto his lap, and sat there quietly. When the boy's mother later asked him what he had said to his neighbor, the little boy answered, "Nothing. I just helped him cry." Many of us were taught as children that big boys don't cry, that any show of emotion is being weak. So we admire and respect men who are strong and silent, who are always calm, cool, and collected. But then when our feelings finally do reach the surface, we don't know how to handle them. We feel embarrassed and ashamed or weak, because we think if we act like we don't have these feelings, we're being a strong, mature man. But it's the opposite. It actually takes more strength to show your true feelings. We just have to choose whether to do it the healthy way, that tells it like it is, with kindness. So it helps both you and the person you're talking to. Or we can say it in a hurtful, destructive way. So in some cases, it's okay to let it all hang out, as long as we do it in a controlled, constructive way that helps bring a better understanding and closer relationship with others. You know that even Jesus Christ sometimes cried in front of people because of his deep sadness or disappointment? Jesus had no immature macho image to prove or protect. You see, a real man is strong and tough enough not to be afraid of what others think. Remember, it's only the honest truth that can set you free. So expressing your true feelings is usually the first step to fixing the problem and changing your life for the better. Until you face reality, you can't change it. So why not express your need for Jesus right now and ask him to forgive you for not being more honest and kind to others? Then ask him to help you show your real feelings to your wife, children, and others who are needing that from you.
Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Ole ia e lele I se pamani hallelujah worship mai to pamai to ele tato por kame wina to ngana peritania think a minute telen lui tau wina I tato ni sel malo le teno lo pena pa ponga yes pa ponga po I ele aso Taeao le wa los por 20 minutos te ai le tu nai fitu ile tau tu ale radio Samoa lima iva todo amor Malu Taeao
Ia, so i tūlanga wa sunga le ia ia tamai meni ta tonu stai me luma e whao i lan tau tua lo ma lua ma le pionga pa tua ia ngano ma le mana na ta sra ma e lua se ia pa ia fo stai ma nei Taeao na utala tatou laina ia o tatou aso soifua ia pena foi ia se i wama ai pe ia po le alkulanga o lo iai e vo la marka ko i meni fa mo le mole. On air at radiosamoa.co.nz. Ia whapena fu na lunga tato YouTube. O le misi le ngai ku le mai fa mo le mole pe o ka o aku ngisi le au bala au dia ngai ka fa mo le mole ngar mal man. Ia le leo la tato a mata mai lai i le vaenga le lunga o le tato api fōlinga. O lo o iai le whaamanianga le nei mea sa tali whaauta o whaamanianga ma lo whaanga o lasa whanau o si o grandson ia blessing whaama vaenga. O lasa le nei wato iai lo se fulu tolu tau sanga whaafo i leo le vi inga ma le whaaftai le tua o no wei e whaaupupu si asa manisi tau sanga mo o le pele to anga le lotu ma le a onga ia su sa ma ia e ava yo matua ai silisilo na e ava mamata o le tua ta ma le lei ma whaalongo i lo nana ma lo papa o lo tau mafuta atu o lo tau mafuta alu le a onga se etu ua mai ia ana aile o lo kukua laisa ma lau toast o lo whaanga na ma moli atu i lo nana sa tali ma lo papa ngalo whaapea lo kaz o Elijah. Happy birthday son. A tonu pau o le whaamanuanga o le wailunga o le tātou api fōlinga. Lunga o le tātou I meli o leo te mai tau watu o lo o iai se whaamanuanga. O le whaamanuanga le nei e au mai I le whaletua ia Fiafia. E mo o le atalii po o le whaamanianga mo le asa whanau, baby Nicolau jacket Filia. E vivi ia eo mātawanganga ma whaafetai a le tua eo mea o malawa. Ina ua e au lia mai, ma le manuia le aso le nei, ua atoa iai le tasi tau sanga o la tātou mawhitanga I lunga o le nei fonga ele. Whaafetai ta maa mo lau tau singa ia Nicolau jacket o la mātou tatalo ia so uma ia maua pe o le atalii le malo siliti. Ma fau ai faasilisili la nganga ina ia vea ai oe o se vaa e whai maipu mo le fina ngalo le atua ia so iluma. Tu maula na wha malo longa ia te oe le atalii ma ia e tau anga pe ma futa I mawhitanga tusipa ia I po o asonga fua ma asa tofi I vai aso taitasi. Lord bless you our dear Nicolau o lo whaanga ma whaamanianga mai lo ainga uma I tawhai fia o le kelope e mai se long auntie say Yuli, sister Male, Uncle Joseph Siotama o Ali o Ainga o Matua o Cheyenne Maliroy ai whaasilisile ia lo whaanga o Nana Efo ma papa ni wafo lau teo Nicolau Filia o Mangere. Happy birthday baby. O leise tatou whaamanuianga le nei. Birthday greetings to Ray's Mark ai ono. E vi ia le lofo le tua malona anga lele ia te oi grandson Mark ai ono ua mawhai ai on e au lia lo se fulu tasi tau sanga I le aso le nei. Ma tau te salo mo ana whaamanianga mo oe le whaaletino ai whaasilisili whaaleanganga ma whaaupopo nisi tau sanga se tele mo oe grandson. Alo whaanga mai o ainga so se vaenga o le kelope a mai se lo great grandma o Aniva tuile tufunga Smith o Uso Hans Thomas ai ono and Exo William ai ono. Whapeo mātua o Hans ai ono ia and Sanita ai ono. Uncle Kamo Paul and Auntie Connie Pauli ma le whanau. O Auntie Eileen Smith, ai whasilsili alo whaanga o Grandma Tanu Smith and Grandpa Robert Thomas Smith. Ia, o whaamanuianga le nao lewa I lunga tato. Oh, le whako a land mai whaole si tasi sa... E luanga o lenda. Oka, e. O le whaamanuianga le nei. Alo. E vi ele lo fale tua malana ngalele ia te oi grandson Reese Mark ai ono uma whai ai ona e aulia lo sultasi tau sanga I le aso le nei. Ma tau te salamo ana whaamanianga mo oe I le whaaletino e whaasisili le whaaleanganga ia ma whaau popo pia nisi tau sanga se tele mo oe grandson.
Alo whaanga mai yo ainga so se whainga o kilope mai se lo great grandma Aniva Tuile Tufunga Smith. Uso ya Hans Thomas ai ono, Axel William ai ono, whaapeo matua o Hans ai ono and Sanita ai ono, Uncle Arkamel Pauli and Auntie Connie Pauli Malefanau, Auntie Eileen Smith ai Cecilia lo whaanga, Grandma Tanu Smith and Grandpa Robert Thomas Smith. O leisio whaamanianga leo mai ta watu lunga tato api fōlinga. Whaamanianga le nei mai a tau mino. E whaamani atu la sa whanau la tali i a TJ, Taeao Mangalongo o Christchurch, Vayusu Malepea. Manu e tele lo sfuluvalu tau sanga i lea so, alo whaanga mai a mei Mangalongo i Samoa, ma toe utu Kelly Mangalongo i Ausitalia, whaasilisili lo ta ma, o toe mino Mangalongo i Mangele East and Lepea. A tono o tatou whaamanuanga, se isiaki atul tatou YouTube, po i eisina whaamanuanga. Yes, ole whaamanianga le nei, mai a Samoa 685. Happy 60th birthday, Pastor Rocky Siamomua. Whaamanu pea leanganga malevi inga i le atua i nei tausanga e tele. Ia olo whaanga mai a Tony Mamoana Tangaloa male whanau. Tato whaamanuanga la na le o mawhai o na wha o mai nei Taeao. Sunga taito? Malo whapatei tari tonu ua mai atu i ma tōri nei tū vai malangang pārolong mana e sau noia pāmania tā soifua malangang pārolong. Malelei ia mole atu whaamanuanga mai tātou pūlanga nei mai se pū kalamel manu o le Taeao ia tau malawa foi ia ua atoa ia pe ua whailonga ina foi se atoanga o se isi o tausanga amu ia o tau whaafetai i le atua o mwhaiona o tau aulia le nei foi tausanga i whaapopo i lo tau soifua ia manu ia tele o tau wasa soifua o le a whapena fuisi isa ile o ksepese ia e make sisiva mau maa pati atua i foi ma le sunga le au pati ia le anga leo le atua i o tau soifua manu ia tele o tau wasa soifua i le nei ia so happy birthday.
Ta pena se whaatasinga lo ainga, se toa na ia lau e kalesia, pe o mo miani o loa mo ngā sesenga. A fio mai loa i le Big Pots and More, o le ingoa fōle na o le whale o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea hipo pepa. Whetau i le leimo lo ainga e kalesia, caterers maso se wha moe moe. A fio ane loa i le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahuhu, po le shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More. So se o loa ile no whanga e tasi. Ta alofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa, tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numero lua. O e mo mia se whai mōli mō ngā nuenga o lau mauta, pisinisi po malu tāpua. Manatua lole matavanu electrical, o te vanga Filipo a kau o silia ma le lusful tausanga, o tautua i ngā luenga wha e le tise, i Samoa mani usila dei. Walau lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatalano ngā luenga, o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga, ai mai se le tausanga fau. E mawhai foiona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz, modi si whaamtalanga. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi ferns i le aso se fulu ma le imo ke topo le malao le Go Media Stadium patau pepo le fale i la le Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga i ane i le tiketek Go to Samoa, Go fitu Samoa. Talofa Samoa, wa ule ne yo kasputi alu, awal suia le ngila wa le kio. Eva mai ina se fulu lima iwa kolu Radio Samoa Vevela Taimi tule mai Suparu minute o na tāle o le tula Manu tāne manu Tātu taliu i Samoa Lapo intala mai si o tātu e tuno e pe o na maua i leba yaso Ma leba yaso i le tautua mai e se tasi o sui o le Radio Samoa To pai au tanga mai tipi au tanga mai Ea wana malau pa pongponga tāpua i Ia tunu o mamao, ia meso ia o te ronero, tātou nopi, ia im tātou nofwai. Ma le vostapa manosi nai matua, ia le po tāpe natu. Nai anum pānau ia o ngā ana tasha. I mātua le nei Taeao fōi, mālo le soifua manuia mātua, mālo fōi le ono sai. Ia e pei lava fōi ona sila fia le whai ngō fie. Ia le ngā luenga fōi e whenga iai fōi tātou mātua i le taulanga ino, tamaiti a onga, tāpena ino, whānau ia onga, momoli, ia mato e piki, ia ai le ngāta fōi le nā. Ia ole kau ma whai fōi le nei taimia wā le fōi ai hao kau loko. O le ele i whaielo tamaiti a na isi fōi e whānau. Ia o lea lava lai tau ma whai ai wha malo lava le ona sai matua ia ele fai ngofie ia e tatou tuli mata ia lava foi le taimi o sele selenga ia ona o tatou langona o mafoi le o le fiafia ma le oli o tatou ia foi le nei taimi o waital tonu o nisi o matua o le o whaafonga mai tonu o tau sa mana yo o tau walo le na wanga e tila onga i lunga o le State Highway pe afa apeo ia lava nisi o tatou fai malanga tatou State Highway 1 le Southern Motorway le vaenga le i Mount Wellington o le mai tau watu multiple car crash
tasi lua tolu fa lima ta avale o leo lo mai ta watu I lunga o le vaenga le na le kako pi onga le na la tatu le pi onga I nai Mount Wellington te le lava ia o lo o yai la ia le se fa lave na time le ne o Taeao te le poloka leo lo mai ta watu o lo o yai ina so slow down pe ama se fulu vale minute e slow down ai fainga malanga I lunga o le State Highway 1 fa pena fo ia afia to ai malanga ia tu na LC Panmure Highway pe afa pe exit ia pe fa pena fo ona ia nga ia tu o le a ia nga I lunga tato State Highway 1 na anga ia tulena anga ile taulanga ia olo o mai ta watu la taimi le nei ele ngata le na lata lava fo ile a watu ina ile vaenga le na Green Lane ile tato off na o le na fo ile tu mai fo ia le isi fo yo ta avale o lona winga o se isi fo fa lave ta avale wa fa lava sitele o fa lave ta avale le nei fo taimi ele ngata ile so sa fa pena fo ina nafi lunga State Highway sumaleono le fo yo lo yai fo ile ta le ta avale o lona winga fo ia o se isi fo yo ta avale la vea ina le vaenga na le ia tu Qmeo ia o le naolo o ia le ata o le ta avale ia ma fa pena lata tu fo messy se fa fonga mai le atu no wa faila va fo si tele ia anga ia tu tolu ta avale lunga o le State Highway Sumaleono ia fa le o mai ta watu e fa o lona winga avita avale se fa mole tau tu ana lava fo ia ono sai ia ma o le tatalo fo ile nei Taeao ia puia ma ia fa pena fo ona fetafia ile toto Yesu Keriso I lunga o mangala uma o loo wia ile mamano le atu nuu ia matao fia fo ile nei fo anganga o fa lave mata avale lave vea I lunga o le ala tele ile mano le sua fo Yesu e matau te salo ai ina ia tao fia fo nei fa lave ma ia manu puia ia ele mano Yesu Keriso le atu nuu e mai se walo mafana fai malanga I lunga le ala ile nei fo I taimi o le Taeao Mana ia te le te saunoi tūlanga o whaanu lawe lungo le wana. Ia o le lopo le ase si toi nā upu tu lou le whapunga le mana le tātou tu no o nganu le mana. Ia o tātou uma, tātou tu pa māno si e tu o lano. Ia o le pata mana lama o tātou te tatano. Ia so uma e lopa le li ima mani manuia, po ele ma saunga le muana. Ai e watu po ia I lungo le ala e pata mana e tā alo, pa o ngā telefoni, fai ku ngā ka vale e opo tangata mātua ua pia ka alo po ilungo le awala tu lou le ngana e pawa ia ala tu alalo pe on sau noa le pe on pare tu e angana mana o le mato tu alalo e le patonu ina no to pa ia mano to mamanu ia ai Barbo sia ole na wane pa pongal mano tato tunu ole na mo tato u malamba e te tanga I man lama po I fa ai lo lungo le wala e te me pe me ole o lai ngopas ai fe ku nga ka male a kan mal I lungo alo em to I well clear mai ya sign po I ma mai ia mata mai ai le tu la nga tai o le tu la am tamai a ka ko le lo pa le ko inga po le ia a le pa mai ia le pa tuanga le sia le mangai po pa kuanga pa mai mangai po le pa anu makakala ko linga o ka pungio ko linga ngula tu lo le feedback le mai ia pa mai o ise ko kuri pa Malu o ise ko kuri ala ko kuri ko fa nga me o musika ia waki le anga le la ngoka o se me ngan mo man ai o le pata mala le o por pata mala o le se me o le mika mali ale me pa ko ole mau aku lea e fia ka mamafa e ula male lunga ai mau aku le se sengi e ma ka ukia le o mau le mai ngano man e ma ka ukia e su aku e pe ang ma ka ngoi po mano saki e le pa pe e ka filo o e ku el community ka a be la visa ka pe a be ai la credit ka be ai o le me ka pa mai ku ro ye ngano man o le lai sene ai ia e makauki o le si le hanu ka vale e pe o ka mo lai ko lai senge lai o le HD o uma ko nga lai senge ia ale hanu ka vale lai ai ngonga mo le ai ki nganga mo a bakuru sala valu se nau ko e kasi le vangoa le se o ele time tu lo le ngana mo se fia ta so no a se ia ya no wasu wanga ba kele la ku langa wo ye e le ma fainga ko su ese lai senge e le ko mo fo so lai senge ia onga e kangi fa u ale mai so ku la fongo e so ma ngano man
Sa o le lava foi ia le saunoanga lau susunga le awao. Le se vaenga foi lunga le state highway luas fulu. O le foi e tolu ta avale o lo a tu la mai e foi o le. So o le nala e slow down le state highway luas e fulu. Le vaenga le na amata tuai na Hillsborough anga ia tu le tu na ia tu Mount Roscoe. O lo ia ta avale la vevea ia tolu so o lo slow down a toa le state highway 20, state highway 1 lea southern motorway ma le anga ia tu tonu le tau langa fa pena fo ila ia malunga tatu state highway suma le ono lona winga ile nei lava Taeao mo o mea tatu le matala tatalo fa mole ona o lo ma ta watu ia ele o malo lo le fili yo e mai so le nei taimi o le pisi nga ia tu fo ile fa ungo le vaiaso ile aso fa longa ina ona yalo manai fa nau taimi o le wa moli tamai tia onga mo o mea tatu le tatalo le taimi le nei ina ia manutia ma ia pui a fainga malanga ilunga o le ala tele. Mātango pia. Tāpa taropa ia tō mino le pāptai mai mo le o le paa i loa ina atu o le lato wasa so i fuanga mana le mori mai pāptai ia ngō pāko le pāpekai a mori supoesi. Anga pāpea e, tu lou le ngana whaongaina. Anga pāpea e o mai ua mawhainga sau I meli mea supoesi. O ke pā koe le koe hese whainga ka. Ia o le si la ka haka o le ano i paulo la upapea. E rei sau telefoni, e rei sau I meli. Ia wae o ka koe bambe anga mai ia excuses po ilele. Pea pāpea ua aunga ka. E le lele aunga ka langa le ai ua. E makau kia. Ai pa talo pati a lumana i au sange pepe maroma le ainga. Ai foi manatu whakaba petalainga lo eva mai Jacksonville I Florida. O pea Amerika le ia kamale. O Amerika. Nia patalo po ia moe manu te unga ia pa pena po ia lia. Ala lua Josefa manole pa mai ia mesole na yaso I fua le pa tai menga mana le o mana o inatu Mayor William tu foi pa pena po ia le au Pepe Howard Swakla ia manuia le Taeao ngan mana pa tu ia eseta tang moa Kasalina ta makitupunga ia o e fo I maisia ia a fai o misi a koko ia pa penga e manga ia la Amerika pesere ave karo anga more atu no ia lavo e pa ponga mai ia umolole fai le ka sim ka manga pa ka se pulua ngol man dia ila mo la mana vala singa se manga vele fa ai ia ma lo la mal ponga
Tua me o mana lopa se po mani o man mau tau tasi ma lena ina oa tulai mana tau taimi whaami no te ona tāne o le tula manu tāne manu te liu Samoa a wala pa ponga tā po i atu i atu no mau i le tau tua mai stasi o sui o le radio Samoa to pai au tanga mea tipi au tanga mea kero mata ma no le pa mai pa pena po i atu wale te lesi ma le ainga e sesa tango moa pe po i a kere mete pe sa mino pa no lava pai koko esi ia marko pai koko le la asu lunga ia ole na ile pa pe se ai unge ia ele mi fa ga ai u i va nga u pa mo pa manu du kwai e pa pe nga lamba e o a lo paulo la u yo le ai u sa ole a ngolo ma ele pa pe pa ku u ma ai u koko le som koko pa ya sa ora la yo le sko inga e o la ai koko le sa vai le vai le banga ga kongwa ka sa o ai e o la ai ko si o la le ai ko si bane pa ponga le tunu e ma nu aku o vili mai se ka le mai kala se ke mai o du ai o mo i ai te toma ngaru mana le sko ko res pa ko vai or kanga kai wi mar pai ko ai ko la pa mar ku spa yor ngoi mar pa me a ma o e wa ko ai luma e la ko ai luma e le va per o va ku o se ai u ile e wo por kai mi ka ko ke o ai na son Bangga la isi. Alo le si pizzo. Iya, mama ya. Papale ya kago. Iya. Iya, cosa mai luma. Iya. Iya, cosa luma. Oi. Iya. Papale. Apakati. Yo, semua luma. Iya. Awawane alo kamalo mana vai tso mai fa fole ea mana vai tso ia mana vai fa fota jono mau fa sin nga malosi joe feilo ai fo ia Taeao pe au le lo fole tu fa sei fua da lo fa Samoa wa ule ne yo Socio-political au wal suia ngila wa le kio ai eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa, Vivela a. O mawhaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau.
toluiva, lua o whaselau. O te whatalofo lo tātu mutino, whelo i fwoi nei o sa fau si mai le whaafonga. O ta pena le malo i le na fuafuanga le tala whaatitau o tua le tupe, leo o ta oto nei le pāle mene whaamae o na whaamatu atu le ta imiliona tā la. I fono whaavaya i tu malo palo te limas futasi. Lea le i mai o na tu inatu i fuafuanga o lea polo keti. I le no fua inga le rua i whainga malo le whaatua tua i le tua Samoa watasi. E mafua ina ua whaafua sei. Ona whaata ape le paya inga se furufitu le pāle mene. Ai le i mai ale nā paya inga 5 tausanga ua mawai atu. I le forosanga le tamaita i min stau tupe. Le fionga muripola ana rosa ale morio. Ina ua whaata atia le tala whaata tau au tua le tupe. Mo le tausanga wha le tupe lua o lua 5 le lua o lua ono. Na ia wha ilo ai o le a maua i tu malo. Le miliona valu se lau wafe tā la. O na atoa i leo le 5 miliona le tu malo e pe ona sa fola fola. I le paya inga taluai le pāle mene. O le a wha soa le malo. O le a wha alu ai se vai ngā tupe. E iwa sfutasi miliona valu se lau wafe. Po le iwa sfutasi tesi ma le valu miliona tā la. O le tasi leo fuafuanga o le atina e o nuu mai tu malo. Sa avea o se tasi o whaato sina. I le palo te tele ua maea. Au wha ngā solo wha lau i loa le vaenga wha upu whai. O le wha tua i le atua Samoa watasi. Le ua fuafua ia si tia i le 2 miliona tā la. O le a maua e le tu malo i le tausanga. Ai i fuafuanga le malo mo avano o tutusa o tangata uma. E sau whanga ai wha amarianga tau tupe. I le pensione mo tamamatina mātutua. Wha pēr wha amarianga tau tupe mo i la toa iaia a fianga tu mau. O le masina fau o Novemba e pe ona wha iloa il te maita i min stau tupe. E amata maua ai le si itanga o tupe maua. Mo lea whamanianga. O le tasi leo tā penanga sa fola fola. E le vaenga wha upu whai wa toe tusi au i aile atunuu. Na te toe wha au wau pe a toe avea ma whainga malo. O fuafuanga o le tala wha atau au tua le tupe. Wa au fi ai lea fuafuanga. E pe ona a maua i e tamamatina mātutua pensione waulia. Le fitu se furu tausanga o le soifua. Le 5 se lau tā la i le masina. Ai tolu se lau tā la mo i la tou. E iai ia fianga tu mau. Wa whailoa i nei le tātou mālo le taunu mai o le tau i tupe se 4 miliona tā la Samoa. Po le 1 miliona tā la New Zealand. Mai le malo New Zealand au wala mai le ia fianga o le siu manga o le tātou ngātei whale. Ona o le manua o le mana wanui. Le olo o ngoto i se vaenga o le ngātei whale le tu i saute o le motu o uponu. O le asunga fua nafi lo tātou utinu una atu aile tausanga. Talu na tula i mai lea whala me lave. Ma ua wha mawina le ato ai o le tausanga i le wha ilo ai e le malo New Zealand o lea tau i tupe. Ua wha ilo ai e le minsta i le na saunuanga i le tala wha tau au tua le tupe. Le au fia o lea se 4 miliona i tupe ua fuafua ina mo le mtanga aruenga o puna oa wha le natura ma le sio manga. O le minsta le vai fafo New Zealand le fionga va vasa manaya Winston Peters na ia wha ilo alau tele i se pepa o wha asara launga i le amatanga o le nei vai aso, lea tau i tau tupe. E 3 miliona whaasela ua whetā lale vai ngā tupe, ua whaata tau ina nei tupe whaalu o mtanga aruenga o puna oa whaale nātura ma sio manga. I le fuafuanga le malo o lea vai ngā tupe, o le ato tongi ei tau i mō mea tō tino a inga, sa whaale anga ina ona o whaale tonu le au nanga, a le whaalap tonga le malo si tau e le tise. O le mtanga aluenga o puna oa whaare nātura ma sio manga, e peo si le fia, e teitei whono o lona ofisa sili o pulenga, i le komiti o whaare lawe whaafusei, le asa mata i tuina whaatasiei masui, o isi mtanga aluenga le malo whaale tonu na tūle mai, i le masina o manti o le tausanga nei le au nanga le tise. Sa whaatino e lea komiti se sa i li linga, ma tā pāfo i ainga ma pisi nisi na fia mea tō tino, i le whaale tonu le tise nei tu ina atu, tālo sanga e wha matala atuai, po a mea tō tino e alu le tise na whaale tonu, ona o le motu sia whaafosei, o lea au nanga tāua. Waulia le whalap tonga atina e tau pisi nisi la i te le Pasifika i saute, po le South Pacific Business Development i Samoa, po le SPPD, le 2.5 tausanga talu na amata lana fisoa swani lo tātu atinu,
E ale no atu leo ni seleni, mo pisinisi e nisi o tina I whalaptonga inu umafio anga. O se au nanga wa whalia ni whalaptonga wa manuiai nisi o ainga, I pisinisi la iti a tina. O le tasi leo por kalame na umai ma whaangai o I e le tunu, ua whalau tele atu nei I tunu e pe o tonga, Fiti Solomona ma Vanuatu. O le whailunga ino le iupeli siliva, po le lua sulima te usanga o lea por kalame, ua whaamoe moe asia I e sui o le SPPD, tau mo whainga tau pisi nisi a tina inu umafio anga, ma whaailoa I fo I whaamanuianga ua maua I a tina o le tunu, ona ono no ngā tupela iti mai le por kalame. O le sfreida le vaya so nei u whaamoe moe whaiese sa vali de taulanga, a whaalab de putonga uma tina I le tunu o lo a wai le nei por kalame, ma le a whailoa I fo I a tina e tau pisi nisi la iti, ua au sia le tūlanga māua lunga I le lei o na whaafoe, ma manui ai a inga I Samoa. O le vai aso atoa le nei leo au nanga le mtanga ruenga le soifua maloloina, ua whaatau ai por kalame vesoa soani atuai, I tangata e a fia I ngase o le mafau fau, po le mental health. Stasi leo ngase whaale a vea tere I ai se wha mamafa, e peo na wha iloa le fionga le sui pā le mia, I lana saunuanga le sauni ngā lotu lea mtanga ruenga, na tatala ai le vai aso por kalame whaalau iloa, o le ngase o le mafau fau, e peo na fia nisi o tūpulanga televou, o ta māmatina manisi o le whanau. Ile vai whaale, kapineta sui kapineta, le lenga yaso, o rona lakasi. A me se foi le whiau tau o le mori le nei sa ki le whiau. Whamoe mori le vai yaso. E tau no tātou te ria o I ele whawhina. I tele o whengu, I tele o osu. I tele o tātou whapea. I leo I ele whawhina. We gotta appreciate and accept that there's an issue around our society. Our issue is not for you yet. The town of that one who fights for you. The matter is to know why. So no look, so no to look. And myself, to know I can't see. Perfect number. What is it? The Almighty Rita. I feel the outer Muli religion. And the little tattoo fatino for the town. The Almighty tattoo. I said, low tattoo out to Puti, or I relate. La two way mass, I la two way man home. There are no weaknesses national. Se vaenga le saunanga le fionga to lupe, maui au tele, poumuli nuku ona semo, le fionga le sui pā le mia le teleina leo le vai aso, o por kalame whaalawi loa e vesoa soni ai, ia I lato wa fia I ngase o le mafau fau. Manuia le nei aso, soifua. O le ipoti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, whaselau. O le taimale tu la mai leo 10 minuti wate ai le tu lai malu nau paponga malu o tātou tunu tala mai si o tātou tunu e pei o na tautua mai ai le talenga ia au tanga veia tipi au tanga veia spaponga po I pia tale tu lai 10 male lua male au inatu muli pia tale fitu I le tu lai fiafi a stoi vainga nunga la wala morsi pia malu o tātou tunu sau mai tai no short talato le lau papa o faia si mapa le traffic mai tai I te even pora ngai mai I Takapuna ia nau si fia maro tato no I la tolo ape nau na la laitu o le lau papa anga I mai pekana head on a road tanga I lunga le lau papa o le tu langa lava na o lo iai same po la poloka mai e au pani anga I Glenfio mo o le mkwa poloka ar sa ulungo anga I mele lau papa ai pepe mani o se ma inga I tae le taulanga I Victoria Park nga I lunga le lau papa fire slow traffic ya le lava pai mani o malava me lo iai pai nga venga ya mas fo inisi wanga ia tu mo to malawa tai po ia nga et po piki na to maiti ia ma momori na to maiti pape na lava o si le fiel malo ta to no ma inga I West Auckland Sifo mai linga road nga
le mo Henderson ia o fai asi lo le traffic ama ilunga i Clandine roundabout ia nga I me fo I na Great North Road pasi ia wai Community Cemetery ia le I o taimi o se singa sau fo I lean mo sau I Waterview straight down I Point Chipalia Western Spring ia pai malie pai po tia ngai mai New North Road Merabit Road pai Stora Road ia longa winga kia ngai mai Dominion Road Centringham Road ia ke mo foi Hillsborough Road langa le motorway I Mangwe Bridge ia le lava pai malie e o malava le me lo fa mo ia pe amatala o tele lava fa le lave pe ona fa ponga mai foi o tau pai to foi le pengon pa toi anga mana ia malo fa tau va ia le lava matala I longo le ala mai tai I le city Simon Street anga I kai papas New Market Manukau Road Queenstown o anga ia o le ala na just Mabea to Remora Road anga I Chi ai sau I Pickerton Road pe miua Ellerslie Highway Mount Wellington Highway Sibia Park ola ona makau kia le traffic o iai ia I pai madia o malava I laro le wati sau I ngai Green Lane roundabout lunga le motorway ai mako kala mai anga tu Emmanuel sau mo bloka le traffic takanini papakura ia pape na lava sa vai ngai lunga le wala more si pio malo ta to no A whai o fuafua sa ngolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Travel I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Pa o le fito lua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Travel I le o lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Travel. O le tala le tau I aso taitasi umawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. So venga tana tau mo le sirpien maro ta tunu o lo tu malu vera pa mawina I au kilani spuru valu le mawhanawhana o lo iei au kilani o lona manu le po e se fulu lona maulalo lo awaoa nisi vaenga o kilani le vaenga mo antai au pe mai mana ia le tau tu mau fo le awaoa nisi vaenga o kilani le o ngā tono le vaiaso spuru valu le mawhanawhana fo I o le o ngā tono le vaiaso mo lona manu le po e se fulu lona maulalo pa uti munga le Sophie Nia pe mai awaoa spuru iwa le mawhanawhana e le aso tofi se fulu fa lona malu po vinga po na tau ele mai I le aso faraile spuru iwa le mawhanawhana le aso faraile lona malu le fiafi e se fulu lona maulalo se vai ngā tai whale mo la tau tā pena iai ia wase I mai moana whale tono tau le so pa pena po ia Taeao a stofi a spray o la stonai tā pena me o e silpia lo faola te poni Fiafia mana ia fautuanga le water safety ni sea maritime ni sea tanga venga le ACC tai sua o kilani lua minute I le balu tai on le lana so le tai o kilani to sua le tai I le lua minute te ale balu po ana nei lua su fitu minute te su tasi tai on nei sua le tai o neanga to sua le tai sul balu minute I le sululua po ana nei, 5 minute su tasi tai o nei, suari tai manukau hit, to sua leo tai sul 5 minute te su tasi po ana nei, male tai sua I Morawai, spulturu minute su tasi tai o nei, suari tai I Morawai, to sua leo tai le 5 minute te su tasi po ana nei, whatarapa si o tātou tono I Samoa, ea, ma no lama le folau, si o tātou tono I Samoa, sipo Samoa, ea, lo pātu tautua le radio Samoa, ea, mai lo tusa le liso tātou munia le bala o iai, o le bela pa mauna mai Samoa, lusu no iwa, le bela lo iai Samoa, maro no manu le Fiafia, lusu 5, au lo pa uti mungo lo au hawa po mora taim nei, nisi vaenga no tutua oi mai apnoa pa atoa, ia lo pa manu le o pa usi timu e pe o nganu e pa apua ai le pati, e o mai au pa ni, o se vaenga na wai kato, roto rua matau por tanaki, lo pa usi timu e le mafar taimi nei o lo au hawa, se ba ainga vole na, pay plenty, ken country kispor mo spell lo mo Wellington I o lo mafati munga se vai nga for na Rapan Palms to the north Napier Maisting ta ranga manisi vai nga no tu to se pa South Island Kleinstete mo no tu to ai
Ia, o lo wha maru lava i lo pa usa timu afe mai, taito ua maa ngai ia le maru, ua uma le maru ru, wha aptai le li, ua ulia mai fo, ne vaenga o le tausanga, ia on tātua anga e toi le turi atu nisi maasina se lua, o to toe le lua o lo lima, ia maurunga i perbi inga lo tātou tua. So vaingana i lunga le wala mo le sifian maro le tātou tonu, ia mai sifo le inga le tau, ia wala mau por kalame pa ngā solo, ia o tātua anga e tua ngā tono le vai aso. A whaia mo mia neu tai ni whawhapi o le tali o le all dentures. E whapitola mātou au nanga i so se tu ainga ni whawhapi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le all dentures i o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa i le o iwa, 5 fitu, fitu 5. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai i le se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua nonu le whā i le tō whā ma le whautanga. O le upo e maua mai i le taimi e tāla whā i talo pe awhawhai. E masani isi tangata o na lafo solo, whā talo ma whewhiloi ai le whaavasenga le leia. O upo e whai i se mata upu, e whenū miai ma le lompo o ai a tuua ia. E ua mafua o na nunu le whā i le tō whā ma le whautanga, o no le sao noa sa. A whai e whau fiufi e le isi i le tasi, e nunu pea le whā ma o le a whai lea, ma mea e le manui ai le tātou mafutanga. Ua nunu le whā i le tō whā ma le whautautanga, manui a lau whāsau sauna.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Nga mai tina matama ita itutoa ma malolosi o le Pasifika ua la tau lavea ina lalang. Faftai moa o tau ngaluenga lelei uma ua faya mo a inga matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E la tau te mo mia lava na faya la tau siaki fafoma. A fai ua fast lima I le onos fuluiva tau sanga le matua o lo soifua. Fa atonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia I le kanesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Pala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le faya o le siaki mawha ata o susu I le aso. E lave ina ai o tou moa Taeao. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a Tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malu I se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le Taeao. Afal se fulu lua o le a whaia I le launga atongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ora mātou le whanau soifua. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. O lo avano fo le tātou direct transfer, ti posi mai lau tupe le tātou account, ma whaamari aina whesiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe, ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, te ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lo pa whai na whaatino uma i le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo avanofo yo tātou fise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lo taimi, ai sidi ona wha sawa I nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha mo mori Samoa. Talofa Samoa,
O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Tai bitu le mai leo ua lua suru iwa mara minuta wa te ai le tu lai manu i tautua le Radio Samoa su lima i batolu a mo. Ia tatono i leo pōsi fia manu le tātou tunu. Nei po i bahenga o Taeao i Vaiaso ta itasi mo fōpsota i ngā male fionga i a Aupito, William Seo, e leo toi pōsi fia manu le tātou tunu nei ta mali pe po nga lua e po i mato fia tonu le vai tele po pān mene ni sila. Ia lo wha awa o pēr tā leni fōa e le li lo wha pēnā nga lua e po ne taimi lo wha tismai ia la po i se pā upo la pēnā po i la sauno i ai ia mtau whai atu e la o una wha tau wa ne po i taimi ia o la wha pēnā po i tātou whai me wha asora nei aso ia ve e wha tau wa le o una whai mafonga tau mori mori le Radio Samoa le ato le tātou tunu ia me spo lau whenga ruenga te tofi wha tā lofa to e lau whionga o pito William Seo ma lole so i fua manuia ma lole fo lau tari tonu ia lo mo pelo so i fua lau leimar pretua me spo le no fo alo le ngā te leo tu langa ma ngā waa o lo pa pena tofi ai le di enga ruei wha tā lofa to le ngā ngā wha alo ma lole so i fua manuia. Ia, so fo manuia lau sunga taito me se po ile lo fisa mamat ia kaina ne po il wha pongponga mai po le tātou o tunu nei foi i tu la Taeao i le pa ia lau whenga luenga le atua tupu mai e o le tātou o tunu ia whapea po i wō mai o māsan ia malo lava le ngā lulue whakai po i mo le tātou whilo inga ni Taeao pou. Malo whaptai au pito o e tau alanga pēa i tātou ia mai se e tau noe staimi o tau tala po i bāne whapunga tunu e le leile ali o aso uma e le leile ali. Whaptai le atua tātou te bāna bana ia a te whanangolongo mai po i mare toa ni staimi o e tanoa po i pe tau noe lungo nei ana leo ia mai se o ni mta uporo wa pēnā po o na tāna talai lau e whionga ia mai se po i leo tua te po i le foe tau tua le Radio Samoa tele na le au ngā wham yang fo na mo si o tātou tunu ia ma lo lama le soi fo mni o lewa vai suro tino ia tu lo wia le ngana ne se pe sipa la manga wha manga mai titu te le wha asoro ngai matua e wha asoro nai lai titi au pito Tei. Papo e wana kata. Mea nā no pai to ele leile ali. O aso wala ole la po le fa sa mole pure heart po le clean heart hau pito pa mol mol. Ayo kai lo de ayo pa como mabe. Ya, me ra ngai va vea e kuai anga ma kuor kanga bane e mamalo pilengaro ia te mi uma. Ia na le malesi tulanga o lau soi ia o lau ata o smile. Tasi na vai la o sili o lo tala no mai ni se po mai. Te to ata te mi uma ma kia. E te langona so. E maku kuoro e le ko mo mi ese stress. Ngare relax somebody yeah ngare aka mare Fiafia ne ko mo mia ngi vesi ma yo ka boni le sa no anga pa te wa le mo se no po yo sta wo ya songre li a ono ni se po panga ya mo po nei lau le ya o Fiafia po le ta pa sa ngai po ma pu te ngo pe ngaro le ala o fionga o pito ai ma lo lava le tautua tunu i so se ala lo pe ran fa ngai nei lau fionga e leo pōrsi le whiri maro le tātou tu noo ia le mapo i leana ngoto i si o tātou tu noo i Samoa ia leo maa ua pa o lengo whakunga ka pa pia ue ongo ka halara me lengo kokongi e New Zealand a le maa ua e 1 miliona ia e mane fo i pia o i sau noanga pa ponga le mamalo si o tātou tu noo au pito e sa wongo milionga wa konge tau sanga kaluonga ngokole le vaale ia wa mau mai ko li poki la ko ia le sa pa il su enga ko ia le ale navy ngai e ke le al pale kon ile au va le kapikengi ma le va man ko le va o le va ia lu ko le kapu e mai ia le onga sami e mexe le mawalalo po le loko onga sami o ia mo amu po fe o ia ma ele o lalo la ko ia le onga sami ia o lala ia masingi la ko ia ma pai onga baba ia i le loko le o le moanga la to
Ia peka yang ko wala paka puai ia lai o fa pe kwa ia mai la lipoki ke le al fa le kongu la fenga luenga mesel kapken ia ka ke le oilola po le alme o le aku puer kapken ile orem fa ala ile navy ia ma le malongi sila o nga alo mai ai a kiri e ko e mongi lava sa ka ko mai kau koi e pe le pisa lava le malo foi wa ke a i le nga kai ia a o i o li im fai pule o sa fa o la ko nga le nga ala langa mai ma demand mai wa ka kau o nga kai se fu nga malo sa mo man mal ai mesel malo ngi sila e fa ku pe ingole pa le kong le o ia ba man ko koi kupu kongua kai mi aso pa Fiafia ia nga alwe nga aso wa fa sale le anga i ole afio anga la ko yo sa pa ka i nga kai pale le mawai se ia se fingo kala ko ia awa i aso maro lor kisimasi male kausang ko pela o uia sa ngo me makalfea ngai le bala au mai ole kumalo pa kupe compensate kul fa le kongule uia nga umila se kains o como fai ia le navy ko ia New Zealand la to ia inga ia fa ma ava ese ia le leanga lea ai meso swa o a penga o a umai si mea lenga ma ngoko pa ka se malaba ai le ma se singa o le au va ala ko ia nga fa le kongu benga a fa inga i le ia kai kala ia e ongo milionga o se me kau ke pipi ai le kai i lo uamanga o ke le lo ia i po nga sila le ia i le makanga luenga o le au scientific Samoa ia mese le makanga luenga o le sio mang penga la ko sila ia i le fa le kongu o la ue ia penga la ko sila mamau ko ia afianga mai le fa la lea mo le lumanga ba le mele le nga te man mai ai sa pakala ko ia ba esele le kingo ba ale mai la ko nga sami ia peka yangela o le i fai se fai sa mawole mangola to ia ma to ta noi ko ma le official high commission New Zealand Samoa e ummi se ka mi sanga nga me ai sa ye le manga e ke le se va nga pe e aluai ile be sengo ole kingi ba alea ia ke ola ia o le 1 milionga sa ye lo manga e ka kaungo o le se lau milionga ile compensation ai mese ia aluanga i asapa ia ai o le nga se lau milionga ia sa fua i le makoko i kalkalungoa mangisio sa inkisi mai New Zealand pa ka kau i le afianga po le impact ma le effects i le nga kai fale o le afio angale sa paka mai le meleng kupo ia ka ilola iai e koe langa le maka upu ia o le mea kalia ma le Fiafia ma ua mai ai le maka upu i le val malo Samoa ma le malo ngisila vai mankua koi o le vale al malo Samoa lea o umaku ma le malo ngisila ai o kelo iloa o le ala se fingalo iai a sa fakala kou ian maka upu Diera malo vaptai tanoa au pito le la boa long pa tuila la mal pa pon maro tato tonu e se o nisi atunu lo pena no mau mai le ta por clame pa pon po e le por Fiafia e ale tu nga po i mar pa mo pe ona sa no le va ale na ngoto i nga tai pane o Samoa e tai tonu pe po e ano pa ilo tsala e lewa e sa no sa o la va ia e le tai la va le 1 miliona le mo le soifur tanga ma mauai e le mfaina tongi pe fai mai pidionga ki diona e le mfaito e mai soi for tangata ai a fa ina po soi for tangata o la fai mai ngase tu mau o tal tono e le ai o ile ia pe a fa mai fa per tania poi better than nothing le ase me o mo ia tato Fiafia le wa sa no ia pe to e langa mata o po la po se tu ma po le pionga sa pata wa pe o ia le na ma fatia we po ni se wo ta wa tu fa ma wa fa ina po ia la to so po ai we le ia e ma tu pe le tano la po se tu ranga wo ia po ponga mo fa ta oto ia a pe o ma ni tu e lua sa mo ni se le tu ranga le 1 miliona ia
e le mpailan tātou toi atu I talato se isi tūranga e tātou sia ia e toi langan tau po e le whapea e tā uan tupe ai tā ua le soi fua manoro ina o le tangata e peo nei sau noi au pito pa mano whapatai o leo te e le ngata I lea taito ia o le mea po le lango le sio manga lea le ngā kai whande le ua whainga I ai inga ua pale konga le vale so pe o kulanga ngā e ongo milionga New Zealand ma wale 10 milionga a Samoa ngo o vai po I sau nganga a Winston Peters la kou ia le tionga ia wawasamanga ia o whamaya po ile le ua whaia in good faith ia ka ikala kou ia e pei ia man whamaya they're doing the right thing ia kia uia they're not doing the right thing saka kaunga mai po le pe whaavai whianga maua le 10 milionga le o ka ika po ila kou ia o ke o le vale o le vale malo mone lama ai o le victim o ila kou o le afai o sa whaka li impai pule ma le afio anga a o lea o le fesiri la sa envau vai la kou I wheu panga inga ia po le me po ia ngau mai ale le mkanga ruenga la kou ia le sa wheu kanga I malmalong I usira kalia le mele ua ia ka ika la kou ia o ka vai so I me pampea mone lama I lo ko vai kaimsi e le pe o mai le kia Samoa po ai lava le Pasifika e le o mai finga u sao yang usila ai o mai po ile le pe kalia le mele ua bako e musu po ile le pa be vesi le mea a ka ko ki kilo ai mau o mau I la ko ia po le ala po le bala ko ia a ho o lo I kaimi wa finga wai ke se fa ale kongu ma finga mo le lumanga I o alon panga e finga lava e le fa be fa le anga le si pa they're firm they're frank e ku sa o mai lava fa kalanga la ko e pe ngai manga ko ile le bakwai ia ai ka kia ku ia la to ia pa mea I ka ko malong I sila o le voengo musmuswa ia I le baenga le e le pa le kongu be ko le fair compensation mele ia pa kaila le o more compensation ia ka ikala ko ia sa ka wanga finga o malo si mai Samoa I le fale kongu ele o lava le compensation le so ia tai sa roa o pito le lava fa ponga maro le tonu ia mo le lava ta o to ia o lo tu mai o lo pa pena o na fa fo I male feutanga inga ia matu langa so ala puleina ai ta ulu ia se tai au fo ia to tupo ese mo fo mo to mo ai se si pa ponga le nei ono milion pe aku sai mal pa mo ia ai abatu tam ta pule ta si manisi om ta upo te sau no ia ta tau mapai mananga pa no pa ke si o ta to no Samoa o le hase tu longa o mai pe to pa ponga maro ta to no ia lo si la pia fo mananga pa no lo pito ia le o pa si ia pa ke ia na nafi ilong fai kau mua malong fai kau ngalong lua o ke le o ilola pe ia si fai kau ngal pa ke ia pe poringa mai wa umanga fima kadia ilole le pa ke ia kasi kesi malerua pidion ia o ka kilo ko ia I le au I dinga mai le minskao o tupe o vaenga e sele le kiria ma le mangingo ma le vave o nga whaavasenga le whaanganga o tupe la tau ia I mea ia ngala ko folfolanga mai I le vai kaimi ko le painga campaign ai mai se o kwanga ko I soswangi whaangau o kwanga ko I sikia le kupe la kou ia I kumalo e kusai ma le milion ma le porque ki le uka ua le milion ia la o sikia kupe la tau ia po holanga umala ba sa ka mai kau ako iai I sikia o kupe la kou ia mo le au ka alo o mkanga ruenga o sporinga mai o le mkanga ruenga so ko marolo inga le anga piko silinga ke le kupe ni paanga iai ia o ia ko pa kai ia I le malola ko ia la ko kula I mai ma la ko kom fainga ia a kongula le uka ko baba ia ku I le mele painga malo ma popo ia I kulanga ese mai le me ko le sabe vesi ko ia ka siala o umangi fa le kongu ia ngakula I mai o la u ke ai kua le o kilo lumal fainga malo ia ma o le me manga ia la ngalai la ko pengo mela mone lava na ia pasi ai maka u fa pengei
ka kere ia langa ren kau ke makamaka kunung ole social media la ko ia pongkanga fai ai ka kere I palongo aku o fai lava pe falia se fingalo le kuangai la ko ia le kulanga le pe moso la ko ngoa ai aka ikala ko ia morkala kupe o kele fesili ho ia le kuangai o kele ko ila ko la unga fai paka kaula val kala kupe ba kala kupe e loa hai o se malo o lo kausila ko kolanga nga pai mai fo kaimi ila ko anga ba kau bele ai ia po se malo fo ila ba nga ko mai ai le se me o yai ia o mai ko nga le ya se pisa mai ole ko mai ia o kapela ia o wingo ole asela ko a wala bo le e mau po ngi sola ko fingalo ko e mau ia ile maka u le lenga po fola ko ngafi ia ka kilo ilo akula ia pe ko e mau se sila ko mo ai fa kai le malola ko ia mo la ko ka penganga mala ko folanga mai ole kupe e kele le pakeki wala ko a fola mai anga ma la ka ika mai kau kele o meanga la ko kala mai la ko anga bakau ole wa ama I le pakeki la malo pa tai moni lama sa unoanga au pito me se mta wa ia e wila vai le o ia po ia le fionga pa mi lo sai matangi wa lama ina ia toi pa po sia malo si ia tanto talo peto atu I au lo fo le li atu na au ma pana mo au pa ma lo le fionga pa mi la si tai mi stai au toi fo ia me sim ta wa le pa tonu ina pontanga mo ia mai se o le ta o le minga pa ke mtulanga family ina pa wa le tu pesili pe na sa no ia o le pa ma le tu ngai po le ame o le po se la to po le mele tu e se no mtulanga pena fa family ina o se tu langa le o lo mo pa lupe o na mati e to pe ngal mo ta to no to tato wo ia pongi le malo pom tato mo le no fer pan o le ase me o lato o foina mai ia le wa sa no ia le wa mata na fa no ina lato mo ongam tulanga o mai mo le atu no ia le pe o le meu to nai fa ngalo ia to nai ia fa mo to nai ia o ina le num nai le la wa ba ia ti ia ma nga fa ngalo ia la foto ia fa mai mai fo se me o e fi ngalo ia se simta o po tata ma vai ma nga fa lo pito pe nga sa no ina taito e moni lava o mankua o parmenge la ko ia e mo mia se ku ngai le lei ele o se ku ngai ho ele le nga ka wai ma a se ku ngai e fesili ia mala malam ia ma kala mai ia ku I mai lava I fesili inga ia mangingo a ko nga le nga ko la ko a ia mangingo le ku I le ka penganga le wa ka penga mai le malo na ko ia pela o vai ako o wa ka kele o malam la mako ia I po I mawai la ko ngope mawasi sia bongo se kai mi o lumba I le pa keki o ke ka ko ngoi ka nga mawasi sia bongo I lumba pa keki vai uia o le fo le la ko fa ponga ia ai le vala ba me pape e la vale le pai pule bo po la ko ia ngafa me ka ku pele ku ngai nga maua mai a kupela ko ia va ve anki kilo la ko le executive summary ia masa ili po fe o ia kupe la e ka kaunga mo I se la ko finga ia fa dia ni anga ia pe ka yang man ko ho ile sa fai mai la ko ia le ko ngai ngi si fo kai mi wa ngai ia e pe le kari ko winga e anga va le va enga le sa la wa ile ave pasi mal pa pai pa ko anga mala Peka yange, o le si maka upungo ka bai o iai. E le o iai le apsiong al paramia, e le o se lilo le si mai fo I New Zealand. A o le kula I mai le sui paramia, kula I mai ia le si fo I sui kai, po le apsiong al minska. O le winga na ukala. E le o iai se mangaku pa pe e lack le confidence o la ulian male, to po le apsiong al paramia. Ilanga au vaale o pe fou ia ko pinga la ko ia ale o kula I mai la ve fa kingo la ko kiuke ia a kongola le me o la le me ia valanga o ko finga pa pe e le sia o nga po le ke alu ke o ngai o mai e pa mi skala ko ia it's full on the job ia o ke ka kongo ko I mo me pa pe me se sui fou e fai a nice a kongola
ole me mongi lava. O le o faalia I se kasi hoi o mau ale malola ko ia. E le onge kangaka Samoa e kula ia e kofinga vapengei. Ia pela kulanga nga e paki ai hoi mamamori whaakai la ko ia. I kula I malo ma ko kolanga ma la ko fufuanga ua la ko kapenga iai. Ia ai whaumaku ia se ka ufa mkalanga e mori a koe whaakai hoi I le whaarapukonga leo sa asia o sosaieke o ngā mata I Aotearoa ia ma le pionga Breskenge ma lako lau a fongo manga ia lako fongo ngā mako mapuka I le waiaso lenga ke angei ia sa mawai foi le abangoa e whaasoa koe foi manga ia umaka pengpenga ngā fongo manga ia foi le singi au ku ma le pamoe moe ole lako ilo ilonga leo au wana se pui ai me singa le aku ole me singa la le I pakau I alo mpangau ya I kamaiki le ia lako I lako pokalame lako a ngā mata ia vao I lava ko mai poi le ola le kamaiki ki la tau ia e mesele kao fi mau le kako nganga ma le angu ia ngola ko ila ia pe ku ia ka ua kele le au ku le ole pui ma tau fi mau me sina le tatou atnu a me se pui nganga ole fesiri oi la le pui oi olo kausia oi le tina nei pa fe pe apa le tonu mai te lo soifua maloloina oi la fakingola ngaluenga lea ia orkali la vangisi e fa moe kausi mai ele si le tinga e kausi mel kamal tina e kausi mel fangau ia lo ke mo mau ia e le mafainga e fa moe ia o la ko I ola la ko ia mai ai la ko maka upu mala ko kongkanga mala ko ngaluenga pai e o ko I kamaiki ia wat kamaiki o le kali la fisidi o ia kausia o ia pui o he lava ia ma nga uku ai na ia fai o mako exercise lai Ora au ole mua lava e le ngaka ole o langa pa le nganga ole o langa ko ole pa mako fau ia ole o langa ko I pa kingo pela ole nga ave pa o ngai exercise ma lia lava ko ia nga ale alwa ia ko e ba ko ia ele leile exercise le mawai malo si rokingo I lo moe le ko inga lai moe mai nga ia la ko I ele wango mai ko inga ai ka ngulu ngai alua eso ero maros alua eso lo malo aptai e be ko nga ka so alua nga ka ia pailanga ia exercise alua ka ia vai me mawai ti fia ore o ko me ka mafa la ko ia wana ka nga ia no mafa ya ano aptai no le lava ua tala lava la to fa ile pa pon malo tato no pa aptai po nei Taeao matango pia lava o mo po lo no te lo to ngia lo penga ia fa no lava lo tai mi mo tato no mo le to fa malo mo pa aptai yang le pele ni pa po no pele lo so fo mo pretua no fo ano ya o lava tiu te fai wala au le nga lo ai ma no tau tu no mo le lo so fo nava ya so ya to ni o to e wa tau no mai se ta wa mo te nei lo fa te le atum po fanga to e au pito pa ni le tua pa so fo ia mo neas seguro O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. A whai o fuafua sa umolanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loa le la lao le R-Dash Travel. I le tasi Malu 5 Great South Road I Manirua. Pa o le fitulua o Shaughnessy Street I Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel. I le o lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Travel. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
te masalo ua e loa Le o langa e anu pea E fe soa ina E so o se mea O whainga tama tinga E pe o le ao ma pongi sa O vai inga o le o langa E o uma I so se tangata A whai ua he nana tu mai I lo nei vai vai O le langi o lo o iai le taunu unga O nei mea uma La uo pele Whawhitai I nei mautai mi tele Ua o la ngona Le mawhana whana O le mawhutanga A whai hei ai O se taimi Tato e whetaui Ai I le langi Toi ta la noa I aso O tua nai Au ta whio ai Au ni ma whau whaunga lilo O le alofa sa I tau tino E tu mau pe I lo fatu Le mafutanga I taimi ualu Ai ona ua pau Le o langa I le tu mau E pe o le mutia I le sau Lofa avai Ne ima imau A whai ua e mana tu mai I lo nei vai vai Se po Maria le sunga ya Richard Paga I oe la uo pe le sa wia la upa mamae Na walu e paise mano longa Mone atu pa mano ma whapataile le atoro tātou no Te lama no pai atu e le lama le ngana taito e whapatai alo tō wanga le mai I lo whatau paa Tāno I le ni I lo whamai no whatau paa I na ia paa Lama ati la ngono le au o na whatau paa Paa malia I nai lau tāpo inga Samoa Whapetai tene Le anga le lei Lei aspai vai asa ma se mau mau sa more atu no pele Wha ngalo le au ona Stala ua Sala ngana Ia, sana ia ia wala pe ole upo le atunu, ia wha moe lama e loto a nganga ke o siano, e maa ngalo i lato ona, e o tāpena maile, talenga ia tia whailau tusi, talenga ia, tia whailau tusi, ia, tau te maa puta se ia pā, ia poi, taima le holi, taitu tanoto le ona soifua, ma ia manuia.
maybe someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house are many rooms. I am going there to prepare a place for you and I. Taeao Maria, talani mai au te roa, tal flava. O te tonga na maro ni sila i leono miliona tala mo tauia Samoa. E whaelonga ele tau sanga talo na pā uria mango toile vaa o whiti ali Samia ni sila le HMN Ceres manua nui i o ngā Samia le tunu. Le sona nafi ono o ke topa i le luafe ma le lufut wha. Sa oso i le vaa ilungo le au le telefata i li tui sauti o le moto o polo mango toai. Wharia li minsta o mta upore vai fafo va vasa mani o Winston Peters o le atu peru tongi sa mar se 4 miliona tala Samoa. E tawala mai lea i se tāl sanga mai le malo Samoa ma o tongi a toa iai le vai ngā tupa i se wha tuanga lele. Sa mara ia lava le malo ni sila ia fianga i tangata o le roto i whale o iai ona o le ngoto le vaa ma whae loa i fo i le pangatia e mafua mai iai. O tangata o le roto i whale o la ala whanga e tua whale lo ngā sami o ngoto i le vaa sa ala tau longo i le reitio di sila Pasifika. O le vai ngā sami sa te mao ainga ia o whaale anga ina ma ua mana na oa i le va malepe a vesea. Ai o whaare Peters o whai ngā mano e lua lo wha o lamo na ngā lue whaatasi se whai unga e si o mia i le va malepe ma lo na lumanai. I se wha mua mua i tu i ki tia leo ni a fianga i ele si o mianga ma langarongo ina stali foi tau iai. E le o whaese tau tino ngā li pāle mia Christopher Luxon i seaso e tua i lalo le mātu tua o tau sango tangata me whai ona whai a fōsiaki mo le kānesa o manawa bowel cancer. Ai sa i whaalia o lo o tau mwhai na mālo e tua i lalo i le limas fu tau sanga. Amata mai ana nafi o le whai a fōsiaki o le kānesa o manawa wawa no mo tangata le mātu tua limas fu tau sanga manungatu i Aukilani, Northland, ma le motu i Saute. O sia ke fai fua mo le mātua o le atolopu i lalo i no whanga umo le tunu le motu nei mātu ia mati o le tausanga fau. Ai ui lea o le puno le whaala tonga i fsosoni mo le kānesa o i whaalia. O nei suinga o le fsosoni e le nao se fulu polo misi. Sa polo misi le pati le National of Society le teimo le latu whato sina o le whainga parota. O le ofisa silo le kānesa o le manawa ni silo bowel cancer New Zealand a Peter Huskinson. Sa ia longo le polo kalame le morning report le tio ni sila. O le whalanga o nao ses tepula i titi langa iatu i le tolopu i lalo i le limas fuktau sanga sa polo misi le national. Ma ia whaali ai o le whaafi tauri o te tawana whai ese fuafuanga i le teminei. A wai whaase lau tangata kiwi tau sanga tai tasi. I le mātutu e whaas furu lima i le ons fuktau sanga. E a fia le kānesa o manawa, e unoa mansiake whai iai mole pui puinga. E lata ele kuato tangati marutu o New Zealand e langorongo ina le whaasao ta mai tira lo su whatau sanga malungo o wala so tenga lau tele, e tusa masi su suenga. O le vaenga mo le mati tunga o onga whaale tau sanga po le Ipsos Education Monitor, a le kilope, e visiringi eina tangata marutu o le tols fulu tunu e winga, i o lato winga whaali ia o onga maoranga o tangata televou. I New Zealand e o le fitsuma le 2% o le afe o tangata sa fisiringia sa malini e o tamaiti la lo sulfato sanga e te tona whaasa malungo o wala o whaasalalango lau tele ma leina tu sai ma le whaasingana o ngā tonu i le telope o le sa i linga le Ipsos sa mawai foi o le whaasu 5% o tangata e te tonu o afianga o mafau fau
o se lui tau piro tele nei ua fete ia e mutanga te televou, ma ua tele atse mawalunga ua iai nei lore whaase ngana o ngā tonu ri ke lope tosu tōru pasene. O le tamata i pula le Ipsos i New Zealand, Karen Hancock, sua ia whaalia. E tō wawo se so tanga le vāo le i lolo i tau soi fō maro i no mafo whao, ma le longolango le tapu malungo o walo so ta ina le tele. Whaalia Hancock, e ano no i atama tisinga i lungo o walo so ta ina le tele ua whaataru ai, mo le tō tele o tanga televoni sila, ma le tō tele o mātua wa atu ngalu e winga iai. O le whaalinga li tau sanga fōa le mana au kilani e mawhai o na toi au wina mai e le tele atu le tamau a inga li taulanga. Pe a whai e tali e le malo i le tārsanga mo le si iti o le whātupenga. E vera whaari ai le official tūmanga nu o le whon whātono o le taulanga tele. O le official le Tataki Auckland Unlimited i po le tau o la tu whaalia. O le whaalinga lona tolu o le whaalinga i vaenga o le vasa i lunga o le ngate whale o le taulanga o kilani. O iei le whaamau me ki sa malisela wafe o tangata e mai moina. Ma awina mai ele si tanga e whātis ma le 5 miliona tāla i tamau ainga maua i le roto i whale o le taulanga. O le whaaringa e amata mai la solusu valu Februari o le sumalini mo mati lua fe ma le lufulu ono. E le tusa ma le toru whai ungo vai aso o le whaalinga. O le porokalame a fia le whai ungo le vai aso o tau mafo me ai sami ma le tau mawhanwhanga. Tau vanga le rorangi o whioso inga i le sami o le said Manu World Champs. Ma le whaalinga o waa ma waa lau papai au fia isi o whaalinga o le a fora fulaina. Whaalia le tamai te ulo whaalinga au tua le tau Michelle Hooper. O le fo inu mera mwhana wha apapoina le mai ai o le tāru sanga, mo isi whaalinga e wha apapoina mo le whaalinga. O whaaleo e wā wasa mane o Winston Peters o lona langalongoina mo se tūlawhana fau. E whaasa ai tangata o te e whafo o whaleo tangata, teito tasi, mainga. O le asona nafi sa tapuni ai tāro sanga i swinga o le tūlawhano. E whaasa ai te e whaasoe sa i whafo whaleo ainga private residences. O tangata e lango i tangata Palestina sa whaiani alato te e whafo le maoto le minister mata upo le vai whafo i au kirani. Ino mai ana whaau i la vere fita Israelu, i ara fua wa fōlau po le flotilla, o a ngā i Gaza, mani sosani mo tangata Palestina, e au fiai mo tangata Kiwi, e tō tolu o au fiai. Whadi e Peters, o lea tūla whana fō, o taula i aile o whoina, o se wha maninonga. Ma i tā uai, e aile ai i tangata teito ta si uma i le file mui o lātua ai. Ai a whai e eini se mana na o te te, e ai vaenga e whai ai a lātu te, a ere o whafo whale o ainga. Tā alonga, o se ise manu malo mai le fusuanga e mauru pesori ai lauri tio se paka ma Fabio Wardley, o le avem tanga te whatu la whanoina o ne ialu il champina ro lange le pangama mawhale WPO, o lo umia Alexander Usyk o Ukraine. Luna winga, e au ia Usyk o na fusu i se ise manu malo i la oa. Ai ui lea, e mwhai lava na ia wha mamulu le fusi pe a whai le mana awain. Ma te tonu ai o Wardley, o le amanao ia Usyk fusi ia te pe a whai lea, e manu malo. Uzigolo ia umia fuse whāro rangi le pang mawha. E lava ia te ia seisi alofanga o le fuse e pui le fuse le WPO pe a whaia mana awai e por wha mamulu. O le solusu lima le masina nei e whaia le fusu anga le wao Parker ma Wardley i le Malaila O2 Arena in Tone Britannia. Whaaria Wardley i le televisio tālonga le Sky Sports i lona manatu wa ia te ia se whaanga e tianga e fusu ia Usyk. Ai mo le tau nua lona manatu e aona mo mua whātoi lalo Parker. Le sa ia umia mo mua le champina di WPO, ai le toi mamulu ia Anthony Joshua i le rasa ma le valu. O Wardley, sa whetoi lana fusu anga muli ma le alo sa mo tonga Australia, Justice Huni, ai le i maola na tui tasi sa la vei, honi le tāmarasanga sa fulu au tere ai, a honi ma tau fi ai le fusu anga. Ai le jamene o fata oto ma le manino le champina ro langi le IBF i lau panga le cruiserweight, chai o petaio Australia, i ana fuafuanga. O le manu maloa ia i champini umore au panga undisputed. Fusuaile ia David Benavides o Amerika i champini o langi au panga mafalo ia umia. O na whaase lo le lunga ile panga mamafa. O petaia o lusu varu fusu anga luas fulua man malo te ioti zero mas whaia ina. O whata oto le isi ana fusu anga mo le pui alan champini o le IBF. Ia Hussein Sincara ia manila so no te sema i Australia. O Sincara lua sitor fusuanga le ai fos faia ina sfruiva manumaro tioti. Ai ole tau sanga fau lua fe maru fuluono o mana o petaia e mautinoa ia le iai oni ana fusuanga faia Makel Petro Ramirez
o Mexico. Le olo ia umia isi fuse lua o le au panga le WBA ma WBO ma Bando Jack o Switzerlandi o lo ia umia le isi fuse le WBC. Sa longo yo petai e lau whaili poti alona Fiafia te oi te riurumaya, ma le me manino sa la tu mana na o mose fusu anga mo le tau ia umo fusi o lana upanga petai, sa le i toi whātau nui na foi. Ai o le rato misiona la o yenei, o le aveliam champinia ia e o le upanga o le cruiserweight, o le mea lea te tau lavo na manu malo i la sono te sema. Wa filia nei ala une ti polo tama te el civil ferns in New Zealand to so far mo ta sanga ma Australia le ola tom fa ye New Zealand fa ta ti e tafa ye fevesi ingol o ali mai ma le vai ngo fa ya onga ma pui le po le Constellation Cup e tasi se swing o fa ya mai au sa ma malo le po le Tiny Jameson Cup ma Africa so te le masin to nei o Ameria Wormsley wa filia ile au ile ma el sana ta alo mate ina sa yai. I le whātou sina laune ti polo ni sila I lalo lusu te silsanga le mātua, I le tāmar sanga mori poro langi me o talvou, Gibraltar, taloi nei. Le sa tūlanga luai no whai ina ia Australia e so ngā Champini, mai o le asui tūlanga ne ia Filda Vui. Le sa maualan tālonga whaamau malo mua mor Silver Ferns, I le masino mo vai. Talana no yasu mai Aotearoa, New Zealand, manuela so. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu I au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. I Fiafia o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O ta pena se whaatasinga lau ainga, se toa na ia lau e kalesia, pe o mo miani o loa mo ngā sesenga. A fio mai loa I le Big Pots and More, o le ngua fole na o le whalo loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea I pupepa. Whetau I le leimo lau ainga e kalesia, caterers ma so se wha moe moe. A fio ane loa I le 353 Great South Road I Otahu, po le shop lua valulua I le Westfield Mall I Albany, le Big Pots and More, so se o loa I le nofuanga e tasi. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Watali ia e tausia upu ma e tewa polo inga ia te oe. Ia e tausia polo inga e te olai. Ma utula fono e pei o lo tamatama I mata. Ia e fusia I o tamatama I lima. Ia e tusia I le papa o lo loto. Ia e whaiatu I le poto o oe o lo utu fine. Ma ia e ta ualea tamai o lo ainga lea. Ina ia leo ia te oe alfafine ese. O alfafine ese na te wha o le ole ia na upu. Awa o le wha malama o lo ufale. Na o baba aia tuai I le mea wha mata o penga.
Ona ova aya tuailea ie whaingofi. Na oi loa wai taulele ale tasi tama o lei sona mawhauwham. Na uiane oia ile ala e la tāne le whataula inga ala e nofo ele whawhine. Na ia aluane ile ala ilona whale. Ile sengi, ile afiafi, ile tūlua opo, ile pō uliuli. Whauta fōi na whetaya e mai ele whawhine ua ofu ile whawhine tali tāne. Poia te ia fōi ile lota pepelo. Wa leo leo a o ia male baunga tā. Wa le nofo tu mau na bae ilo na fale. Se tu waso wai fafo. Se tu waso wai malai. Na te lama lama fo i e la tane. I whataula inga ala o malava. Na ia pue atu fo i a teia. Masongi a teia ua mata fale mama ua wha peatu i a teia. Wa ia te au taulanga wha whatai. O le aso nei. O amatu ai mea na o tauto ai. O le mele na o sa wai e whaaftai ia te oe. E sa ili lava ia te oe. Wa o maua fo i oe. Wa fofola lo moenga i e afu. O le ie pule pule mai e kupito. Wa o luluina lo moenga i le muro. Ma a loe malikina momi. Sa wia. Ina ta wha amarilie i le lofa. Se iau o le Taeao. Ia ta Fiafia lava le whea alfani. A wa ele ia ila utane i lona fale. Walu o ia le malanga mamao. Walu mai el tanga tupe. E sau o yelo na ainga de masina e fatu awa aia. Na ia fase se ia te ia le tele o ana tong fiti. Na ia tosina o ia iona lau ngutu fa ole ole. O muli muli loa o ia te ia. E pei ole povi walu afasia. E pei ole vale walu ila o inga o nonoanga. Se ia ati le ui lo nate. E pei ona fa vave atu le manu le mailei. Na te leiloa o sau nia le mate ai o ia. O le neile whanawe, i au tau whaalongo mai e tau. I a wai mai o tau talinga i upo o lo ngutu. Awa ne i a whelo loto i ona ala. Awa ne i esu se atu i ona manga ala. Awa e to tele wala whatuina e ia ua manunua. O e malolosi lava o i lato uma e o fasiotia e ia. O lona whale, o le ala i se oli lea, e alu i fwai i ana o le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Pena le malaga Saunigo utangata Pamama lo loto Falogo ma e mata koto Falo ile bala ai Opule okuta Matala matalo Avega ia aua negalo Tula imai tato tau e taua Ia magmalo Yesu Keriso tato tai tai E te sosoani Tula imai tato tau e taua Ia magmalo Yesu Keriso tato tai tai E te sosoani Tula imai Famalo si mai Tula imai Yesu e malo ai Tula imai
mai tonga piti I le suafa o Yesu lo tele mai a mautu o la pa atutua le afioga le atua le sulo tato pae male mala mala mayo wala tula I mai tato tau le taua Ia malu Yesu Keristo tato tai tai Epe soa soani Tula I mai tato tau le taua Ia malu Yesu Keristo tato tai tai Epe soa soani Tula I mai Amago si mai Tula I mai Yesu e malo ai Ia tapena malanga la we pese sunga ya la mamua ma le tatu wa fa fianga fa le nganga wa fa mai tuai ia le tatu proclame na ni fu Taeao o le upo le poto mo tatu e to mua ia tatu proclame fanga solo ni Taeao vi eleli pai ta wina tu sel fat auto lo mta pe fitu le ni Taeao fo le lo fo mo le anga le yo tatu mtaisi langi failia mo tatu o le sulu lava yo tatu vai ma le malama yo tatu wala le fionga pa ia le tua ta pasai le tatu fo launga i le nei Taeao le asolua o le unanga batu tu basani le sunga ya kena i ono le fu fata sima ilunga le tatu proclame fata sima le tatu malo fa longia o la am fayon fa so ni so vaenga lo ye fo malo telo America ia ilunga le tatu tu le nei Taeao se mai le sa o le afionga ya ai ono nei Taeao fata lo fatu malanga fa lalo ai ono malo le si fu modia malo fo lang mal nei Taeao Marole se kungui po I le sunga po luso e ta uso tu ia o no le tatu ngalunga po I ngol tatu li jo ia fa te fo I tatu proclame a mi se ia a pingalunga ale li jo Samoa I tu fio ke lope le ngatina ia pinani misila ia au sui bangol Pacifica mo la wan aben be inga me fani tanga lo tatu te mai lang tatu le me ko ni yaso pa lo fo seno pa tenai nga te lang pe te lang se se le tu e mai se te po no ma te mam na ma tua ya ile nei fo I Taeao tatu si fa ye le lo fo le tua ya ai o tatu proclame tu sa tu nei mai na se te America o fo so si le me lo tupu a fia Samoa lo te uam te le ngo pelo Samoa le nei fo ya tinu ya e fo se sui o le tatu malo faron ni le nei Taeao il tatu proclame le sunga le fa venga ya Samuel fiu un toa ya ai na sin nai upu e to matawai ma matatu le tatu proclame ona o le o lo wa ele tulanga o ngo lo tupu I le malo tele o United States of America pe o le US government shutdown I le vitamine o lo tapu nia ya na wenga tau le malo ato e o le sulu te nei na matai o na tau pia na wenga le malo o na wale pase le pile le paketi na ina le malo le United States of America le fa le tonu o no le single party Republican but Democrat o wala alo ia me o uma o na fata tia tu la fono fa vai po le US Constitution pa un mo le pili tonu mount sui fa pule pa si ele il mount sui fa pule po House of Representatives on the say twai le o le pili panota ile senate a pa si o se tu le le pili sa ni el president o fata o fo la tu la fono fa vai le United la sumo mo ki topa matai te usanga fa tu pele na States of America na pasia le mauta sui le pili e roselau sul pitu ia na palota e pasia ai roselau sul todo sui na palota te iai ia o le tele lava o sui uma lava o le Republican na palota e pasia le pili au sui uma po il Democrat e roselau sul todo na palota e te mo le pili na le tasi le Democrat na palota I le tu le Republican ia ma salo o faata tu ni fa pengo fi fo na faata ti kia ye le tau ana fa pe fa pali mene le o lo ye ye ni na che chambrico no ina
o te solo ia o mawale o te fai palo te nei wa le pasia ya ese po i tunanga lo ia United States America o le Republic Democrat no winga amine e a fo e le suia le malo no le pasia ia le talfa tau le tupe ya o le tulanga sai na palo tale o le senate e fasu fitu ia senator o le Democrat na tete ai di masul tolu senator o Republican na palo ta i le mo le pili ya mai o telefono fa a committee senate e tau ono sul senator e palo ta mo paketi o na mafaiele o na pasi le pili o no winga e tau on tawana o le Republican senator e to fitu e o mai i le latu tu o le la na le pasi e le pili mai o le tausanga fo i vai taimina tupuele me nei o le tausanga luafe surubalu me le luafe suruiva o le vai taimina presidente fo i Trump pay o le tupu i taimina nei ai paulava i tanga tempenga luo me tau essential workers la tule tono le malo il federale ia ma la tule lo ia tanga te feo i tono me la le TSA fa pena fo i mbanga le o lo ngadue e va ia va lele ai o le senga o le mele na tupu nei na le pasia o na manana o ia le Democrats ina ia pasia ma ia fa wa wina le metala for Care Act if so sani le tanata matitiva me tanata le lava ia le tamau ainga awai o le tausanga nei e fa umai ia mo meta o fo o incentives ia po tax credit e ave tangata e psoswani e tongia la to insure e o mafai o na o i fale mai male ma vai fo mai e von to si le fia o nei a le so insure ya ele fana e fale mai si banga na wa le telatina e o tina va aula ia o le ambulance so ave o le ER for the emergency room o le nena le o tupu le tunu ni pito i mau mea la ai tu se pe fitla u ma skulu wa fe ia tangata federale o le ua furlough o le ua fa marolo mai so tele tangata fenga luna ele me foi no mau sala tong o le tau o le va no sa pe fo le malo fanse le milion de tala ile aso de taxi tu puele me ya al taune ya mo wa fa mi se taxi o sunga fa pe ngolo ngadue ile va no tatu atunu telefo ia na ngadu na sanga dua fo itu no Amerika Samoa pa pena fo i Samoa tuto tas sunga i fa pena ya Samuel fi unto lo ngadu o ye tonu o Alaska e le sosani fo itu tele da tana tana miel tele sosani o tapa ya le sunga fa pena ona se sa no fo i meta o polo tupu ile nei vai tai mi ona tunu wala fo isana tana ia ile ngata lo malue o ye tonu le community mal to tele o talu tanata i nei tunu ni ai lava fo lon si le fia i tu la fono pa le malo ta fla vai le sunga Samuel punto ya manu ya she wo ka lo fa lava i lo sunga o ye lo fa fo po klame ni ka ya malo so fo mo alors ono tatu tengi fo lena tu me salpe la vecina tengi tatu no ai fo na sa no mero lo tu pune di na sistema tu la fono e a pieta tana tavalo te mai te watu e so society na Alaska o le so sonia tatu tana mai ye fo inicio lo a fia i le vai temi nei i le ngate tu la fono le famsinonga ia fa pena fo i maksosoani tu langa i o for your health care o sosani tangata e mana mia ia insure fa yo no o tu fa le mai fo mai ia malo va kai le visite ia o kali loa o le a o kalangwa malama kalangwa mangingo kalangwa inga ia malama le aku o lo fa fonga mai ia malama fo i makamaki ai me se kupulanga
anga ya afia o mai le mele kula I mai I Amerika I kako whanga. E lave I ol mka upunga nga I kako kanga ka Samoa. Me se aka ka Samoa o le folau mai ma whai malanga mai ma wha mau kuingai. Mai Samoa umai lua. Anga ele sikisengi uma Samoa lua. Ele sikisengi Samoa sifu. Ele sikisengi foi Samoa Amerika. E whanga o mai o nationals, but not citizens. A ola inga mga ole Amerika Samoa e whailanga sikisengi. E ui ai le awala lai ui ai le upot. Pei ar kaka upot. E alo e ui le immigration if apply langa sikisengi. Pei ar le upotu po le sainga, po le koolea, po le Afrika, po le e le o whaikawinga ni kaka Amerika Samoa o ngi sikisengi. A apply for le sikisengi. E ui le immigration e ave ese lau wha Samoa. E ave ese la ko lau wha Samoa e wha sa. E sanga e Samoa ka alo e apply the immigration as a U.S. citizen. And that is very, very disgraceful and very, very discriminatory against our deed of cession and our Constitution. On mea ngai mafua mai ai. Me kukupu kako whanga ngai ka loka ma lea mga ia, le aingi ai a kakau. Ai sea, anga le sikisengi. Ele ke ai pālangi. O le tio kako ma pālangi ta o mai ngai. E lengi whainga māloa Samoa kangaka ia ngai. Mayors, chief of police, commissioner, governors, lieutenant governors, whaipules, congressional people, senators, aliskekeng o Alaska. E leo ni Samoa, mo palalangi. O leo e ni Samoa, mo palalangi. A wala au oe o mai e fofosi whawhikauri. A lai oe se a upenga. Kusa pose kama ingai fie whapakai whalao. E whanga oe leo. E leo ni leo Samoa. E o mai ngofo whaale, lalo whakalongo le a inga ma fofol whawhikauri. That's not their job here. So, o mea o mai o mai nei. Au vai ai. Ai, o loo o langa ako ma ungaruanga sa whai. Ai, me se hoi lo ka kofi whaiwhau. O le, kau mawhai e fofol e whawhikauri raka. Me se loko mamo e kakolau loko. Whainga ruenga umaka korau roku I lea mea, ma lea mea, I le malo o Fiafia. And they have disparities or inequalities at their jobs. They don't get promoted. They're not citizens. They get overlooked. They're not citizens. They're brown. Our country is o le mela wa kula I Amerika ko aku wa avere kula I mai. O le kamalo lo pleskenge kemingai o lo lofi mai ele racism o lo lofi mai ele fai ku au mal fai longa langi o lo lofi mai ele fai longa ekalesia si lesi ekalesia fa palasi lesi o so lesi ai o pongi lesi o le nganga mai kamalo le Eleanga Democrats, eleanga le kula. O meanga le kupo le vai. O kako umau America, pe Democrat, pe Republican. We are all Americans. We're all fighting for the same thing, freedom, rights. Ale fa pe kula me disi ku au fa pe e sa lo ko ngola ko. Ave se ia ka disi ku ang eleanga. And in American Samoa. Ya waka ko aru ya le mele o le fai ku au. Wa ke ya wi ku au Samoa rengi ku au. Ke ya Republican and Democrat ya mlik Samoa. A fai fongo mlik Samoa se ngake ma fai pule. Elengi ku au, elengi Democrats and Republicans. We're just Samoans trying to run our government. Au mai ngai. Ke ya ingo fo le Democrat. Why? Lan me a Democrat over ya ang ala me Trump and ang Democrat. Kaya ingo for Democrat Republican. I say If I go out. Why don't we just be Americans and help the people that need help? Well, I proclaim for you, Mr. Rogers. I'm sorry, but I'm half white.
ai ele e ka ula ka ko i Samoa afakasi ele o se afakasi ele o afasi mea o le Samoa mau yo o le unko ma yaua o fanga mo wola le faro unko ma wola le fa Samoa lau me ayo ma ko ile lau me ai fa u le fidi o o le u ile la palapa ke le Samoa le o le me ai lo la ko po a wingo nga me they never serve their parents but lau e fidi lau you a o langa o la ka ko Samoa lo ka ko ka ko ma ko le ka ko lo fo fa fika o ka ko ainga ka ko ikumaro fo de wala fa Samoa mo foi lá sa fa im kala ngo e fo ele ala me ele ngi fa iku au na va ya por la fa fika o fo fa fika o ka ko umo le ainga kasi ka ko umo le ku kasi ele ngi ku au. If you're in trouble, I don't care if you're a Democrat or a Republican, I'm not going to ask you. Kaya fai longa foi perso me uri pa langi aku ngupolea. Ai mga mielo so sorry. Okay, ava kualo so sorry. Kele ke polea le loku ke lokuai. Kele ke peke ma monga pope ka iki asofiku polea. I will help anybody. But we got to stop being racist and being jealous and being angry and being prejudiced towards others. Just help the people in need. Ele mga miyang milyon yan kako sosang. Like ele la kokupe. Ele mga miya champala o milyon yan kako sosang. E mga miya kakalima vai. Mga miya kakamakikiwa sa mo ye fenga lugar leipa ingay. Ele sa mo ko vanga fai pule masen ko ingay. Lengisi. Ele ko vanga ngofo angi meya man kai leo ingay. Lengisi. Ele pa uma fenga lugar i house e ave lodi. Mo kaka leipa kaka sa mo pe o mengai. Si foi ka mafai anga de sikseng. Manga la ka ko kuku de sikseng. Ngole apply pe kaka sainga po kaka pol. Ele fai ki o inga kaka pol. I'm helping a lot of people from Upolu here. Where is our governor? Where is the Prime Minister of Samoa? Kele yo kaka Samoa le overstaying. Anga ka loka o ko borders. Sanga fio yo kaka kim yo COVID. Na overstay le kaka ngi. Fela oko. Fela oko ko manga. Fela oko fai pule. Fela oko pale bia. Wala o so so kaka yo overstay le ka loka FBI ma kaka ngi. Ka loka loya. Lava kia la ko langa ngai esele lango la ko pa o enga. Mea lo fai pleske le pula mengai. Ai vai ko enga pa kafi ave loka se so pesik sing fele ai. Ele signé pour faire document, ele signé pour faire IT. Ku sa pe so IT ele ke la ko ako la lo loka ave for pui. Pe makua pe. That's what they're doing in America right now. Ai mo for ko vanga, mo for fa mi ele ni kala faya. Ele kulai mai lo vala al pleske lo vala al ko vanga Alaska. Sole, ako menga sai makaraka. I said, I'm so sorry. But it makes me mad that I elected these leaders and they're not standing up for our people. Ka fanga leo. Ele ma se kala ko fanga faya. Le se kala ka ko fai pule por sui Washington o faya. Le go fa solo why? Why are they not speaking up for our people? They are dying over here, and they say nothing to us. They don't call the governor of Alaska. They don't call the Faipules of Alaska. They don't call the senators of Alaska. They do nothing while our kids are dying. Are you serious? I'm mad. I'm angry. Yeah. La sunga sa mo le taupule na leolo polo kanim sa po penalta si sa usili o le leolo polo kane yel taupu le pano tele le pili pakiti leolo tau fi del malo government shutdown o le foi Fiafia o mai no shaki so yeah, le foi Fiafia o le veteran. I'm 40% disabled. O me o mai fai I ko fikingo o kala vai me ma e ko kogi the Affordable Care Act. O le try care ka unga inge Alaska.
Mai o pili mai whanmai ele kongi au. E ko kongi ele TRICARE under the Affordable Care Act. I like I'm Trump kipi. It affects me. I'm an American Samoan, born an American Samoan. I'm a U.S. citizen under my mother. I'm 65 years old. I'm a city citizen, and I'm a pastor. And I'm also a veteran, 40% disabled. And they want to take away my Affordable Care Act. And I have to go pay for my own insurance. Social Security, they cut the Social Security this month. I don't know why. I got to go to Social Security office to find out. You know what they tell you at Social Security office? Make an appointment. How long? Months. You have to wait months. That's the system Trump has right now. They fired a lot of people here, federal workers. So now you got to make an appointment and wait months for something that they were able to fix right now if they get the workers. So it's causing a lot of problems. These bills are causing a lot of problems. It's taking away a lot of for us senior citizens. We don't even make enough as veterans. We don't even make enough from Social Security. And yet they want to cut away our insurance, the Affordable Care Act. They want to cut away our SNAP, food stamps. I still have 3 teenagers that live at home with me. Rent is $2,700 a month. We still have to pay our own electric bill. We still have to buy our own groceries. And I'm the only one working. I don't work. I retired. Yeah, I work voluntarily for the Samoan community. I go to court and I get kids out of jail. I got 3 out so far. Return them to our communities. Return them to their parents as good citizens. Restore them. Try to bring in programs, restorative justice programs in Alaska. There's restorative justice everywhere for Native people, tribal people. We are tribal people. When I came to Alaska and I saw what's there, I didn't come here to stay. I came here on an off-island medical referral from American Samoa because they can't handle veterans over there. I don't know why. We have the highest number of soldiers in the U.S. military per capita, but they won't build a hospital for veterans over there and for our people. Anyway, so we come over here. And I came over here. I was invited to preach at a 2-year-old girl's funeral. She's a 2-year-old Samoan baby girl. I have 2-year-old grandkids. I buried 2 of my own grandkids at that age. And looking into their casket and preaching at a funeral for Samoan families here. I'm preaching at that little girl's funeral, open casket. I'm preaching on love. Love never fails. The Bible says, 1 Corinthians chapter 13, the chapter on love, Paul says, the Lord says, love never fails. If somebody had just simply loved this girl, she would not have died. But the mother was arrested for drugs. I don't know the complete story. But the mother's Samoan. They come over here, they end up homeless, they end up doing drugs. And if end up like this, because the churches are not helping them, the Samoan communities are not helping. The homeless Samoans on the street, let's go help him. And the answer is always, oh, they don't want help. Oh, they don't want help. Really? Well, anyway, so I'm doing it. I'm helping them. I'm getting them off the streets. I'm getting them out of jail. What do they mean they don't want help? They're crying out for help. 12%. Juvenile. 12% of the kids are Samoans. There's thousands of them. You mean out of 100 kids, there's 12 Samoan kids? 1 is too many. The main prison, I was told by a chaplain, the main prison in Alaska, 30% are Samoans. You mean to tell me that 42% of the people in the prisons in Alaska are Samoans? Why? There's something wrong. Something wrong with our communities. Something wrong with the state. Something wrong with the laws and the policies. Something wrong with citizenship. I'm trying to find out what's wrong. We did a study. We did a research. It's called the Bottle Movement, BTTL, Beyond the Territory Line Movement. I'm trying to work with Governor Hula and some people back home,
See if they can set up an office, a consultant and an advocacy office where people can go to over there in American Samoa if they're going to move here, come to college, go join the army, whatever they're going to do, go there. Find out what it's like in the States before you come here. These kids come here fresh out of high school. They think it's the same as in Samoa. No, you're not in Kansas anymore, Dorothy. You're in America now. This is not Samoans running this country. These are Palangis. You got to learn how to be Alaska. Ma whatever I don't know lo tupu te ro po le tulanga na o le Malu se po lo si fonga on o lo fo tanto kana ma tul fa tai fo tanto po kada me on o la sa o me la so san I le tau po lo tupu nei ya misale fo se tai me po pa o tanto no ala tu ye le ni tai mi ti sa no pa I wai e pe fo isa ki ma inga po I malu na tunu le sunga fa tangainga Samuel tu unuto Paftai ina wo ka nguma ngai o vai le me kupu sa ye kanga ka Samoa mua sanga lue e ni fe o ngo ya manga o ia nga sa ka mo fa le military restorative justice I fa singi e ya afia ma Samoa pupunya ya o ngo saulia o kaone su e ngo la ngo mali o kingi dia. And then also maisi menga kukupunge pe ole maliu kinki lo e seta Easter le afa nga duele le la mafanya sui kula fongo Alaska ile ya November lua fi luto na sui kula fongo Alaska wa afia makako la lo fama malunga o kula fongo restorative justice rule 11 wa putue makako o kako e kalesia o kako ainga o kako fala pukonga pole alaba ya pe fa fo iska ko fanga malo ngai pa loka se council po se fongo sa mo fa fanga malo ya mfanga abika ko foi pidi fa ofi ma meanga I le fongo ala e pasi ma ya e mfanga well anyway so melanga o fa yo pasi kula fong la la o ye e se fulu ko fa fa ma ko fongo fa ba de me ka ul scope Samoan Council of Pastors there. My ecclesia, my over Malus ecclesia, so we have 13 pastors, 10 churches. Pasia the resolution, they formed a Native Samoan Corporation. I love money scholar is a non-profit organization, but it's a political organization. Or the Faina Malo Samoan, the Kafa quote, or the scope for the Kulanga from Singonga, or the Soa Council, Samoa or Alaska Council, if I part of the Council. The council langa if I have a form of by Samoa game or big foul and then we also have the state Alaska office, STA, Samoa Tribal Affairs Office for the for example office of Malu Alaska. Yeah, or the CEO. Okay, for the office issue IDs, the Native Samoan tribal IDs, ID, and it's very important. Just like tribal IDs are Native Americans, Native Alaskans, Native Hawaiians, well, now we have an ID that's recognized by the state of Alaska as tribal people of this organization. Yeah, I'm very long so sign purely from as a tribal leader. I'm a word for if so sign in the Kalamik Wakahoka making Makaka, Ilaro Proclamatory Restorative Justice, that's what I do in Alaska, to save our kids and to help change the laws of Alaska. Come join us, Native Samoan Corporation, help our people. Yeah. You're welcome. Samuel View Unutoa my in the state of Alaska. For those who are non-Samoan speakers, Reverend Samuel View Unutoa from the state of Alaska. Yeah, if we so posala ale ni ko pokalame ya la pinu le nga banga le se ona ai bo na aptai tu la sunga fa penga ya ai mo nei time for me manuia. Experience the crew care difference. Crew
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Awani MC talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi friends ile aso se fulu ma le mo ki topo le malao le Go Media Stadium patau pe pon fale la la le Pacific Easy mo tahuhu o tara mamangele petanga ya le ile ticketing Go to Samoa Go fitu Samoa O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Ia Fiafia o aso lua te itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. So tari mai o tātou pakalame le Taeao le ua valu minuta tale o le tu la sfolu. Pa malo atu tātou wa tunu le mafta mai me whawhangwhanga mai i lunga o tātou pakalame whanga solo. Pe ona ile nei teime o le Taeao i le aunanga ma le tautua le sunga e kena i ono. O le auranga foi male tautua al tātou whanmai ia malisi foi o lo ngā lua i tūlanga o seifo maloloina. O le whamai al misela ia e tau pēo na taulongolonga mo le malo le tātou atunu. Lo whata si male whanga le malu se mo steti. Ia mo le tātou pakalame leite mo le Taeao. Ia wale tūlanga o lo i fo le lātou tautua. Ia mala aunanga mo tātou. Ia whailo nisi o vaenga o lo mawhai. On talanoa whaasoi fo la tau pito lau mo le seifua malolo ino le tātou atunu whatalo whatu le malu malo le seifua moni le Taeao fo malo fo lang mama whatalo whatu le wai pulo mai lu pulo whafumai malo le seifua ia seifua moni le to whatetia whatalo whatu fo i le whafunganga se tātou atunu ia o e ulong whainu mo mei tātou whaasalaunga i le ne fo i Taeao manini ia i le tapoinga ma le whanau manu anai o tātou te māmatina mātutua i tōna mōtu malawa i ringa te lea ia o tupu matamari sa awha matamaitai ia i ringa te leo whalitua matausi ia e mesi le tapo inga i au whenga ringa tofi le tua ia i whionga i sunga i toi ina so i sunga i whawhengainga whionga i sea whionga pātele tamaitai sa ia i maalone so i fua mauma langi mai I lau tō whātia wale nei Taeao, whātau whanfoi le, i le ole, au whainga luenga, nai tū ole, tātou ngā luenga, na soi fōmanuia. Malo li le soi fōmanuia, malo fōi langi mama, whaftai fōi leo te mō nei lau lau, tā whilo fōi le astona i tūlanga sa ieri whamoe moea le tātou whanmai. Ia le Pacific Easy Money Transfer, i tātou savani. Ia whaftai fōi mō le wanoa lena, u sosani ati ati oi tūlanga o whamarastino. Ai ole mani, o le fua tātou e whilo nei Taeao. Ia, o le seifua maloloina, ma le mabolina mai fo ile o le sosani mo tātou. Ai, o le tāu olena, ia la sau te le fo ile le tūlanga olo i. Nisi o vaenga te ona whailo ma whamanatu mo le tātou atunu. Io e pe o le tūlanga le nā ua tātou e whiloa, e whaftai sa tā whiloa i le astona i mseng vātu nei pe o e whaleo i le tūlanga o le Pink Topa. Sa whapena ona taula mua e le whionga ngamuru mana vai na seri Pacifica Family Health Group, whamaluina o le breast cancer. E aona sila fia le tātou atunu. I le tūlanga masalo wa sila fia le tōteli. E aona mātou to e longa pui li fo il pa ia le tātou atunu. Ia i le tūlanga o le misela. Pe ona sila fia. Ua olo i ele le miso outbreak i lunga i Northland terminei. Whapea fo ia le i lalo i Queenstown. Tūlanga i terminei nei wa se fulu se cases, confirmed cases i o i Northland. I le mea le leo le misela. Ai tasi i Queenstown.
ole tūlanga pe ona taula mo fo le fo ile ne pitona a ole Pacific Public Health ia ole long puli ila vaina ia fai tete ia masila fia le tato tunu o ila vo va funga mai ina ia mata itu ia tūlanga mai le afia ai ile mai le nei ole misela tia ia pe on sila firma al mai le misela e 1 in 3 people in Mawai kasilko mau e whaingo fialanga pe sigo le ma fiai o ka ngaka ia pe o sila fia te o ka piko silianga foi le nga fia keling le risk le o ngai kako kameki a mesfo i o pepe pe ono whanga solo le temi nei tia e wila vai le whaingtao o whianga iai ma le au whainga nuenga a o le temi le nei o le rate o le childhood immunization i o lewa varusu 2% mai a iuni lua fe lua lima o tameti i lalo ifu le lua tausanga o mai o na whai a tōna tō tui pui o misela mantua ta i lua a ele le manatu o le maloma le matanga luenga i o antu le lua fe tausefu o atu le iwa su 5% o tameti i lalo ifu le lua tausanga o mai o na whai o lato tui pui lua lato tui pui ia e pe whaatela ula i ata tō nisi o teini titi ia le mene o le whaekua fautu atu ia se ilunga wafia ia whako a ango i fole e whailau tui e pe o le tūranga le nā o ele ngata la le mātou fo i pitola au i le Pacific Public Health e whapena fo i la i providers e se ro whapena ona i lātou au nanga e a fo i a whai tui pui le te mine nei e se whenga tā o le tātou toe mawa whau i le kei mua kupu e le mea o le kei mine ngi e kakau mo kako mawa whau i a sama le mu tātou e ina i a whai le tui pui o le tui pui o le misela o le whamea ia tamai tai ia suma i fōmai ma tamai tai tausi ma o le tui o le numero tasi lea vaenga e pui mai oe i le maua i le whama i le misela o pe o se vaenga le nā o le tau longono pui li e le tatu atunu ina ia mawhai o na whaatino le vaenga a whapea te le o sila fia o umana whai o tui pui e lua po o whai fuso tui vidi lau fōma vidi lau fōma e te tala noa na le ia i tūlanga ia ina ia manino lo soifua mano loina ia mawaenga o umana whaatirina mo a walawa ia o e te walanga ia tātou mawa whau e lia nao tātou o lo iei lo tō lua malau whanau a wape fwoi lai te malanga i atu i whafu ia e se fwoi whengi tāona whai te o New Zealand pe ona i li poti o New Zealand lo iei le tūlanga fwoi le ke leo le risk le iei e ono wa afia i sisi fwoi outbreak tele ona e lo o afio mai ma su mai tangata mai whafu atu o New Zealand ia e o le tātou tere i loa po o afia le misela pele ai ia e pe o le tūlanga le nā o lo tamu whai ei ina ia lapta ia pe le tātou atu no whai e lātou tui pui Maraia te le ia le vaenga o te mo mai ma te whamanatu mo ni malu ma tātou atu amisa nei whanau te fo ina toi tilo iei mātua ma nei taimi puti le whanau ma tilo le lei ua ne ia ve share le te lelo taimi te alo i lunga le Facebook ai te lelo taimi te vava ai siau whanau i hapa vai po ani a fianga a mai tamatiti tau na whaile whainga tau ana pui ei a misa le misela tau le whailo le foto e mana i o mauri whamanatu mo lunga le tātou pa kalami le Taeao ina i tau tuana ma tātou e le leia le maua tangata matua le misela e wana i a fia whanau a misela maltina i e le whainga e whai ai o le alua le swimming pool a misela malkama o le alua i o le vaivela ai a misela la whangau na popole le o le matua mani te le whamanatu le Taeao le malu le tātaimi ia o ani si whamanatu mo le tātou atunu e pe o le sina vaenga wa e tele ai na fisilingi se ngia e a fui e to tele po a symptoms o le mai le o le miseli po a unga e makai le fiva foi le over como al corso valu te pisaus pinga foi la ne
le kale o le running nose o le SPA e tingan fai ia o ni singa ia male rash wili le pese ia e la vevela voka o ka ko la vevela Ia. e peso solo le tino titia o te mili nei tātou te whai tete le tātou tangata fo ile la utele me se lava o le woto ya ea onga o le amitli tuno le i le woto ya ea onga ina o mai a ia fo ia le lova ia so talwa o le foto anga fo ila ntanga lu fa mone a fa pele o malu lu sila fa na wa le o stulanga o lo le lei ma sui fu malu ina la fa na si le tu il fa Mala si le tu il fa wa a lu ko le ma i uno pepesi tu ai nisio o fa na ia i tutonu le aonga ia e ona o nisio o tulanga pe longo tate miti tia e afo na o se longo poeli le na tonu volo e inisia datu vasala longo lumana e tau lava ona silifia tatu atu fa moni moni ia ia mana ia mai le fasala longo tatu mtanga le Pacific Public Health ina ia saunga limu mana matatu pe afai ia ele i ke wa fia se sil tu le misela fa ke i fezo i lo ku pi vini lo forma ia lo forma me se fo io le e tele atato al de fi de felo tu pi de each pharmacy so la tala ia felo o tu pi o le vaccination helpline te o valu selau lo valu lo iva lo ono o valu selau ia lua valu lua iva lua ono ia e CDI ia i tātou vaccination una vaccination helpline ia mani tele ni aso te tātou tu fila i fila aso Taeao tātou program masa ia mani ana haftai le mo le misela minga e ke le se afianga o lau kofa pe ava pe ke wa afio le misela ia kai ale vai ngal misela a mo fa na misela va format a mo tine le tinal misela vai vela a vai le tamale ile afo ile misela ia vai vela le orsi mi pura le pepe vai vela ni ke vo la que se songa ki fa vela ke le vai vela e ke le mo anga mo ya ta vai la poia lu o misela se un mango fo misela e ke ro o ngi aso ke ro fa lo o misela un mala wori eu ya sabia eu o mango foi mai sela você mai sela ya sabia misela ya e misela o mango ai volta por cala belita eu mal fa mola ta filo foi stay mo ia so fo ia manuele alwengo ne so te tira fo so tato no so fo mai manuia ia so fo le a fe ngol balu se bostiti pa le fa fonga ma dei va ngol Taeao te bele wati le wa tasi de minuto te le tula follow se ma fa fonga e tato tala i vai fa dual te fa salawina to tu le fonga se uri Malu Radio Samoa Taslima e vaton amo Taeao Maria, talani mai au te roa, tal flava. O te tonga na maro ni sila i leono miliona tala mo tawia Samoa. E whaelunga ele tau sanga talo na pa uria mango toile vaa o fiti ali samia ni sila le HMN Series manua nui, i o ngā samia le tunu. Le sona nafi ono o ke topa i le luafe ma le lufut wha, sa oso i le vaelunga le au le talfata i li tui sauti o le moto o polo mango toai. Faria le minsta mta upore vai fafo va vasa mani Winston Peters o le atu pero tongi sama se 4 miliona tala Samoa e tawala mai lea i se tal sanga mai malo Samoa ma o tongi a toa ia le vai nga tupa i se fa tuanga lele Samara ia lava le malo ni sila ia fianga i tingato le roto i fale o iai ona o le ngoto le vaa ma fai lo ai fo i le pangatia e mafua mai ai o tingato le roto i fale o la ala fanga e tua fale lo ngā samio ngoto i le vaa sa ala te ulongo le tori sila Pasifika. O le vai ngā sami sa te mao ainga ia o whaale anga ina, ma ua mana na oa i le wa malepe a vesea.
Ai o Fiafia Peters o fai ngā mano e lua lo wha o lamo na ngā lue whatasi se whai unga si o mia i lewa malepe malona lumanai. I se wha mua i tu i tia leo ni a fianga i ele si o mianga ma langarongoina stali foi tau iai. E le o whaese tau tino ngā le pāle mia Christopher Luxon i se aso e tua i lalo le mātu tua o tau sango tangata me whai ona whai a fōsiaki mo le kānesa o manawa bowel cancer. Ai sa ia whaalia o lo tau mawhai le malo e tu i lalo i le limas fu tau sanga. Amata mai nafi o le whai a fōsiaki o le kānesa o manawa wawa no mo tangata le mātu tua limas fu tau sanga manungatu i Aukilani, Northland, ma le motu i Sautei. O sia ke fai fua mo le mātua o le atolopo i lalo i no fuanga umo le tunu le motu nei mātu ia mati o le tausanga fōu. Ai ui lea o le puno le whaalapu tonga i fisosoni mo le kānesa o i whaalia. O nei suinga o le fisosoni e le nao se fulu polo misi. Sa polo misi le pati le National of Fisosoni le teimo le latu whato sina o le whainga parota. O le ofisa silo le kānesa o le manawa New Zealand Bowel Cancer New Zealand a Peter Huskinson. Sa ia longa le polo kalame le Morning Report le tio New Zealand. O le forfolanga o nao se stepula i titi langa iantu i le tolopo i lalo i le limas futau sanga sa polo mise le National. Ma ia whaali ai o le whaafi tauri o te tawana whai ese fuafuanga i le teminei. A wai whaase lau tangata kiwi tau sanga tai tasi i le mātutu e whaasfuru lima i le onas futau sanga. E a fia le kānesa o manawa, e unoa mansia ke whai iai mo le pui puinga. E lata e le kuato tangata marutu o New Zealand e langorongo ina le whaasao ta mai ti lalo su whatau sanga malungo o wala so tenga lau tele, e tusa ma se su suenga. O le vaenga mo le mate tunga o onga whaale tau sanga po le Ipsos Education Monitor a le kelope, e visiringi eina tangata marutu o le tols fulu tunu e winga, i o lato winga whaali ia o onga maoranga o tangata televou. I New Zealand e o le fitsu male lo paseno le afe o tangata sa fisiringia sa maliri e o tamaiti lalo sulfato sanga e te tona whaasa malungo o wala whaasa lalango lau tele ma leina tu sai ma le whaasingana o ngā tonu i le telope o le sa ili linga le Ipsos sa mawai foi o le whaasu whapaseno tangata e te tonu o afianga o mafau fau o se lui taupi do tele le nei ua white iai matanga te televou. Ma ua tele atse maawalunga ua iai nei lo le whaasengana o ngā tonu li ke lope tosu tōru pasene. O le tamata i pula le Ipsos i New Zealand, Karen Hancock, ua ia whaalia. E tō wawu si so o tanga le vao le i lolo i tau soi fō maro i no mafau fau, ma le langolango le tapu malungo o wala so ta inga le tele. Whaalia Hancock, e ano no i ata matisinga i lungo o wala so tenga lau tele ua whaatalo ai. Mo le to o tele o tanga televoni sila, ma le to o tele o mātua ua atu ngalu e winga iai. O le whaalinga li tūsanga fōa le mana au kilani e mawhai ona toe a wina mai e li tele atu le tamau a inga li taulanga. Pe a whai e tali e le malo i le tārsanga mo le si tio le whaatupenga. E vera whaalia e le official tūmanga nu o le fon whaatono le taulanga tele. O le ofisa le Tataki Auckland Unlimited i po le tau o la tu whaalia. O le whaalinga lona tolu o le whaalinga i vaenga o le vasa i lunga o le ngate whale o le taulanga o Kilani o iei le whaamaume ki sa malisela wafe o tangata e mai moina. Ma awina mai ere si tanga e whaatis mali 5 miliona tala i tamau ainga maua i le roto i whale o le taulanga. O le whaalinga e amata mai la solusu valu Februari o le sumalini mo mati lua fe malelu fuluono. E tusa ma le toru whai ungo vai aso o le whaalinga. O le porokalame a fia e le whai ungo le vai aso tau mafo me ai sami ma le tau mawhanwhanga. Tau vanga le rolangi o whioso inga i le sami o le Said Manu World Champs ma le whaalinga o vaa ma vaa lau papa e a fia isi o whaalinga o le a fora fulaina. Whaalia le tamai te ulo whaalinga au tua le tau Michelle Hooper. O le whai numera mwhana whaapupoina le mai ai o le tau sanga mo isi whaalinga e whaapupoina mo le whaalinga. O whaaleo e wasa mane Winston Peters o lona langalongoina mo se tūlafana fau. E whaasa ai tangata o te te whafo o whaleo tangata teiko tasi mainga. O lea zona nafisa tapuni ai ta arasanga i swing o te tūlafono. E whaasa ai te whaasoe sa i whafo whaleo ainga private residences. O tangata e lango i tangata Palestina sa whaiani alato te whafo le maoto le minister mata upo le vai whafo i o Kilani. Ina o mai ana wha la vere fita Israelu. Ia fua va fo lau po le flotilla. O a ngā i Gaza, mani sosani mo tangata Palestina, e au fiai mo tangata Kiwi, e tō tōru o au fiai.
Wharia Peters, o lea tula whana fō, o taula i ailo foina, o se wha maninonga. Ma ia tā wai, e aila ia i tanga teito ta si uma i le file mui o lātua ai. Ai a whai e eini se mana na o te te, e iai vaenga whai ai a lātu te, ai reo whafo whale o ainga. Tā alonga, o se ise manu malo mai le fusuanga le mauru pesori ai lauri teo se paka ma Fabio Wardley, o le avem tanga te whatu la whanoina o ne ialu il champina rolange le panga mafa le WBO, o lo umia Alexander Usyk o Ukraine. O lo winga, e au ia Usyk o na fusu i se ise manu malo i la oa, ai o ilea, e mwhai lava na ia wha amamulu le fusi pe a whai le mana awain. Mai tel tonu ai o Wardley, o le amanao ia Usyk fusi a te pe a whai lea, e manu malo. Uzigolo ia umia fuse faro rangi le pang mafa. E lava ia tia seisi alofanga o le fuse pui le fuse le WBO pe a whaia mana awai e por wha mamulu. O le solusu lima le masina nei e whaia le fusu anga le vau paka ma Wardley i le Malaya le O2 Arena le Tone Britannia. Wharia Wardley i le televisio talonga le Sky Sports i lona manatu wa ia tia se whaanga e tianga e fusu ia Usyk. Ai mo le tau nua lona manatu e aona mo mua whaatoi lalo paka. Lesa ia umia mua le champina di WBO, ai le toi mamulu ia Anthony Joshua ile rasa male valu. O Wardley sa fetoi lana fusu anga muli male alo sa mo tonga Australia, Justice Huni. Ai le maola na tu i tasi salave, honi le tamarasanga se fulu au tere ai, a honi matau fi ai le fusu anga. Ai ora jamene o fata oto manino le champina rolangi IBF ila upanga le cruiserweight, chai o petaio Australia, i ana fuafuanga. O le manu maloa ia i champini umo le au panga undisputed. Fusuaile ia David Benavides o Amerika i champini o rangi au panga mamafa o ia umia. O na whaase lo le lunga ile panga mamafa. O petaia o lusu varu fusuanga luas fulua man malo te ioti zero mas whaia ina. O whata oto le isi ana fusuanga mo le pui alan champini o le IBF. Ia Hussein Sincara ia manila so no te sema i Australia. O Sin Cara luasi tor fusuanga le foi faia ina sfruiva manumaro tioti. Ai ole tau sanga fau lua fe maru fuluona o mana o petaia e mautinoa ia le iaio ni ana fusuanga faia Makel Petro Ramirez o Mexico. Le alo ia umia isi fuse lua o le au panga le WBA ma WBO ma Bando Jack o Switzerlandi o lo ia umia le isi fuse le WBC. Sa longo ia o petaia e lau fai li poti alo na Fiafia toi teriuro maia. Ma le me manino sa latu mana na o mose fusu anga mo le tafu ia umo fusu o lana upanga bitai sa le ito e whata unuina foi. Ai o le latu misiona la o ienei o le aveliam champinia ia e o le upanga o le cruiserweight o le mea lea te tau lavo na manu malo ila sono te sema. O whirwhiria nei ala une te polo tamai te El Silver Ferns e New Zealand o su whaamo le tamarisanga ma Australia. Leo la tom whai New Zealand whata ati e utafa ia whewese ingol o ale li mai, ma le vaengo whai a onga ma pui le po le Constellation Cup. E tasi se swingo o whai a mai le au sa man malo i le po le Tiny Jamison Cup, ma Africa i saute le masin turwai nei. O Ameria Wormsley, o whirwhiria i le au i le mai el sana ta alo mata ina sa iai, i le whaato sina laune di polo ni sila i lalo lusu te sausanga le mātua, i le tāmar sanga mori po le rangi mo au talvou, Gibraltar, taloi nei. Le sa tūlanga luai no whai ina ia Australia e so ngā champini, mai o le asui tūlanga ne ia Felda Vui. Le sa mawalan tālonga whaavao malo mua mo Silver Ferns, i le masino mo vai. Talana no yasu mai Aotearoa, New Zealand, manuela so. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li Taeao, o lo awina atuai le por kalame to te pai le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy, ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le Taeao, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Talo kalava, ma lore soifua manuia, e vi ia lava le ang le lei, ma le alofa lo tātou te pa au le langi, pela e mafuta ma whaatasi mai e le nei Taeao, o e whaafonga mai e le tio, sila mai fo i tūlanga whaanei o na pō, le ngata i miusi nei au tunu ue,
tele le laulangi e whaafetaia lava le atua o le atua whai vavenga o iena ia tausia lo tau soifua fo i malo uola o whai fo ina mawale nei Taeao fo mo o e mao ia ua lava le tātou mawhitanga e awala le proklame o le tautepa le ainga bi ia le li o le tautua masani a Radio Samoa ia o le nawa e whaafonga mai fo i le nei Taeao pe ona amatai na se i o mai fo i le nei tūla ia mo se tau whai e tufo ia o le tina a walawa sa whapoponga le tātou proklame o le tautepa le ainga ai o whalofa whaafelo e le pa ia mawalunga o le tātou o tunu i o tau tupu mai e pa ia mai mamalu o tātou o tunu i o tūlanga whaalupe Samoa e le mawhai o nao iai sa whaamatalanga o le tina ai o te langona i le alofa o le atua o lo whapena o na manuia o tau uma ai o tātou tua asina a te tele mātua te le lau tau a sosoani mga luenga le lei o tau tāpua inga o tālasanga e whapena o manu iai whi au mga luenga e le ngata i tono ainga e kālesia o onga le whanau whaatai tele lava isi fo i tua asina o whapena o mafuta mai i te tono maota ngase i maota o tangata mātutua e le mawhaina whaangaloina o tau lo fatele mo o tau whaatai tele o te talo e le whaamalolonga a le ali i ate o tau isi fo o whapena o na ufitia le au pōmsa o no wala au pa ia le atua i whapena o na angale lei pa mawhana whanaina lava o tau whinangalo i le lofo le atua e tātou tūlava i a whiongpa ia le atua i le o sautala e whai mai lava le whiongpa ia le atua i o lava i le oti i le whaate e seina i tātou i le alofa o le atua e awala ia Yesu Kiriso a ia manuia i atua sauninga pa mai se e kālesia ma ainga nei taimi o whea lava e mafuta mai ai tele ngā luenga tāua pe lava e lem whaangaloina i lau whaafeloa e taimi whaapenei le alofa o le atua i whaamanuianga wa tuua Samoa le to tele unisi a fio mai sa ili malo i nei atunu pangale mātau o fie tele o pisinisi o whaamanuianga so o se pisinisi lava whaafitai le alofa o le atua o te talo lava o le manuia o lo ainga ia e tau le leia o mai tātou e mita o mai o tātou tangata anu Samoa o lo ainga o whaeina pa pena fo na mita ai lo fo i ainga ona o tau whainga le leia lo tau ainga ia vi i ai le li i la taimi o fe e mafuta mai ai po tono le falpui ia anga le leia atu le atua se muliane tu e fo i mai pe amai o na tulia o fasalanga anga le leile atua ai alo lo fatile atu whaamanu iatu iate o tau mai lava fiong pa ia le atua pe lava tulang masani amatei nai tātou purkalami e le mawhai lava whaangaloina le upu le atua e whaamua pe le upu le atua ta ia lai ma amatei nai tātou purkalami upu masani lau tusi salamo whai mai vivi ia tuia o tau i le alii a wā ele lei lava o ia e whaavavau lava lo nā lofa i nā tau whatufoia o tau o na o tau loa lea ele lei lava le alii e moni ma whaamaoni o le whaafitai lea ma ia vi ia le alii a le nei taimi taloi ona o le sapa e pae o le whanau luma na i nei pe o na masani ai tuli mata e nisi le a salava pe o na masani ai i Samoa o lea e whapena fo o nisi usuia le sa lea whaina lea au tau mwhai na ia mai fo se upu mo le whanau pa manatu wai mo i tātou pai mai le whiong pa ia le atua e te whaafonga so o iai pai tau wina lava le whaata oto i tonu o le nei ala leo pai e stata i tasi e whai mai pa manatu i o tau walo ma lau fo i whanau pa aloa mai ia o tau le whanau i lea o atu a le tamā ma wai mai o tau talinga ina ia whaata ma mai nai o tau o wā o te avatu ia te o tau le poto e le lei awane i tau tu la fua i la upu e a o atu o wā o au nei o le atali i o lo utama o le pele to tasi a lo utina na ia o mai ia tau mana whai mai ia tau ia tau fia upu i lo loto ma ia tau siusi ia o polo inga
lo watali e whaalonga mai ia upu, ma ia wai mai o talinga I mea uma o te whai atu ai. Awane te e ia mea I o mata, I e tausi ia I te tono o lo loto, a wā o ia mea o le ola lea, I e ua maua, ma le mea e mālolo ai o lātou tino uma. O tātou wala awina ia, ta māma tina, na al wha manatu ma le wha anolo tele lava, ia o mai pele fiongpa ia le atua, I wha pēnā na tuli loa ina pēr, ma tātou muli muli ia ina ia o tau walo malau fo I whanau, I le upu a le atua, wha manatu ia ina ia ava ma mati tau I le atua, a wā o le amatanga le o le poto. Vi ia lava le atua, ia atono I nape ona uwhai atu, o le baia sā le lo tamaiti mo le tele, o nisi o ainga, o lea e whapena ma e kālesia, ia, vi ia le atua pe lama na o wat whaptai tele lava. Nei Taeao, ia, tatou ainga, whawhitai lava, whaptai tele lava o te lo mai a ia, tu uanga le whanau, o le pisi o tau mātua whaptai, a tono o nisi, na tu uanga luenga, ai no nofo le whale ba, ai tamai e ese uma ainga. Ai mai le porkalame tu te pa le ainga pe lava le tau longo pe a ubai sata I tasi. E le tuina. Ai momoli te le atu la whaftai. Whaftai I longi ai I le taimi o tu uanga. Mo le whanau. Whaftai na e iai. Ma tai to luaina. Whaftai le onu sai ma le whapalipale. O la ula batala. Whaftai pe on avatu I isi tato porkalame. O se taimi te le na mai e le atua. Na mawhai e na whai ngā lotu. Whai o na tau mafuta ma le whanau. E tala noa ai I le wā o le tamama le tina ma le whanau. E ese le mātau o fia ma le le. Whaaptai tele lava le wato e foi tamaiti I le aonga. O le nā foi lawa a mata foi na e to e bisi. A tono nā foi na e ala po foi le nei Taeao. E ave tamaiti I le aonga. Whaaptai tele lava. Whaaptai mātua. O le nā foi tau te langolango foi I le au whai ngā luenga le atua, ia o ngā sā. Wā o nisi o tātou, e ma mao lava mea no nofuai, mai I te tonu o maota o le ngā luenga, o te tonu o hola e kālesia. O loo whapena o na whaataunu inaia o onga mo le lo tamaiti. Ai whaafetai tele lava mātua, mai pokalame to te paile ainga wale o te loa whapena al whaatino ina, e nisi o ainga. Whaafetai tele lava o tau taimi, o le nā lava tau tau whai mo moli tamaiti ia o ngā le whai au, o le nā fwoi tulou lava ale mea moni, o tau matale pensini, o le that's a reality, o le mea moni o lo tupu, I le o langa le tātou te nofwai, ai e te le o manatu I le nā vaenga whaaftai mātua, awa e wha mua lo tiu te malo nau I o le whanau ia o onga lo tamaiti. O le nā lava e ui lava ina whaalua whaatolu nā vai asa o tuana iat, tono nei fo I vai asa e whaaso o ia o onga. Ai whaafetai lava, whaafetai mātua, whaafetai pe lava na watu nei porkalame, le tā ua o lo tātou ngā lulu e whaatasi. Le so tau au o mātua, ma whanau, e maise le au whai ngā luenga le atua e tono e kālesia, a wale tāpena ai mo nei taimi tā ua, e le soifua, whakerisiano o le whanau. Whaaftai tele lava, o nā fwoi pe o na o avatu, e le whai ngofie, a o loo e iai mo sio watali I ma sio wafine. Ia, aele I whaawawina la utala I vaenga ia, ai o te avatu nei ta o le Taeao nei, o le aso nei o la whaia tato porkalame masani lea, pe lava o na whaia I tau sanga uma, o le Samaria anga le lei. A whai o e whaafonga mai, ia le leila avane o lau peni, o lau api, a wāpe lava o na masani ai. Manatua, e le o le fili maketi, tu lou lava pe o na masani ai le sunga ia tia, ma le sunga fo le whaife au. Ai le ai, e le o le fili maketi, e tu toni ai se tupe, le ai, o le tātou porkalame masani le nei tau sanga I tele ua mabai, pa awa wina pea, o le Samaria anga le lei, the Good Samaritan. O le ase mea le whaatino ina en whai ona e fo ina, mo se ainga. O le fo iwa pe ona o e sila fia. E tā pena mai,
o steimi mulimuliane o la avatu e se tala ma talaina fo le tā telefoni. Ai saungi mai mana tua o le nei wha moe moe. Ai ai ni mea wa e le tue mana umia pe lava o na avatu wha moe moe ma le wha alo le tele lava tu lou lava. O le upu e tō i atea, i le wha pe fuele o ni la pisi, tu lou lava. Ai le ai o mea o lo ua o ngā. Whaftai lo tau wanga le tau sanga e tele. Whaftai, o nisi o foina mai o mea fale, o le awhai malanga i atinu e whafo. Po o tau suia foi, pe ona o tasi o tātou por kalame tau sanga lea, e mai o sui lounge suites po na foi tonu. A lai le whale ta avale o na fua o le lei lava. O nisi foi fai mai o tele TV la o iai, o le tue whaongaina le televise lai titi. E o lava foi tulou ipu, tulou o ulo, o me o mo whapena. O le lava foi o sauni ma tā pena mo le sa pae o tamaiti. Iei nisi o ainga. E le ne whaasua ma tamuli nisi. A iei nisi o ainga na ngata le la e ino le ufu pae. E ona watu ale tau tau ai. E le o tue whaongaina. O nisi fo le ia whaitanga o le tama, ia ua matua le tama, ua umi, ua le o toe o ngā i o le tau sanga. A iei nisi o ala ma whanau, o le whatao o le tūranga lea, o le mea moni lava lea e au ngā, o le fo te loa i lau whanau, e pasi mai i o le vaenga le lunga, i le vaenga le lalo, e taimi nei, awa, i le sa whaina, whaaftai a lava le whaasoa, a o taimi whapenei, e mawhai e foi ona e sosoani sa Maria anga lei. O le tūlanga e pe on whaatino i nai mo le sila fia nisi o tei mua le nei mo e whaafonga mai ei. E te bala au mai, whaainoa mai, le mea o lo whaapena ona e whina ngalo, e te fua i nātu. Ia, e whaapena fo ina mai o lau telefoni. Ia ona lua whaaso o tai lea, ma whitu whaai. Ma le o le amana o mia, e bala au watu ia te oe. Pa mole lava. O le vaenga na tātou por kalame o le afa atau nuina. I le afa mule o tātou por kalame. O le sa Maria anga le lei, ia ta pena mai iai. Wani mea le o tue whaonga ina e lou ainga. Tu lou lava. A o lea o ngā moa uia. E wha pena foi, e mawhai ona e vala au mai, mana tua e ave fua. E le o se wha atau wa inga, pe ona iai le fili maketi, ma le wha alor tele. E le sunga ia te tia ma le sunga le whaife au. A le nei aso o le sa Maria anga le lei. Whaftai o whaifon whaatau no ile nei por kalame i tau sanga uma. Tai tasi. O lo o iei fo le fisosoani mo nisi. Asa i o tātou tui fo i lava i tono o tātou ainga ma le nei vai tau. Pa manatu tāua. Pe lava ona e whaafonga mai pia iai. Pa malo whaafetai mātua. E tau longo pea le por kalame a le tue tepa i le ainga. I taimi le lei uma, ma le tau mawhai e o tātou tuli loa ina. Ia māta ngō fio le ali i le bā o mātua ma whānau. Ma na tua e tau longo pea, pe lava na avatu. Ai whaaftai tele o tue fo i whānau, ia o onga. Pe lava na avatu fo i le nei por kalame. E iei nā ialo ma whānau e a fio mai Samoa e ve maskolisipi. Po nisi fo e whanau o le wo i la Loi Wellington i universite ia o le titalo lava. E tātou te manatua i lātou i talo sanga. A wā nisi o i lātou, wa le ai o lunga nei au kilani o lātou mātou, ai mai se fo i to tele o nisi. E o mai Samoa. I eita mai te o mai Samoa, ona nonofo ai lea i tono i universite. Al wingos whaamatalanga, ia tātou manatua nei ialo ma whanau, ia e fo inisi o whaatai tele lava i ainga. E o fo i e kālesia o le o te loa i e tamaiti, o e o tūla i mai ngā luenga whaale mālo i nei tausanga. E o mai ma whai lātou mōli mau tutono por kalame fo i o le ala leo tausanga o tūna. Nā alo whangia ma tausia i lātou sunga i whaife au. Ma e kālesia o au mawai i lalo i Dunedin, ia lātou wa o onga. O lele nei taimi o tali tonu, e to tele fo inisi o iai te tonu, o lo whapena, o lo ainga mo tātou ainga, ia tātou walo lofa fo i nei alo ma whanau, a wala ese le alofa o le atua, e ma whaia ona e whaatinoina fo i le vā o mātua ma whanau, ia anga le lei fo i nei alo ma whanau te tonu o tātou e kālesia, wa le to tele la fo i lātou,
ese e kalesia o mai tāpua iai I te tonu o le nei atunu o le e kalesia e whakasā, e kalesia le PIC, e kalesia katoliko o ala e ka metutisi, mana tua foi, le ngā luenga le atua, o fale foi ia e mapu iai, ia whanau o le tātou o tunu, o le whaafitai tele lava, nei taimi, whamana tuatu prokalame tu te pai le ainga, ia tātou wanga li leifo I nei whanau ma le whaanolo tele la. Iei se tama po se teine lo tau pitanu, o lo e wa ai o tāpua I te tono lau e kālesia I le asā, ia alofa iai ma lo whaanolo tele la. O le tiu te lea, ma le wala awino nei por kalame o te pai le ainga. E tau longolongo atu ma le whaanolo tele lava, ia te utou maa foi. Ia o le atu inatu le sunga ia te tia, tātou whaasalong whaapisinisi tia whaamole mole, a mai o te talaina loa leo tā telefoni. Wala au mai, la se mea te manatu o te fōwai, mō seisi, a leo le nā foi, e ie se mea o e mana o mia. Wala au mai, a tonu whaafonga seisi, ia o na tali mai le I lau wala au, e whitu whae manatua e le te tongina, o le Sa Maria anga le lei, whaatai tia, Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1D Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le Taeao anga I le 5 I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, fatasi ono, 5 ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. O le vitua o lele ma le vitua iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai I le olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi ferns I le aso se fulu ma le iwa ke topo le malai o le Go Media Stadium patau pepa on fale I la o Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petanga ia le I le tiketek Go to Samoa, Go fitu Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ia, o whapoponga nea tātou por kalame o le tue te pai ai ngai le nei Taeao le nei o le tātou por kalame o le Sa Maria anga li lei. Wala au mai, le ase mea te whinangalo e leo tue whaongaina ai te Fiafia, e mawhai na whaongaina I se tasi, lava o tamaiti, la o ani, mea tūlanga māsani e te Fiafia pe lava o na iai, isi o taime tele a tātou whaatau, tue whaatau mai lava isi palankeke ma isi vāanga whapena. Ia laile I whaongaina isi ia a fōma solo la iai, whaatai wa atūlanga le na iai tau sanga utonai, wala au mai a whai ona e fua ina le nā vāenga monisi, a e fua se mea te whinangalo iai, e ma whai ona e wala au mai. Tono i se si o whaafonga mai, e mana o e fua ina mo oe, o le a o amata mea atu, ona, whaatai tele lava, e se tina sa ia whai mai ona o sangata whai tonga la au. Ieni o keti, o le fua ina toi wala au mai, po le lua e por kalame taluai, o lo ieni o keti po ni la au lea, e mana o mia, e o te Fiafia lava, iai awa o le tangata whaitonga la, ai, e leo ia te hau lau telefoni, ia e mawhai ona e vili mai tu, mai lau telefoni, ona o whaafsota i atu leo oe, ma te pena ai le taimi, o te o atuai, e piki mai ia, la au ia o keti pe ona ia, fua ina mai mua, o langona lea, e te wala au mai, o le whautuanga foi, a whai le taimi, moa ula vaia for the safety, o le saunga le mu. A whai e le taimi, e o atu e sangata e piki mai se me lo tau whale.
ia te au lava ia pe ona fautuaina po kalame te te pale ainga. Aua ne na oe, e te tau o na ien tangata so lua po le toto. Mo le saunga le mu lava, ma loo whaalolo le i tupu se mea, ia te au mo le saunga le mu, e tau ana tātou, a tama mai, aua ne te talaina le whai to o fo inisi o teimi, ia se longa lava o e tali tonuina, ai o le fautuanga mai le po kalame, a le to te pa i le ainga, a le o talaina le leina, a ye se mea e se manatu te fia fo ina mo seisi, ia bala au mai, o oe mawhai ona o foinati se mea manatua na i tamaiti, telo lava lava o ofu mawhanawhana, lava lava ili o tui whaonga aina, bala au a tono o yenisi o ainga o mana o mia le fisosoani, nei taimi e mwhauna e tu inatu, o ni mea fale, le ani mea fale o lo o iaipi o na yenisi tausanga o tuanai, ua whapena o na suia o mea fale i tutonu o fale, ia ele o tui whaonga aina, ia e mwhai ona e wala au mai le tātou telefoni masani, tolu fitu tasilima i watolu, ia ona whapena le ona fisota i atu le tangata, ia te oe, ma whapena ai ona e fua ina o le mea lofa, ma na tua le ngata i lola fuai, alo o ina ai fo i tātou mai le fiongpa i a le atua, tātou te alo lo fatu, o oe o le Samaria anga le le, la se me mwhai ona e fisosoani e tuai, se si tangata o loo, mana o mia, i lolo taatia i lava i te tono o lo fale, e le o whaonga ina, mana tua yeni ste mi te alwai tu e whaile whaatau, ia tu e mai ale o isi mea ale i whaonga ina. Ia a whai wa e mana o whaonga ina, ia tu lo lava, po nisi o seti ulo, a leo tu e whaonga ina, au mea o lo o au ngā, po le whalai fau na wa mai lau whalai fau, ia e mawhai o na ave le whalai o tuai a nai lava le lei, mana tua, o mea te fua ina, o mea o lo o le lei ma o ngā, e leo ni mea fo ile o le au ngā wha amale mo le lava, ai mawhai ona e fua ina atu, i lo walofa i se tasi, o lo mana o mia soani. Por kalame o le Samaria anga le lei, i le nei Taeao le tuatepa i le ainga, e ona e wala o mai le tātou numera, tolu fit silima i batolu, le ase mea te manatu e fuai, nisi o tātou o tele tu lou lava, o wa tele o tātou o tu lou, whapena, le upu whaaloalo la pe o whapena o na suia le sai so tātou ofu. Ia wale tue whaongaina ofu tuai, ia mwhai o na whaongaina e se tasi. O nā mea umalava, o lo whaafonga mai nisi mwhai o na whaongaina. Nisi whai o na i ainga to a fio mai Samoa, ia e pea na o avatu. E leisa whaina i ainga ia, o lo o lava le tāngo lima mwhapena o na tele, lava le lātou whasoa. A langona i pokalame le te pele ainga, o se awala fo e fisosoani e tuai, mo se tasi o mana o mia le fisosoani, pala au mai, tolu fit te silima i batolu, le ase mea te manatu i whai ona e fua ina, matu ina mai, mo i tātou le Samaria anga le lei i le nei Taeao, ia e mawhai ona e vala au mai, ma lau telefoni o na whafisota i atu lea, ia mawhapena o na pikiina ma iei lava le taimi i tāla whiangai, mo oe lava ia e mawhai o na e vala au mai ai. E tāua tele, awane e manatu whapea e le au ngā, le ai, e mawhai o na e whaia le nei vala au wina tāua le nei ngā luenga le lei, o le alofa, o lo e whaatinoina, e whaia o na e fisosoni atu i se tasi, o mana o mia ia mea o lo tātitia lava i lo fale, e le o whaongaina, mana tua pe lava na o avatu, ia e iai mea nai le po tūlanga o le mua vau, o le waiela mua vau fou, o le teleo, pe o nisi o tangata ka muta, ia a leo wale o tue whaongaina, le o tue ka muta, ia nai e le samala, o le ili, o le pusa whao, pe o whata ita inga i wa amea sa mai yasa o tuana, pusa whao, nisi o tūlanga i e ngā lue wha muta, ai le o tue whaongaina, pa pena la na yele nei taimi, e mwhai ona e wala au mai ai a tonu e whaongaina e nisi, tele lava mea wale o tue whaongaina, ia mwhai o lo whaafonga mai nisi, ala au mai le tā telefoni, tolu fitu te silima i watolu, o le asa o le tātou Samaria anga le lei, e mwhai ona e fua ina atu ai se mea mōstat. Pe ona ua watu, ia sitina lea pe ona ia, o foina mai o keti, o lo o iai na o keti ia, wha mole mole, te mana o mia lau numera,
e tu mai ia na whapena lea o na whai se fituna inga mo le taimi e piki ina mai ai ia o le tala atu lea nei taimi o le tato proklame le na Mala au mai tolu fit silima i batolu pa ilo mai pe yese me mawhai ona e fisosoani ai mo se tasi i le nei la baso. E mawhai le nei taimi au whaatai tali stato vala au mo le Samaria anga le lei. Manatu i le au ngā o le nei taimi maatua whaatai tele lava pe ona o avatu o le tala whaasolopito o tatou a inga le lota maiti. E mawhai e ona toe whaamanatu pe upu na whaitawina ai e le tu una la tatou ngā luenga. O le o le whaitawina o le whiopa ia a le atua i whanau. Ma whaamanatu ia te i lātou. Le alofa o le atua e awala ia na upu pe o na tu ina mai ia te i tātou. Nei la taimi a o alo tamaiti whaafitai. A wai i la ase pese o o ina, le ase tauloto, o le ase launga, o le whaitawina. O le wa ia tātou wala au. Whaafitai whaafelo i atu ma le whaaloalo. Talofa tina. O le suafa me whaaloalo. Ia, o le awa o bili atu whamila mole. O le ia o le hita, le hita ma le parankeke ma whanawhana. I lo whale. E mana o mia la se taimi tau. Wa mole atina e whai an tau tutui whai lalo leo tala au ana e leo la longa i alo si ufonga mātango fia o lona e mai. Ia mal tā telefoni ma le nganga wha alolo tina wha mole lava? Oi, ia. Ola o numera o le o lua tasi o. Lua valu tasi. Valu iwa sa o. Te to a mai lava tina wha mole numero telefoni? O lua tasi o. Lua valu tasi. Valu iwa fa o. A fetai o le suafa mal fa alo. O lila. A fetai lina. Ia o lua tasi. Ia o le hita. O le hita ma le palankeke. Ia. Palankeke ma whanawhana ma le hita. A fetai tele lava lina. Ia o le numero le nā lina, nā whaafetai lava lina le anga le lei, ia whaamanuia le atua ia te oe le tina. Ia, o le nāwa e whaafonga mai, o le suafa o le tina le nā o lina, o le ie le hita o le palankeke, o le numera o le olua tasi, olua valu, tasi valu iwa, wha o. Olua tasi, olua valu, tasi valuiva fa o lina ia le hita ma le palankeke ia bili iai e au ngala vanei mea mo i tātou o wale matamuli pe a whai ma naumia ai ale ai pe ona o avatu o le tātou porkalame o le Samaria anga le lei le lava e ava noa le lei na whauna e vala au mai ai i nei taimi ta le tua le sunga ia te tia mo le tātou porkalame mana tua o le alofa tau lava ni tātou whatinoina nei mea umalama e te whaia foi ona o le alofa te fua ia tuai wa nisi o taimi pe lava na o avatu o le mea moni lava na te leo taimi e tele mea tātou te leo whaongaina ai lai mana o mia e nisi le fisoswani au fo le mata mumuli nisi o lo whaafonga mai mana tua nei taimi nasi le bai leisi bai nga tāua le nei o te avatu ona o le e tamaiti o le la asui mai isi kolisi a fai o iei ni alo mani whanau o le fo i si la fia o le asuia onga. Ia mwhai fo i ona e vala o mai o e mantua o tau sanga lia. Mai mai stasi o tina o la lava iei o fua onga o tamaiti o lana whanau o kolisi tau sanga o mawai. La lava tau tono lana kāpoti. Ia e nao ngā na ia o fo ina mai. Pa pēnā awa o tau ngā tā fo i o fua onga o tamaiti. Ai o tātou in whaini fisoswani ai. E so se mea lava, pau lava le fautuanga, o mea ele lei, whaamole mole lava, o lo o au ngā, e tala fia ngai, pe lava na e sila fia, o mea e au ngā, ma le lei, ma le whaalo alo tele lava. Le lava tala ina le tātou telefoni, Samaria anga le lei, e mawhai ona e vala au mai ai, le ase mea e mawhai ona e fua ina atu, mo seisi mai tono lo fale,
e le whaongaina e wala au mai i le tātou proklame o le Ialina o lua tasi o lua valu tasi valu iwa whao ia o na silafia lea o le mea lalai le nei tina ia o na whapena lea o na lua fitu nai mo le taimi e pikina ai le nei mea alofa mo oe whaapteitele lava e tautuli matai lava pe o na o watu i le nei taimi whaapteitele mātua loa le waha e a o ngā whanau o tele fo i swinga e ona avatu le fo te fo i tūlanga māsani a iei fo i swinga mo nisi o ainga e tuli matai pēr le tātou proklame i le vā o mātua ma whanau pe tūtuna i le lei i fuafuanga o le molina o alo ma whanau pe lava o na e silafia o le manuia lava o ainga o te tonu lava i utou a ao mo utou lima o lo tatia ia tātou umalama tūlanga umalava le manuia le tino loto mafau ma le anganga ia la le nei vai taimi le tele o tātou e le ngatai nei an o staimi o tuli matai pe lava o na avatu le fautuanga le o ina o le whanau nei vai taimi o le taimi o lo tamaiti e iai pea oe ma whaamatalatala i tamaiti le tāua o upolo o tautalai le fionga pa ia le atua o le tāua lea pe lava o na avatu oe lava mao tātou o whaia onga mua o le whanau e whai o na o ina ai le whanau lea e iei taimi mua onga whamole mole o nusai a vane tamaiti ia lato wa o onga pe lava o na avatu le whautuanga lo talaina pe le tātou leina mo le tātou proklame ne tā o fili maketi le o se fili maketi pe o na masani ai le eise tutongi a le Taeao le nei o le Samaria anga le lei Samaria anga le lei o le ani mea o tutono lo maota ma lo lawa e te leo whaongaina iei fo inai a inga ta awhai malanga mai Samoa ia pe o tātou umalava e le tāngo lima i nisi o taimi a iei se mea e mana umia tasi fo nei taimi e mawhauna e vala au mai e le tutongina e ave fuaina e a e vala au mai proklame nei e te sauno mai ai po ani me o na mana umia whaafonga mai se tasi ia o na tali mai lea ma maila na telefoni a te sua tu iai pe tu na inga i le taimi e tala whengai mo lea tangata ma lea tangata e ua le mama au fo le matamuli ia ai lava e whaafonga mai le nei taimi iai ni me o lo te tono o lo fale e te leo toi whaongaina ma e le mana umia ia ai vala au mai fua i seisi o mana umia lo fisosoani vala au mai le tātou telefoni masani tolu fitu tasi lima iwa tolu pamle mole lava o le anga le lei o le atua po ina nei mea tele mo i tātou ia talofa lava fo manguia e lau fionga whakua talofa lava o le suafa ma le whaaloalo tele lava ia o vui whamole mole papetai vui saunoa ia ia oa ia au me e fai kai i maso vai aso o que a repiki mai meu fruits ma vegetable le voi la ia fruits kai minge i no fale voi la i se ai ngai manga ia fruits e va ku voi ia wa voi kai minge fa ngau e fa ngai voi ia bidi mai ke pe ka wa ku mela ia ta mai le telefoni ona bili atu lea o le tangata ia te oe a wale taimi e tala whea ngai ma lau sunga vui ia o le olua o whao olua o whao kasi valu kon kasi valu tolu lima o iwa o le au toi whanawina atu pe sao olua o whao tasi valu tolu lima o iwa ia ia ngai sila pia le ringa pia kia a pare kousengu mele kau nga whailoa nga koe whamunga kufune le ringa pia kia ia manguia le aso alo wha a whetai tele lava e ese fo le tauata o nei o fruits po whala au aina a whetai tele lava vui o inawa e whaafonga mai pe la talatane ina le me o lo lala mpapa o aile nei tama ia ala ni telefoni ni nai te vala au iai o lua o wha o tasi valutolu lima o iwa o lua o wha o tasi valutolu lima o iwa ia ese le mana ia tolu e monisi
Ai ese le o ngā, tau tafu e o ngā mo le soifua maloloina o i tātou, e foi wa esi la fia tau ta fruits, nei taimi, ala au mai o le talaina lava le tātou telefoni, le e tātou minute e se fulu o lo tutoe, e mawhai ona e vala au mai ai, ia vea o Samarianga le lei i le nei aso, ia i sau foai, mo se o lo mana umia le fisosoani, e lava na o abatu, te leo mea e leo ta ua le tamai avui o fruits, ia po o la au tuto, e la fonda o tau si la fia, o le ala leo o ta uai o keti, a wa atinale nei, na ia ta umai, ia o keti, ia ona o mana umia lea wa o tangata whaitonga la au, wa ui o te, pe o le ala leo por karamel nei, e tātou te petufa i ai ma le fua i le alofa, o lea la, mo le tina lea na, iai o lea ele o ia te o le numero le telefoni, e mawhai ei ona o te vili atu, pa sota ia tuai, ia wale taimi mole, piki ina fu ani o keti, ia ma e whaasino mai ia te au, le te tō ina le leo o keti ina ia ola, wa o lea sau no le tina e tele lava, lona tonga o keti, ia whapena iei tonga la au o tātou, o nise iai, o leo te lo fo iei nise, e rei whai tonga la, le pua fo i lea tātou, pua pai pai, le fo ina iei lo pua na mai se tasi o tamā, e le lei fo ila na whai tonga la au, o mea umanei pe ona o batu, e iei tei me whana tātou wanga le lei, anga le lei mafuai, a wa alo o mana umia fo e nisi, le fisosoani. Ia o lea lava tala tātou telefoni, a bea o masa Maria anga le lei i le nei Taeao, e te abatu ai se me alofa. Ta alofa, i le vala au. Ta alofa esti. Ia, o le suafa ma le whaalo alo. No. E o. Ia sao noa ia. Ia, na wala watu na le whalongolongo atu la pokalama e manao mia. Ia me watu totono mo fisosoani ni kisangasa olo. Olo ia ini tanga lava lava olo o le lei atu atua. Mani moenga. A 5. E tolu. E mawhai ona watu mole porokalame pa mole lava. Olo le lei atu atua ni moenga. Fetai. Tina? Ia. Ia mai le telefoni ma lo whaalo le tele lava le o. O le olu atrasi. Ia. 254. 254. 5 o malu o. Se ia o toi whaala wina atu numera le o po sao. O lua tasi, 254, 5 o valu o. Ia, sa o le lei. Whawhetai lava nei fōai. Ma nei a te whawhetai tele o tanga lava lava o lo le leipe o na taha ua leo. Le moenga fōi a. Ia, o moenga singles. Ia, oka ma nei a tele. E fia e lua. E tolu. Oi, ia ba ai. E ese le ma nei a. Ia le nei fisosoani. Whawhetai tele lava leo o. Whawhetai le anga le lei. Ia whaamanuia le atua ia te oe ona o le fōai, whaafitai tele lava le o. O le numera o lua tasi, 254, 5 o valu o. O le avala au atu le tangata ia te oe. Ia o le fitutu na i leo oe le tina, o le taimi e tala fia ngai mo oe ma i lātou whaafitai tele lava. Le anga le lei whaamanuia le atua. Whaafitai lava. Ia, o lea lava iei tātou minute ia te toe. Ia, batu sau fuai mo seisi ia tālofa lava. Tālofa le vala au. O le suafa ma le whaaloalo. O tongi pau. Tongi pau. Ma loa soi fua ia te oe ia sau noa ia. Ia, o lea iai me o fu papa e le lei lava na le taitasi le whaonga e si au tamu. Ia, wale ofi. A whai o iei se tinga po se ofia maua se ofu pae o sana tamo le lota maiti. Ia wha o tai mai le numela e 5 fa. Fa o noiva. Tongi pau e fia fa.
E amata le lima, ai fia numero fa. E fa, e lima fa. Ia le lei whaafitai, o le ala le ofisili atuai. O le lima, ia. te wha uma mai lava wha mole mole tongi pau. Te whai mai lava wha mole mole. E fa, ono iwa. Ia. E tu sai amata le numero lima. O le numero na tina ia tongi pau. O le lima, ia, ma fa e lima. Ma le numero o le ono, ma le iwa. E sa o lea a tongi pau. Eti, e a mata le fa, e fa. E Oi, lima fa. whaapitai. Ia wale lei whaapitai, tu lou lava, ia whaamaliat, e a mata. Whaapitai tele lava tongi pau, ia lewa e whaafonga o le numera a le tina. E lima ia fa. Fa, ono iwa. O iai of papae, pēna ia tā ua atono searo tamaitai, pēna ia tā ua. Tasi le whaonga ina a wale o ta. Ia wala au ia tongi pau, whaafitai. Ia o lea lava ia wanoa le tātou telefoni, lea fo ia tātou minute. Atono o se mea lofa mai ia te oe. E o ngā mo seisi tangata, ia te oe le nai te whaafonga mai. Tele iei mea o lo iei lo fale. Ipu, pai le o te whaonga ina. Lava, palankeke, moenga, lounge suites, pe ona ta ua nisi, o la lava ta tiele, fa ta vale o le o tue whaongaina, o se televise, o le o tue whaongaina, o wawa ese tūlanga whaanei ona pō, na o fo ina ia televise, o me le lei umalava, wa lava me me whai ona e, sila fia whaongaina e o tātou tangata, nis fo i taimi o te manatu whatau wa, nis o taimi poa o lava, Malu o nisi o temi. Ia tuloa, tatu mātou whale nisi o temi. O le tele i o Malu, i o whape oka. Ia e teilo, ia o toi o atu umam Malu, pe o wingo lau tala. O nisi o mea, e iai lava, ai le o whaongaina e tutua i lava le tele o temi. Ai le leilo wala au mai, o le iei lava noa, e whai ona e wala au mai ai, ia wase mea alofa mo se sangata, e au wala i lau fuai. Ia, whaftai tele lava, o lea wa e whaafonga mai i le nei taimi. Ia, taluai ona o le tātou taimi. Ton pe iese si wala au mai, o le ele minute le titoe, e se whaamanuia i se tangata, mantua pe ona watu, iai o fua onga o nisi o whanau e le tue whaonga ina. Ai ma whai ona e anga le le iai, ma ave mo nisi tamaiti whaamale mole lava, o mea ta alo isi tamaiti, nisi o tamaiti tele polo la kapi o polo soka, pa penai le o tue whaonga ina, o mea ta alo o tamaiti. Ai ma whai e isi whanau o na whaonga ina. E winga leo se tala o le tele i o mea mau. Wa over ai iai. Wa over ai e nisi o taimi e whaata atitia solo e le whaonga ina. Ai ele manatu. Ia nisi o ainga o lo tau watiae. Awane e se manatu whapea tu lo mal whaupula tamai. Peo ni la pisi a nisi le ai. O mea alofa peo na wati o mea le lei. O mea mama, o mea o loo iai lea o ngā, e wha o ngā ina mō nisi o ainga. Ia nei taimi, ora o tātou taimi, se i o toe a watu lava i e ngoa nei. A mole lava toe wha manatu watu i ngoa i la tau nei na wala au mai. O le tina ia Lina. Lina, o loo iai le hita, ma le palankeke fau. O lana numera, o le olua tasi, olua valu, tasi valu iwa whao. Olua tasi, olua valu, tasi valu iwa whao. O lina le ingoa, o le palankeke malehita. O le tamaya vui, tele nei fuala au aina, o loo iai, whaongaina. O lana numera, olua o, whao tasi, valu tolu, lima o iwa. Olua o, whao tasi, Balu tolu lima o iwa. Mō vui, mō fuala au ia somalia po fruits. O le so ai, o le o. Lo iai le tanga lava. Fa mei o lava le lei lava e. Whaina whaongaina. Ma moenga single e tolu. Tolu moenga single e tolu. O le numera le o. O lua tasi. Lua lima. Fa lima.
ovalu o. O lua tasi, lua lima, fa lima, ovalu o. Tanga lava lava, ma mamoenga e tolu mai a leo. Tongi pau, o le ofu pae, pio na ia ta ua tasi le whaonga ina le lota maiti, wa le o toe tulo, wa le o toe ofisi ana tama. Numera na e lima ia fa. Numera fa, 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 onoiva. Fa, 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 onoiva. Tongi pau o le ofu pae. Ia wala au i numera na, moli atu la ufa aftai tele lava ia te utau sa Maria anga lei, le nefo i Taeao, ya lina, vui, leo o tongi pau. I fa penana fa manuia le atua i lo tau wanga lei. Peo niso taime le manati tele ia i tātou nei vaenga. O lo wanga lei o le nau e alofa atua i lo luatua oi. O le alofa leo le atua mo i tātou. Pa aftai tele lava nei aso. Pa aftai tele lava mātua. Ta pena atu le whanau mo le sapa pa o tamaiti. O le tatalo i whaangana ina le whanau. O la ulawa tāsanga ma le whaaro i whaatawa ina i o tau finangalo ma loo fo i loto. O se sa tāua i le savalinga whaakerisiano ma le o langa le tangata anu Samoa. Le ngata ina tau talai le whanau i le upua le atua. A le ngangana le tātou watinu. Pa tai tele lava mātua ngā luenga le lei uma. Ona o le porkalame to te pai le ainga. E abatuai lau whaaftai. Mai lo fale i lo fale i whamanuia le atua. Haptai tele pa ia mal mamalo le tātou o tunu, tu lang whaalupe o e o whaafonga mai le ngata i New Zealand nei, o tunu e mamau. O le tala o nei le tina, ai fwoi se tala ua lape i lau tau whaafonga. I la fwa ia i nu le aina, o le talo lava. A iei lava se tangata po se ainga e o ngā i ele nei porkalame. I le whaamanatu le upua le atua, ma le taitaina o tau ainga. Tulou. I le o ia te au sa whaatonunga, a le talatu ma le whaaloalo, na a le whawhangu lava, ia toe tepa i le ainga. Manatua, o le atua, o le tamaa ia ainga o malava. Ia soifua ia, ma ia manuia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Malu soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima Ivatolu amo. Se kia Radio Samoa. In this update, Chris Luxon and Chris Hipkins are united in their condemnation of alleged vandalism of Winston Peters' home. Police say a man has handed himself in and will appear in court on Friday after a window at Peters' house was smashed with a crowbar last night, shattering glass on Peters' dog. The Prime Minister says what happened was disgraceful and unjustifiable. The Labour leader says it's utterly unacceptable. A politician's home shouldn't be a place of protest, and political violence is not okay. So I think this has black marks in two boxes for me. A man's been charged following yesterday's 3-hour standoff in Auckland's Flatbush that saw a police officer shot and injured. The 47-year-old man's due in court today, charged with using a firearm against a law enforcement officer and injuring with intent to cause grievous bodily harm. He's also facing 2 counts of breaching electronically monitored bail. New Zealand Post is being allowed to reduce deliveries and close stores under a new government agreement. But the state-owned enterprise says there will be no immediate change to services. Rural and PO boxes currently get at least 5 deliveries a week and urban areas at least 3. The changes allow rural services to reduce to at least 3 times weekly and all others to at least 2. New Zealand Post will also be allowed to reduce postal outlets from 800 to 500, sliding down to 400 in 4 years. A wet and windy days moving across many parts of the country with afternoon relief ahead in parts. There's currently a moderate risk of thunderstorms for Northland and Auckland. Auckland Harbour Bridge, State Highway 31 to Fiafia and State Highway 32 between Tokoroa and Whakamaru all closed for a time this morning. Met Service meteorologist Oscar Shaviti says the front of heavy rain should have passed through the upper North Island by this afternoon. The back edge of the front would be moving over the lower half of the North Island
Island. So that will be your Wairarapa and parts of Wellington. That's news. In sport, James Fisher-Harris will lead a 21-man Kiwis League squad for the Pacific Championships campaign against Samoa and Tonga starting this month. Fresh from an NRL Premiership victory with Brisbane, utility forward Xavier Willison is selected for the first time. Kieran Foran is in the squad for a last hurrah ahead of his retirement. Yvette McCausland-Jury's extended her time with the Silver Ferns away from her full-time co-principal job at the revamped Tipani School in Bombay. The interim coach has named her 14-player squad to face Australia in the Constellation Cup, and she'll also guide the team in the UK next month. McCausland-Jury says she got the call on Saturday and has been scrambling to get her affairs in order since. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Whafonga mai tina matamaita i tutoa, mamalolosi o Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fastful lima, Leonos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala aua nei le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou, Moa Taeao. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima fata la iva. Pusa tayo apalaiti. Faiva ta la iva. Pusa pipi. Wano walu ta la iva. Pusa eleni ocean best. Cholo wano ta la iva. Susu mai i le fruit shed i te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male anu ai o whapitoa mo le nei whaitau. Pa ai te wo misi la wavanoa. E le umi le nei whapitoa. Asi mai loa i le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so whale motu le lumanai. A whai fo i so whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo whale. A wane e misiere por kalame o le malu i whale. Ia Fiafia o soruru taitasi le sefulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se whale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le pora kalame o le malu i whale, ia Fiafia o soruru vai aso taitasi, sefulu e te aile whaa. Resitala nei loa I le aonga o le International Travel College, e mawai lau Aviation and Tourism Certificate, e amata ia Novema po le tausanga fau, e mawhaio nei aonga mai le whale. Asiasiane I le itc.co.nz, be vala au mai I le o val se lau, valu ona valu, fitu fa fitu, e te resitala ai, a wasa o loma na I manuia. Radio Samoa.
Matagofie, Mataoai, Maamarie. Tama, 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 samu. Tama, 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 samu. Dua, David, dua, David, Tama, 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 samu. Tama, 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 samu. Dua, David, dua, David, Kamaha, angalewa sa umale sasa, sasak male au panga mama, le lalo lam yile ufusu anga, le tua men wa abeo na tala, le toya inu samo wa alanga, lue ole ulu opo le manama, le tua men mauna lofa anga. I love you, mama. Jango fai nga e ia tamu Lau fa asau ngao asu taitasi Fai pelenga ole lumadaki Sambo anda ole lalo langi Sole tuma, tebe tuma Mobala itele lau tau tuma Peo tau samo anda mua Fa'a, boy, la ole tua lava Ita alonga mafusu anga Pui pui nga bakang mafainga Tama, 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 samu Tama, 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 samu Dua, David, Dua, David, Tama, 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 samu Tama, 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 samu Dua, David, Dua, David, Tama, 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 samu
tanata Yo kolava isake ke pua ele mawalava Sui tui lela apasa oloa ile maketi Lua pani keke ai nule pai patali e tamaiti Tau mana mana mapaka seki emo emo mata Tau uti me master Tau uti me master Muso muso solo itu tono ole lio ulima fa ata amilo vai hanga vai solo vai tama tawi va solo va tono va ata amilo milo siba siba solo itu tono ole lio ulima fa ata amilo oh siba ta amilo oh siba ta amilo oh pa amilo ilo tilo usira upanga itu tono ole lio oh siba ta amilo oh siba ta amilo oh pa amilo ilo tilo Muso muso solo itu tono ole lio ulima fa ata amilo vai hanga vai solo vai tama tawi va solo va ata amilo milo siba siba solo itu tono ole lio ulima fa ata amilo oh siba ta amilo oh siba ta amilo oh pa amilo ilo tilo usila upanga itu tono ole lio oh siba ta amilo oh siba ta amilo oh pa amilo ilo tilo Mea e ai Uole tu salava pe ora tan masani ai Ama fau fau ile lo sa se lo tomo ore Se u maule ma putanga ha ole uole toi va ai ole Soe po inai lo insala mele Dio walo pa awa eterno ese Ua o ma imanatsu ina ua e alu Ua o ma imanatsu ina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. Ersa mabaya nikida kau, ersa mabaya nikida kau, koira kada namon, koira kada namon, ersa bon. Sepuluh malai pamilu talo tene le jula sumalta sini le foi tai mali Taeao. Ino mai atu ni so tatu pokal me fanga solo le Taeao fo. Tatu fatata noanga me tatu pokal me to te pala inga le so. Sama wia ngalei fa tai tene lava. Malo fa tai mo fa soa fa tai mo pokal me taua. Ia ai mai se foi ni sel mamalo tatu wan tunu. Le na mo ia la tu wa no ilunga tatu pokal me le Taeao o sama wia ngalei. Fa mawina foi la tu ona telefoni mai la tu o leu fai ona maua mai so sani mo ila tu o fia mo so sani taua la le samawianga le lei e mafai ona e alofa tu ai le lua te tua oi vai la le manga o ame nei lo fale te loa e manaia malelei o nei te loa te mafai ona so sani tu le tangata oi o samawianga lei fu e le tanga pepa pa ai le se me te tawana tu wai na e alu lola ia le ave. Tau fo ilo te talo i le li po ai tangata po ile ai ngalo o fia mori so swali alu iai.
A fa pe fo yo le nai te ilo wa va tu le tu ya to e. O fa longo le ta wol po kala mil sama wianga le li ta al fa tu. E ke le fa se fa ka alu. Au te manatu le tupe. Mana tu le po kala me le sunga fa fenga ya a reto leola a o fai le sunga fa fenga tu amosa. O le tupe o le mea mase se e fai nga luenga e luatu. Aluani o ta milimilo o sau te watu le winga la tala u te mafo fo le tupe nei te ua fa pe ke o ma ku le kupe no a I lore le ua te tala mai le e te tau ona e tango fa se fa tau kanga laisa o se kanga suka ia o se pepa moa o lo ai se si o lo ai nga po se si o lo ai nga po se si tangata le kalesia alu ave tu lunga alu ave ai fai se fa tau na e alu le mamoli la tu atu le fai to pe ai le mana o I lo nga aina ai le mana e lo ngata o ina la tu le fa tau ngalo walu waku fai ko fai le tinga pusa to I le fa tau e alu lo sau lo la I le malu lo to Fiafia wa ita pena ina se fa manianga mole na ainga ele u lo la le ainga oe ala I lo ele li ai te lo I le aso mole taimi e tango I le tu to ita pena fo I le si me sili atu I lo le melea e mo moli atu ya oe pe lu se lau pe se lau tala se lau du se furu la fa lau fa tau le la alu avi fa manianga le ainga le e te fel wa iala e te lo uloa e te li loa ai wa te wa te se wa kanga e va kula uka ui loa se lau di me ko konga la uka ai ngo fole mai ma fa po o feo so mo ile lu se lau todo se lau o me te le ma fa wina a ole na lu lo tupe o oil samaria nga le na e fa ile fa atau le ave le ainga na e talo ile li a te wa vatu ele tua ka ungo ole ave fa ka ule ile si ainga le lo kimo ma la ko ai e alu la fa ka e pa moa ia o askuri me fa nga wa kimo ia o le la ko pepa laisa o le pepa suka la ko aku fa ko awa e te ilisi ya so di va kuma boy ke lele o te masalo salo o fa manianga le tu ele sau falitino ai sau lo na taimi ai asi mai fo ile le ia to ele taimi uti ele fa soa ma le lava wa ele tango lima ai te tango atu wa lava e fa ato ele atu mele atu ya ai se o le anga le le mesa e fa ya samaria anga le so fa malo fa ya te ila to ina tina sa mo mai ava no mana te mama nei ainga sala tu vala au mai I lunga nei pokala me maofo ina mai ni mea o laila tu te iloni mea laile lei ato atoa ia au wala tu aveina ma foa ina ona wa te taua na la tu fai e te ilo o le alu ma fau pe ma fai ona e tango e foa I se mea e pele I lo loto o se mea e pele I atu oe e ma fai ngai kango e foa pa te ta ingala a fa pene ila o ue isa u o ke o fai ko ame ke kango e ave se ka avali e ke kango e ave se mea ngai pele ya ke o ke kango le foa I no o se fa ta inga mala fisili le avatu se mea makwa pele I atu oe a fa pengi o ka ila ka fo wili o le Ford kama banga ia pele le waya o ka haru solo le waya o ka haru vali le waya o ka haru fanga kokongu le waya o ka kai me e ho I pa wa fo wa mama ai se e pele ia taita alfesidi e ma fai o ka kango e ave fo ha I se mea e pele loto e au ngoa ma se tau e mo foi ko ka ngoi fo ese mea e pele loto e a ngoa ma se tau foi ka kage nga kalingi e ke ngo fa o mai ma fa wai le winga la utala foi dia a mai tatu ai ngai Samoa a mai la tatu ai ngai Samoa nga sawa va ai do fo wili
Sau e va ai se me manga i lo fado le ngai pele ia fai mai lo. Ele o nga kamari Samoa. Ele o nga me le fe ia ka ko o fa upunga matala. E momoli mai ai. Kusai do fai pe mai. Ele a belka ka vale la. Alo fai mai. Ele o nga kamari Samoa. Ele o ngo. Ala al me pele ia. Makua i fa lo korko lu alo ma fa. Kusa lo walu angko foi nga sau ka mga o. Alo fai mai. Le ala kusa fa pela angko ko inga kamalo. Le ala sau angko kamalo se ta fa mai sau makpa mga or ka vale. Le ala ko foi angko sa mo fa merkala re a kamalo oi sole. Fainga ka ke le me manga o mai ko inga le kusa angko la walu ko inga fa kali me pe la kali. Wa le fa ia at si ma fo pola se yang ko vila kule ma fa yak. Tadi la le watu uri to ina fa moe ai. Sala le fa ia kur kala kamalo dong angko. Ai o so mari fa fingi kinga ui ave se le upu fa fingi ai o so mari so mari kinga alu angko epe fa vale va ku alfa fonga ia la kako kalungoi kala masang ai fa mai alu angko epe fa fe kinga nga me ore kongo ani me lai pele alvesiri ma fainga e kango fo i se me pele lo ai mai sala kamai o kavale kama fo ngale o la sa fa ko ingai ia bo kavangi ba e se la mercavale ai ia mai ka ko wasu ia ka ko fingor ki ari bo ia le si ki ko ki ha o ngol fa ka kavale e se le mari el po kala me fa so ale falto ia e ti nei Taeao sa maria ngale le ia o ai fo ia ole e te tawana e fisosoni alofa iai au e tipo pole le mewa foai ai foai te ilo ama tala lo lima e te toe maua mai e ufa pea e pauanga mea na iante oe au foi nei tatu ie se tu load whaafonga le upu whaafonga le tunu wani tatu feiti tangata foi isi kupe le makeki le furi makeki mai si mea tatu me tama lua tala mane ya pe ngā mai sui wala ka ku ke fei kai ai ale se mea ngalu fa manuia ai se lua kala fa pa ui ku ina ngapa doi fa na mai le furu tala lua tala Pabalote di soltato wa tunu le vaanga o le tato pokalame. Sa pena na ifana ulia onga a le rota maiti. O le va yaso, ia ba le lava yaso, le afu opisi e tato mato wa tasi le me wa fa pele pele yal se ringa lo makua. Ia o ta pena na ifana o rota maiti malo fa yo faiva. Ta pena na ifana mo lato lo tamaiti ya wa ese fa ka ole ofu ole kupe fa ka ole ofu se vai ole suki ka magiki ya la fu fa vanga ko mercede ngi fa ka o lo lo makua ya le pure kasi ya wa fa fi o ka maki a lo makua e ko ya si ko e inga wa ya le kupa ka ma pa pole ale ofu kingo e ku ya a o ka ko kinga o e fa ya kule ya ngai ka maki lo ka maki ala fu wa su e mai fa fa yudula ko fa le fa si palo makua ia male vari la nguku ale ave esea e mu mai si la ka ufaya kwa ke wa kamai ayo so mai malo makua ia fa mai nga mai malo ofu mai malo yesu ile le mape masi au kam vai vai fingol fa up e mape masi au kam ia elang aku ia ngalenga me mala vali e fa kwa mai ko vali me o ka fiofi la fia vali ka fiofi mal fia vali ka ko ka fai ke vale vali au vali nga ola nguku alaba ia kali do foi polar me aku ka vali nga ala nguku au de ia o ma vai vai Ole be agua vai ala nguku ngale vangi ale vasedingi ngale fa irai uma do ula kole loko wa ngambi ko fa papangu aku ba Fiafia kale uli afa to de lechu la se ful markas e fier ko fainga foi o kala ia lele fai ka ko vali oye por iai pa wale me ia la barkupe vadi da nguku ma vadi da maka sei kong i muri ngavali
Ya, tahu lah ya. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got on my great shoe and I left it behind. You see, you gotta be professional. You're sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. What you think is too much, but it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. When I got my great shoe and I left it behind. You see, you gotta be professional. You're sweet little tune. What you think is too much, but it's much as cash. I know you have another woman. I must slip your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Dai lua se football e olo minita jalo le jula se football e lua. Música soi fi loyo le nei foi Taeao. Inai ti munga lea tatu te vava ia ti ai. Ya le tu alala mo nei ave tavali. Mole ave tavali vai lo saunga le mu. Ana nafi pole te ole tu lai lua. Pole tali tu te iwi rangi. Le anga ia tu nai le manga mbori tonu ai nai le manga fai le auli Omstead. Ai vai le mela vera kava. Opsanga ima le pamore pipi. E makau kia. Makua i... Makua kari yanga ar kava. Le afu da polo kai na fi le oli. Ole tu alalo la matato. Ave ta vale va lo saunga le mu. Pau tau ta le lo sa. Awole so na fa adua lo ta vale tau tu na ma oe. Ai to tele foi tatou. Ya FPC ya ima feo i lunga le al tele. Ai tau na ya ole fa tau ta ma mo e ole ma tala. Pai nga fa tau ngal vai te me lo tamaiti. Ole tu alalo fol po kala me mo tatou la fai fa tau. Ai lo saunga le ma tau tu na e ia awala e ye no foanga lo ye paka fo io ta vale. E te tau na tatu tilo i no foanga na ole ale umi. E te tau na paka i lo ta vale. Yang e masau ako fo ia oka. Inganga ela ko se furu mingu ki ela. La kwa paka nga saulola i wale ale haku ka ko ni siki ngol fa malamba. Ia ole ai oi lai fa ia. O oi.
tau na la tu sia ke po la ume tau na pakai lau ta vale ia nga e alu rola ia top top la fatau alu o martama ia no for tamale tamale ai alu o tina fa mal fatau ia moya ya do tamale lu tula ai alu o tina fa ile ilo ia le yaso ilo le kolu kula ole ilo ia o ka fufusi le ako ai nga umma wangasu saulo ifafo mana tua tātou atunu o le vai samuri muli le nei o le tātou palota mai lau pepa palota po whatumu mai le tu malona te alalai ia o na whatumu leo lau pepa palota ma wina atu o le no whanga por pusa meli tātou na ma tātou e ialo mtapa whanau o le tātou atunu o tamali o le na o lo tau fituli e nisi o tātou i tu malo ia vai lau whamamua lango i tātou tama whanau e se tasio ainga fu ina ftala no mai atau ia o tatu tangata aina lu faisana sana mata upu se tasio mtanga lu ngale malo ai li mafai na fsosani ia se tasio alo mata mafana o tatu atunu ai se Samoa sa fatatu no ina mta upu sito ina lea masilo matua tala to ina ia edi fsosani mai wa fiu e fa ia ia fa ko inga yongo sa te le uloa po le mea ai olayanga ia le tamaitai ia le na tangata ia itu la fono le tanga lua ia po le mea ia olai ka kala ilisi ia ka kala ia ongo sa ia ka ko ela ko e le mfai ia ongo sa ilo lo la wale mea a fa pe olai fa ilisi ia tau fu na fa ilisi ai a fa pe olai fa ilisi ai le fa ilisi ia o le mana ia la ia ai ongo sa ka ko wo ai falo le housing o mak wa i e o ai me le ma fai on tatu fai ia wa kele ali ngi vai kai ia ongo sa ia ka ko loko ia ma le ongo sa ia ma loka mai ki ka pinga le ka ko loka mai ki pa malo tu tatu po kala nei tatu ai ngai lungo tatu Facebook nei yaso tau tuana fo yo lesi vaenga le umana tuaina tatou ia mo tatou matua tausi le no foi ainga tau tuana mo tatou ai ale fese fatau loka le falo to ina malo matua awane te talaina le falo to ina malo matua mo tatou ia va ia tatou matua fai le tamam tina so walo te fatau o sawa ile o te tala fare le local fare wal marki na e maliele te aluna e vave mai le te va to ina malo matua o nai vaenga o no le te lo e me o tupu ya fea ile au le ni ma fau se tu load of mafta mai le tato atu falo na tangata matu ai tu na mata tu ia va ia tamamatina ai al te fatau ku ia lau por kalame ai alu o e mai ia fa ka ia la ko fo do fe kau ia ma sa lesa ma peka ma Josefa ia nga idi la au ia le o ale fa kali aku ko imalo mo si o ngai me ala iti tatu te loe tatu faya ma fa mana tu mo tanto ia nga moko le la au o ia Josefa ma malika ai sau I wa i fu ngai me ko pui ai ele te tawone tu ua le fale Pabalo jolo sia kala mamal fatu ia mai e o lo ngai fu la ua mala unanga mo tautua ese le leio de lima de leio la ka mo kalam fainga mo te ko fale fo I ai vai de lima de leia tanga te pu e fa senga pa wala me o lo tu ia vai o fatu ia vai ngal fa ko ngwa o le me alunga ia I fu ko so le me ku I la papa ia nga yo ia la papa ia o le aunanga mal tautua na le sunga ia kalama mal fatua fainga o te ko fali sina fa Fiafia mo tatou le nei o le fa malo tu tatou atunu se mal te bela wati le te lua se full minute tala le tula se full mal lua baba ia doing ole tau le so fa malu mai
Ia e malo le ona sai. Au ngā sese malau kuka, au no fafale, pa solo ma fau ngai Fiafianga. Ai sale moe.
Fiafia le moana rental se whailonga tula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu% o le apa uma walano ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E ma whaiona piki le tavale mai le malewa le le whale olo. Po o whangali, whapelo tāto ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tāto insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Maratuolo iai le tāto account i Dusila. Pe la fo sao foi le moana rentals. E whao ngā le Pacific Easy. Pe whao ngā foi le credit card e whaatino ai le tongi ina lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le moana. Pe asisi ane le Facebook a le moana rentals. Po le tātou upengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malu i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le Taeao. Afo le se fulu lua o le a whai ai le launga tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfululua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lato aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau matua, whapera au auna e tua, ai ona matua le whanau saifua. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu 5 tausaga tautua ma o restaurino fo'i mo le waina o lo mauta, falsam fatfaiga luenga, fa'apeli pe ina o vaivela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o le amo se Electrical i le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. O se tala Fiafia le nei mo i la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa a le Taeao Marketing i le mautou Samoa i mangele. E nau le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whaosota iane, i le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo. Ua mawhai o na aura atu le polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Malu City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tusi lua pe te rolo na mta mua na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te autou le alofa tūno. Ma le manuia o na olo autou i loa le lei o le atua ma Yesu e riso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga i lua. Ona ua o uina masu esu e loto i leo langa ma le tala anga o se tangata. Whata ta inga o te iloa le lei. Lo ta mao tau tailo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabari. Ona na oa onga ia o iloa ave tabari. O lo iloa le lei la o lo ta mao. Na whaingo fiei ona o alofa, ma o whaalo, ma o stai, i lo tama na o wola mai ai,
ile nei lalolang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona I loa le lei o le atu. Wasa ye taimi na Fiafia ai le apostolo whaaloto lua ma na iai le masa o salo. Ma le tari tonu wha maoni ile moni o le tua pa Yesu Keriso. O le wata o tino mai I Petero le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga o iai nei o le nganga pa ia e a o ina I tātou ia tātou iloa le lei le tua o le moni. O le teneo o lo iloa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo I lea o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni I le natangata. E le ai fo. Na te e atu tangata I utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia iloa le lei. Lo lātou mesia na valo ia. O le tātou iloa le lei o le tua. Tātou te Fiafia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pūlea le fefe. O tātou loto manga. O le iloa le lei. O le tua ma Yesu Keriso. O le tātou saolotonga le na e whaambau. O le etalia Yesu. I lau loto I le na yaso. O lau wha o la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Mamanitua. E le lei mo oi. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu ma le oti. E ma whaifoi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Malu City. Right now, measles is in our community. It spreads fast and can cause serious illness. Symptoms include a fever, cough, runny nose, sore eyes, followed by a rash. So if you or your whānau have measles symptoms, please stay home and call Healthline for advice on 0800 611 116. And remember, your best protection is to have 2 doses of the measles vaccine. Find out more at info.health.nz/measles. Whaauta, o le whānau, o le tofi lea mai lea lii. We ua whānau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whānau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a ta maiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malu I se whaelonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le Taeao. Afal se fulu lua o le a whaia I le launga atongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga whafsolta I mai le ofisa le Radio Samoa lua ono lua tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua whapera au auna e tua ai ono mātou e whanau soifua. O e Fiafia e iwa tesi ma le tolu 4 miliona tala le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Whaafsota I mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants.
E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu wha fitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Oi, 2 minuta le tale o le tu la se fulma le lua. Ya, wa fa mtali foi se tau tuma sa unanga mo le nei foi ya oli. Mal fa mo sa fa mo le ino lo fina ngalo ni so tatu pokal me fa nga solo i le nei ya so. Pe ona yeri tatu maftanga bali tu la iva le Taeao se pa ia mai ia le nei foi taimi o le nei ya oli. Ma tango file lo fo le li. Ta pe male to fa ya fonga mo se man francisione pa wino tau tu le sa mo se pa i foi taimi o le u le so. Tatu to filo le so Taeao. I lungo il proclame il Fiafia mai per una massinei tanto. Tali tu la iva so Taeao a matta foi tanto proclame il upol poto tal non fa soa il proclame il tantan ale taltalanga ma le sunga al forma i Samoa ia tu lango il tanto ngana Samoa. Ona fa solo foi leo ni so tanto proclame per una massinei tatu au dia foi le tali tu la se fulma do le so Taeao tatu tau ma vai ai manuia tele le yauli so i forma i manuia. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O mawhaiuna awina tu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo lo tātu mutunu, whelo i fwoi nei o sa fau si mai ale whaafonga. O ta pena le malo i lana fuafuanga o le tala whaata tau au tua le tupe, leo o ta oto nei le pāle mene wha mai o na wha matu atu le ta imiliona ta la. I fono wha vai i tu malo palo te limas futasi. Lea le i mai o na tu inatu i fuafuanga o le polo keti. I le no fua inga le rua i whai ngā malo o le wha tua i le tua Samoa utasi. E ma fua ina ua wha fuasei. O na wha ta apele paya inga se furufitu o le pāle mene. Ai le i mai ale nāpaia inga 5 tausanga ua mawai atu. I le forosanga le tamai ta imin stau tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio, ina ua whata atia le tala whata tau au tua le tupe, mo le tausanga wha le tupe lua o lua 5 le lua o lua ono, na ia wha ilo ai o le a maua i tu malo, le miliona valu se lau wafe ta la, o na atoa i leo le 5 miliona le i tu malo e peona sa fola, i le paia inga taluai ale pāle mene. O le awha soa le malo, o le awha alu ai se vai ngā tupe, e iwa sfutasi miliona valu se lau afe, po le iwa sfutasi tesi ma le valu miliona tā la. O le tasi leo fuafuanga o le atina e o nuu mai tu malo, sa avea o se tasi o whaato sina, i le palo ta tele ua maea, au wha ngā solo wha lau i loa le vai ngā wha ubufai, o le whaatua tua i le atua sa mo utasi, le ua fuafua ia si tia i le 2 miliona tā la, o le a maua e le tu malo i le tausanga. Ai i fuafuanga le malo mo avano o tutusa o tangata uma, e sauwhanga ai whaamarianga tau tupe, i le pensione mo tamama tina mātutua, whapea whaamarianga tau tupe mo i la toa iaia a fianga tu mau. O le masina fau o Novemba e pe ona whaeloa le tamai ta i min stau tupe, e amata maua ai le si tanga o tupe maua, mo lea whaamarianga. O le tasi leo tāpenanga sa fola, e le vaenga wha ubufai wa toi tusi au i eile atinu,
na te toe whaauau pe a toe avea ma whainga malo. O fuafuanga o le tala whaatau o tua le tupe, wa au fiai lea fuafuanga, e pe ona a maua ia ta mamatina mātutua pensione waulia, le fitu se furu tau sanga o le soifua, le 5 se lau tā la i le masina, ai tolu se lau tā la mo i la tou, e iai ia fianga tu mau. Wa whailoa i nei le tātou malo le taunu mai o le tau i tupe se furu miliona tā la Samoa, po le 1 miliona tā la New Zealand, mai le malo New Zealand au le mai le ia fianga o le siu manga o le tātou ngā tei whale, ona o le manua o le mana wanui, le olo o ngoto i se vaenga o le ngā tei whale le tu i saute o le motu o uponu. O le asunga fua nafi lo tātou utenu una atu aile tau sanga, talu na tula i mai lea whale me lave, ma ua wha mawina le atu ai o le tau sanga i le wha ilo ai e le malo New Zealand o lea tau i tupe. Wa wha ilo ai e le minsta i le na saunuanga i le tala wha tau au tua le tupe, le au fia o lea se 4 miliona i tupe ua fuafua ina, mo le mtanga aruenga o puno oa wha le natura ma le siu manga. O le minsta le vai fafo New Zealand le fionga vavasa ma naia Winston Peters, na ia wha ilo lau tele i se pepa o wha asaralaunga i le amatanga o le nei vai aso, lea tau i tau tupe. E 3 miliona whaasela ua wheta la le vai ngā tupe, ua whata tau ina nei tupe wha alu o le mtanga aruenga o puno oa wha le natura ma siu manga, i le fuafuanga le malo o lea vai ngā tupe, o le ato tongi ei tau i mo mea tō tino a inga, sa wha le anga ina ono o wha le tonu le au nanga, a le wha lap tonga le malo si tau e le tise. O le mtanga aluenga o puna oa wha le natura ma siu manga, e peo si le fia, e tei whono o lona ofisa sili o pulenga, i le komiti o wha lawe wha fusei, le asa mata i tuina wha tasei masui, o isi mtanga aluenga le malo wha le tonu na tūle mai, i le masina o manti o le tausanga nei le au nanga le tise. Sa whaatino e lea komiti se sa i linga, ma tā pā fōi a inga ma pisi nisi na fia mea tō tino, i le wha le tonu le tise i nei tu ina atu, tā lo sanga e wha matala atuai, po a mea tō tino e alu le tise na wha le tonu, ona o le motu sia wha fosei, o lea au nanga tā ua. Waulia le whalap tonga ati na e tau pisi nisi la i te le Pasifika i saute, po le South Pacific Business Development i Samoa, po le SPPD, le 25 tausanga talu na amata lana fesoasoani i lo tātua tinu, e ala le no atu leo ni seleni, mo pisi nisi o tina i whalap tonga i no umafio anga. O se au nanga wa whaalia le whalap tonga wa manuiai nisi o ainga, i pisi nisi la iti a tina. O le tasi leo por kalame na umai ma whaangai o i e le tinu, ua whalau tele atu nei i a tinu e pe o tonga, Fiti Solomona ma Vanuatu. O le whailunga ino le Iupeli Siliva, po le 25 tausanga o lea por kalame, wa wha moe asia i e sui o le SPPD, tau mawhainga tau pisi nisi a tina i nu umafio anga, ma whailoa i fo i wha manuianga ua maua i a tina o le tinu, ona no ngā tupe la iti mai le por kalame. O le sfraida le vaya so nei u wha moe whaiaise le savali de taulanga, a wha alab de putonga uma tina i le tinu o lo a wai le nei por kalame, ma le a whailoa i fo i a tina e tau pisi nisi la iti, ua au sia le tūlanga māua lunga i le lei o na whaafoe, ma manui ai a inga i Samoa. O le vai aso atoa le nei leo au nanga le mtanga ruenga le soifua maloloina, ua whaatau ai por kalame fesoa soani atuai, i tangata e a fia i ngase o le mafau po le mental health. Stasi leo ngase whaale a vea tere i ai se wha mamafa, e peo na whaailoa i le fionga le sui pā le mia, i lana saunuanga le sauni ngā lotu lea mtanga ruenga, na tatala ai le vai aso por kalame whaalau iloa, o le ngase o le mafau, e peo na fia i nisi o tūpulanga televou, o ta māmatina ma nisi o le whanau. Ile mai whaale, kapineta sui kapineta, le lenga yaso, ono na ngāpasi. A me se foi le whiau tau o le moto le nei sa ki le whiau. Whaamo i mōre le mai yaso. E tau no tātou talia, o i nere whawhina. I tele o teinu, i tele o oso. I tele ano tātou whapea. I le o i nere whawhina. We gotta appreciate and accept that there's an issue around our society.
Aole isu le matafa yo ye tato. Tato le tato mga ufatis. Fobia. Ngata ditolo ai. Sono lugu. Sono tumando. Amaise. Todo e galaxy. Perfeito. O este. É o maior resultado. É bem o alto muro no nível. Ali no tato fatino foro também. É a maior tato. Aí será. No tato alto de ponte. O aí ele. Lá tu o nasce. Aí lá tu o mana on. É a novo nasce. Se vaenga le saunanga le fionga to e lupe, mau i au tele poumuli nuku o ne semo. Le fionga le sui pāle mia le teleina leo le vai aso. O por kalame whaalawi loa e feso soni ai. Ia i lato wa fia i ngase o le mafau fau. Manuia le nei aso,